O te whatalo whatu le nei tai au le tunu, whamā lol wholau manuia, o tātou lia le tai au le astofi, o le asos fulu male whā o le masina, o mati le tausanga e lua fe lua se fulu male whā. O le si whonga la mua neo la amtariela na tautua. E ono mai o le tātou sami ngano tu le ataita ia le sunga le whawhengainga, Pastor Henry Ungapo, mai le kale si aso fitu o le toia fio mai i porirua. Yeus mai lol whawhonga. Toi whataalo whatu i sio tātou atu nuu le nei, tai au fau, tai au tutoa male, tai au manino i le lofa male a ngale lei o lo tātou atua, tātou ala whai mai ai le manuia, mai se fo i le mālama o le nei aso fau. Ai o mai se o tātou tāpua i atu i lo tātou atua. I o tau vivi i atu i a ioa, o te vivi i atu i a ioa, male loto atoa. I le sao whainga a e a miotonu. A toa ma le whaapototonga.
o mea ua whaia e Iova, o mea te tele lava ia, o loo sa ilia i latou umalava, o e fia i ai. Ke o tātou te talo. Latou te alalanga malivi ia te oe le atua i le neitai au, o au ngaluenga mamana ma le sili ese, ua moli mawina e le lalolangi uma. Mātou te fia sa ili atu i lo mamalu ma lo matangofie, e a mata ai ti ute ma whaiva o le nei aso. Amene. Bi inga o le atua ua saunia. Matangofie la la fa, fo mataya uma, fa fetai la tama, fai lolo na mana, sua malie la la fa, fo mataya uma, lona ama fola, e lolo tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo o e mau taia matango fie ua manu malo Yesu wa Taya uma, fa fawina e moya, tonu ayo wala, e maero na lofa, fo mataya uma, e la tua lona vina, sililo mea uma, longo tangi talinga lona lofa mo. Manu malo Yesu wa wala ding dong ding dong ding dong ding dong uasio mi asiona arala na lofa oli oli ele ona ilona manuya Levai puna leola, puna ya yo maota, e malia ilo wanganga, ulufa le fia fia, longo tangi talinga lona lo famo, o e mau, tae matango fie wa manu malo, Yesu, wow. Le autu o le neitai au i le tusi whailotu o le kalesia sofitu o le toe fio mai o le leo le tai au ua wha autu ina i le neitai au i se autu e whapenei li lingi le anganga i lunga o lau whanau. Maua ia le mau autu wha malusia ai i tātou i le neitai au tusi a le perfecto o Isaia mata upe fas kuru male fa au lona foi upe tolu ka fonga maia o te fia fetawina awa o te lilingi atu le vai i le nuna umati ma vai tafe i le ele matutu o te lilingi atu lo uanganga i lunga o lau whanau ma lau wha amanuia i lunga o e tutupu mai ia te oe awa o te lilingi atu le vai i le nuna umati ma vai tafe i le ele matutu o te lilingi atu lo uanganga i lunga o lau whanau ma lau wha amanuia i lunga o e tutupu mai ia te oe e a mata ia upu o le maule nei fai upu tolu o le mata upu fas furu mare fa o le tusi o Isaia i upu fa pea a wā o te lilingi atu le vai i le nunau mati. O le ata o loo whailo mai e Isaia
o loo a fifi mai ai ia se folofolanga mai le atua. E momoli mai ai le fou ma le whaafouina. Ia ato ai ma le toe whaafoisia. O se nuu ua le ai se vai, o se nuu naumati. I to tonu le tuspa ia. O le vai e mawhai o na whaatusa lea i le ola. E whaatusa lea i le whaamamaina. Ia po se whaatusa foi e abatu ai, ia se whaafounga whaaleanganga i si tangata. Pai mai le whaatalanga le isaia mata upe fast food maritasi. Pai upe su malfitu, ma le fai upe se fulu ma le valu. O loo fola fola atu ai e le atua, ia le sua vai, mo i lātou uma o e ngā lala i le fia feinu. Ia masuia i fo i se vainga i le toafa. Ia ato ai ma se nofoanga e maua ai ia se whaafounga. Whaafo tol whaatalanga al tuspaia. O e ua tinga ina ma e mātiva o loo lātou sa ili i se vai. A ua le ai. Ua mātutu o lātou laulau whaiva i le fia ini. O au o Iova o te tali atu ia te ilatou. O au o le tuo Israelu. O te le tu ulafua ina i latou. O te suena vai tafe i lungo maungatula. Ma vai punga i vanu. O te whaia le vao lafulafua. Ma vai lepa. O te whaia fo i le nau ele nau mati. Ma vai puna. E iei mea ngata ile malosi o le tangata. E ime ngata ilo na poto ma le atamai. A o mea e ngata o i nā e wha wawai le mana ma le sili ese o le tua. O i e ulufale mai ai le tua ma ia whaia me te tele e le i vaia e le tangata. Mai te awhai tātou te mai tau vina ia le whamtalanga a Isaia e whaatatau i le nuu nau mati. Pau lava le awala e tātou te maua ai ia le whaamoe moe ma maua ai le maapusanga. Ma se whaafounga ia ki tātou ua nao le atua lava. Te awhai tātou te mai tauhina le Isaia fast fuma le tasi whai upo se fuma le fitu ma le whai upu e se fulma le balu le asa o whai tauhina. E te whaalongo so o ai ma e mai tauhina. Le whaailoa mai e le atua o ia. O au o Iova o te tali. O au o le atua o Israelu. Mai o te sa ilia mea manuia ai le tangata whaatuatua i le atua. Ma e ngalo na lua o le tātou mau au tū. E le ngata whai mai le whaamatalanga Isaia o te lilingi atu le vai i le nunau mati. Ai whai mai na te whaatafe fo i le vai tafe i le ele matutu. Whaatafe le vai tafe i le ele matutu. Lono winga Samoa e male au whaafongafonga i le nei tai au. E le ngata e li lingi mai e le atua le vai i le nuunau mati. Ai le o se vai na ona tupu lava i le taimi le nei ona umalea le ai. E au mai e le atua mai e au mai i se au wala. Ina ia faa au pea ona whapena ona iei manuia o le atua i lunga o ona tangata. A whonga o tau whaatalanga Isaia ala nam tā upe tolus fulmane lima. Whai upe ono ma le whai upe fitu. Whai mai. Ona oso ai lea o le pipili e pei o le aila. E pefe fo i le laulau whaiva o le ngungu. A wā e oso mai le vai i le vao lafulafua. Ma vai tafe i le toafa. E a bea fo i le serapi ma vai lepa. E a bea fo i le nuunau mati ma vai puna. O le mea no nofo ai luko. E tā o oto ai i lato. E whai lea ma mea e tutupu ai u makome. Tutu fia le au fia ma le au whaafonga i le nei tai au. O folfolanga tu sao ia le tua. E tātou te iloa mo tātou mauti noa ai. E le tu lafo ina e le atua o na tarata. Pe ao i taimi lolo wā ma temi whainga tā o le tā sāwalinga
I aso fai so. E step I le tua, e laa le tua, I to tonu o lau fai ngā malanga mala usabalinga. Ina ia whaatupu ai se bābenga. Ina ia mawhai ai o na so longa le lei lau sabalinga I le aso, ma le aso. E wila vai ai taimi o le soifuanga. E ono ofi mai ai lu I tau o whawhitauli ma whaingata. Ai le mawhai, ona tu lafo ina I tātou e le atua. E le tua a whai mai I whaia. E le ngata e li lingi e le atua le vai I le nuu nau mati. E whai mai na te whaatafe I na foi le vai tafe I le ele matutu. Ale vaina ta wale nei o lo fa au tu ai I ale tai au le nei I le tato fa malosi. Whai mai o te li lingi atu lo nganga I lunga o lau whanau. O te li lingi atu lo nganga I lunga o lau whanau. O le ale ata lea o lo o ta oto mai I le whaamatalanga a Isaia. Ma whaamau le perfecta. Samoa ma le tato o fia. O lo o au mai ai se folfolanga ka ua lava e le ngata I le au ngā tupulanga le nei. A o isi au ngā tupulanga o lo o muli mai. O lo o fola mai ai e le atua. Na te li lingi na mai lo na nganga paia. I au ngā tupulanga I luma atu. Mai e mawhai o no whape atu I le taio nei. O lo o tātou iai I a ao a lofa o le atua. E tātou te maua ai le whaafaunga whaaleanganga. Tātou te maua ai le malosi ato toa. Ato ai malona maafuta mai I aso whaisoo. Tele taimi tātou te tu inatua ia tātou alo mawhanau I luma o le atua. E ala I taltalonga ina ia leo matausi. Pui le lātou sāwaninga. Ina ia whaamanuia I ai le atua. Adi ia le atua o ia le mautinoanga. Ia nā fionga pa ia. O lo tau mai ia te tātou. O lo whapena o na manatu mai le atua. Na te whaamanuia. E le ngata I alo mawhanau I le taimile nei. A o isi au ngā tupulanga. O lo o muli mai. Ta fonga le whamtalanga. Tusi o elu. A rona mata upe lua. Whai upe lua sfuma le walu. Ma le whai upe lua sfuma le iwa. Muli ane. E iu ina o li lingi ifo ai lo wanganga I lunga I tangata uma. Ona perfecta I le o tau atalii. Ma o tau afafine. E whai miti o tau toia ina. E lo whaalinga o tau tau lilea. O te li lingi fo I lo wanganga I au auna ma au auna fine I ia o naso I oe o lo o iai le whaamoe o lo o iai le mautinoanga o lo o iai le taita inga ma le labea inga a le atua ai sili ai lea o lo o iai le manuia I alo ma whanau ai maise au ngā tupulanga o lo o muli mai. Afa mai le vaenga muli o le ato matua a Isaia mta upe fasfu malfa fai upe tonu e le ngata o te lilingi atu la uanganga I lunga o lau whanang o te whaamanuia I lunga o e tutupu mai I ate oe I le whaalongolongo ma le mai tau ale nuo Israelu I upu nei ina ua momoli atu e Isaia I lo lato taimi. O se whaamawhanwhananga lea ia te ilatau. O se whaamanuianga. Awa o lea e wila ma o lo lato iai I taimi whainga tau le lato sāwalinga. Ai sa lato mauti noa ma o lato hiloa. O lo o iai le manuia I luma atu. O lo o iai le anga le lei o le atua I so se taimi. Mai whape nā fo I le tato sāwalinga. I le nei fo I vai taimi o le tausanga Samoa. Male au pele o lo o iai le taita inga a le atua o lo iai manuia o le atua e whaamanuia mai iai ia te I tātou e ui lava I nau tātou iai I se lalolangi le mautonu e ui lava I nau tātou iai I se lalolangi o lo tu tupu pea whawhita uli ma whainga tā I aso whaiso ai o le mea mautinoa o lea ua whaeloa mai e Isaia e tei o na ia whaeloa ia Israel.
whaamanako fo i le mo e mau i le tae o nei, e whaamanuia le atua ia te i tātou. Ke whaita wina salamo se lau ma le tonu alna whai upe sfu ma le fitu. Tā ua i o upo lo tūsia i le tusi o salamo. Whai mai, a o le alofa o Iehova mai le vavau lava lea, e o i le whaamavau, i e matatau ia te ia. O lana a mi o tonu foi, e o i le whanau a ala tau whanau. Manatu nisi tu la whai le atua tātou i le neila lo langi angasala. I tai o se whape atu le tai au nei e le ai. O le alofa o le atua e mai le vavau e o i le whaavavau. Mo i lātou uma o e talitonu ma mata tau i a te ia. E tausi e le atua a tātou whanau. E le tioa a whai mai i sea. O te li lingi atu lo wanganga i lunga o lau whanau. Samoa e ma le tātou au fia i le neitai au. Ao e ala usu fe au matiute. Ia po maua fo i se avanoa. Ia e whape nao na e te talo ai i le atua i le neitai au. Te talo whaafitai. Awa o loo i o tātou. O loo i le atua. O loo i o na ao. Lo tātou lumanai. A toa ai ma whaamanuianga ua ia tāpena ina. E whaamanuia ai i tātou i le neitai teni o le tausanga. Whaamanuia atu le atua i tiute mawhaiva o le nei aso. Se o tātou te talo. Le atua mātou i ia ma whaafetaia lau a fio. Whaafetai i le mautinoanga. Whaafetai i le whaamoemoe. Whaafetai i upu sa mawhai o na tūsia tono le tūspaia. Sa e musu ai i la o ona perfecto i saia. E whaamawhanawhana tu ai i lo nuu i taimi o le tūspaia. Lea foi ua mawhai ono mātou mauai le whaamanuianga i le taimi le nei. Mātou vi ia oe le tua awa e le tu la fua ia te mātou i le aso ma le aso i le taimi ma le taimi. Whaafetai au vābenga, whaafetai le ola ma le malosi, whaafetai le tūspaia ma ua fionga paia, whaafetai a Jesu Keriso ona o le tongionga. E nei tai au mātou te fuina atu, se o mātou atu nuu mau tangata. Ala usu i whi au mangaluenga o tiu te mawhaiva. Leo matausi la ua fio whaamanemone. Whaamanuia e le au whaingaluenga te tofi e le atua sunga i whaafenga mo lātou whalitua. A wale tau suina o le vai o le ola, folafolaina o le tala le lei. Te anganga mo lo malo e whaamavau. Whaamanuia nei o mātou tamā matina mātutua. Anga le lei la ua fio lo lato soifua Tautua. Amonia foi la ua fio i te tai o le nei malo ia o lato whiangaia i mga aluenga ni aso. Whamanuia na ia mātou whanaua o angai atu i whale a onga i le nei tai au. Anga le foi la ua fio whamanuia i la whenga aluenga o siu whonga lau mua. A o lato a mataina tiute i lungo a la leo whaasara lau. So se tasi le atua o loo ma futa mai le neitai au i tue fio lalang. Mātou talo i ngei lo manuia. Tamba malo so mātou se, whaatai lo whaafonga mai. I le suafo Yesu. Amen. O le nau a whaafonga le tātou atanu i le sauninga lotu. Te ia le sunga le whaafengainga, Pastor Henry Ngopoe, ka le sia sofito le toe fio mai porirua, mo le atuai le ngang whaafetai tele, i le sunga le whaafengainga, le ngata le tapeneino le upfolofolo le leitai au e tō matau ina e fo i ngā luenga mawhai wālo filima, o le hanga i atu ili tātou atunu o le nei aso, ia o haonga fo i anai whanau, ia e mesi le tāpo i ngā mau tonu a mahoto malawa, anai mātua, ia mātua whaamlia atu fo i le nei aso, ia i fuafuanga fo i o le awhenga iai whaafetai tele, o le ua lua sa fultolo minuto te ai nei le tu la fito le si fonga la mua Wellington o le inga o le tua whangasolo i leo le tātou pokalami o le nei tai au tā lofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whai ngā mea e asa ma se lape. Kai fonfonga. Samoa. Samoa.
ai mo le malaulia. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. Yoe, ma nei lava nei aso, fo i le tua i loto sui fo i maso mātou wola, i wala fo i tātou maftanga i lungo pe ngalu e lea, e ala le tautua la wala leo le si fonga le lau moe Wellington e le tasi o onu tesi ma le tasi wha mo, i whape fo i tātou mai moanga i lungo tātou wala ate pe ona i le Facebook ma le YouTube, i ma le tātou app le Samoa Capital Radio app, whatalo whatu ma le nganga whaaloalo, i le suafa madu malo le tātou wala i whaole i sukeriso, i le pa ia, ma le mamalo le tātou atino le tai au, ma loro soi fo manuia, ma loro le lange ma, ia malo fo i le usu i ngā luenga i la tau i lunga le awala, ma i la tau leo mafuta mai tono ngā luenga le tai au. Programme le ata tau se fonga lau mua tu in sao atu i luma o le tātou ofisa lima se fumatasi man Kevin Polua, ma loro soi fo manuia, talo wha fue, ma loro le usu. Talo tasi, ma loro fa malo si le tai fo. Ma lo fo le tātou tunu le mafuta mai le tai au, ia o mai o le usu. Ia whaftai ai le atua o mō fo i le ola, tu lo wha fo mai le tino. Ia o tātou toi mafuta i fo ima, tātou ngā luenga whai pea, ia wale tau ino le tātou atinu. Sao le le, ia taimia tātou pelo, ia i mafo fau a pele, manti pele mal palmia ni usila. Ile. Palmia le stupi. Ia pelo ai fo malu po olea, ia maa lo lam. Ia tonu ia la fo manuia si o tātou tunu i la fo. Ia o lo o whafonga mai nisi pe o mafti ai mai le tino, ma tala maua mai ainga, ia po se whaivlai fo tupu, ia po klamea ia le atar tai au, whawhiwhia ato le wanga le po klamea le Tautua si fonga lau mua, amata la vai whawhiwhianga, le lei po klamea. Ia whamawhanwhana atu, ma ngā lei atu le li e molfi le mui si o ainga, ia po klamea. Atal tai au le ua amtali, anoros. Ia, tātou tau whai ma lo fo i ma tātou atinu, o mnatu fo i naua, o tau wala au mai fo i sitoe, ina masilo matua i rana leitio, talo whai atu fue matasi. Ia, tate leo la ngona atua, ia la fui whataro whai mai lātou leitio, ia la fui tate whataro whatu, ia lo o manatua pia o tau nei mātua mātua, re ngata i tonu ainga, e whapia fo i tonu o mōta ngase. Ia ma mauta o tangata mātua, nei tai au ma tātou pokaram. Le te tonunga tate mai taua fo ia i le au mātutua. Ia. La tau i wale o toi e isi anga nau i me le o tau mawha. Moi. Matua lulu tangata te vai e le paualu me ia maua i le maftanga ma le ainga ma le whanau. Sa o le le. Maua i le fia. Pe foi la le sia wala le mo la to fia le olo le tio le tai au wa ko la fa longo mafuta mai. E pe le nganga fo na le tautua. Ia. So ne tai to lo ina nei tato matua tau si la ia ina. Ia. Ia wala na o le vaenga le o fenga luenga ma na itabaiti au. Ia ona tuele na o la o pe na o il fal. Ki me no le tio fa longo na la mai ya pe ma le fo ma le lima tai au. Ia. Po le fa ia faila na lotu fa tali le le tio ia ma lo la fa tai na mo ta poinga. Ia sa o le ia. Ia na fo la wa nga ia na fa na fo i manga luenga le tai au. Ia na fo ama te fo tapo inga nei mātua i tono ainga nei te mo le tai au. Ia, whana peo tō whanga se i tu lou. Ia se i tāle iwa po se fulu. Ia fto ai tū fule i lunga e whaisau i puti ma whalong mai pēle tātou. Ia lela mātou talatano atu pēa. Ia,
tātou mafuta i rawa fo pokalame o le ata le taiao ma le tautua si fonga lau mua nei aso whatalofa atu ia ni tātou o tino o le nei taiao fau whatalofa atu ia au na le atua o sunga i whawhengainga o whailaunga le tala lei o la tau fo i folfola ina le upo le atua ia po te itai fo i kalesia whatalofa atu mo le nganga whaaro le tua whamanu malo le tātou i whao le Jesu Kiriso lai mātua whaafonga mai tono ainga le nei taimo le taiao tono mo tangase ngase o mauta o tangata mātua e whaatalofa atu le tātou proklame. O i lātou foi o mafuta mai tono ngā luenga, ma mai mō mai lungo tātou wala ata, lo kira o Facebook, ma leo YouTube, tono lo whalawhai ngā luenga, mai mō mai le tai au. So se vaenga lo langi, e whaatalofa atu le tātou ato le tātou le whonga lau mua. Ia me se foi lātou lo kira na le tio tono lanta avane, whaanongo longo mai au anga i atu lungo la wala, o le whaamanatu maasani lava ia, ma le tua lalo le tātou tautua, whaamua pia lau sao ngale mū mātala i lungo la wala, au e anga ia tua i ngā luenga amata le nei tai au wha malo fo i la tau sa ngā lua le pōna pō ma lo tau ata i ma lo wha malolosi ia manatu wa langona fo i lo vai ia ia wha mua fo i lo saunga le mu au anga ia tua i a inga le nei tai au fo i se malo longa ia stein fo i tā pena nei whana ua onga manuia fo i a la tau wa onga le nei aso pukalame nei ale ata le tai au ale si fonga lau mua i Wellington ala tatu oisi na pese le nei ia ona whangasoro tuaila le tatu pukalame ia So manatu e whawhila i whainei tātou oia, whamawia mai, sina leo, ia malosalia. Mana ia. So e apele tangaloa, whatu ia talavou, ia le leinga leota, ia ngau iai, ia whapea, ia tali whiau, ia whatu fo ia Naomi Matoka. Jake Salele, ia whapea fo ia pua futi, wheto ai, watalofa atu, o mone Naomi Matoka, whaftai tele lava o Leo, te mai a Leo, Lino wahoni, malo Lino, ia lo fatu, mo lua. Lino whamitau ni mea le lile zaki ia soia. Ia lo fatu Lino, ia fo ia suli, vai timu seu fale, whata lo fatu le tai au, so i Fomaria, ia whapea fo ia le, ia le tumeta ia mai matafola, ia maria fo i ngā luenga le tai au, ia Ellen Solomona, ia manuia la fo i tā whaonga le tai au Ellen, ia tā whawa, ia manava, e sinan Taua, Tara Roberts, tā lo fatu le tai au, whapea fo i le sunga Saulo, Saulo, ia lo fatu, manuia le tai au, ia Epi, ia whate tele lava, whawina Tanielu, ia o Erika Moe, Erika, tā lo whai, e se lele tala no mai lo Erika, e pia le tati nofo i o i whea, whenu. Nai le whanga, tu malo mana, ia nā le whanga. Ia, tātou olo lai sina pese, e stein fo i toi whatalo whatu inisi le tātou watinu. Ia, leo toi luas whalua minuta le tā leo le walu, si whonga la mua, Wellington e mal tātou pukalame le ata le tai au. Samoa, Feel my
Patala fatu ismail fa fonga tatu tala le tau mo le tai au pe on fa le official va ai tau. O le so langi le tau fa pe fo ile so tai au langi le tau. O le stona ile ye na i timu i temi na matero kilia. Ia e langi le tau le aso sa o le aso fua i na i timu na matafo le kilia ma ia le matau le la. Kapiti manu tu fa nui mtaunaki le so langi le tau. Fa pe fo i Marlborough taubo ma wabi rapa langi le tau. Hawks peile pe fa malu le yaso va ia le mata le la. O le malu o le ero i le iwa nga i lunga le sifuru tolu o le ea mawhanufana o iai i le sifuru anga i lunga lufu fa o le lavala tatu te langona le mawhanufana le tau e ui ia ua matanu langona fo le malu au kila ni le zoe langi le tau ia fa solo le moto i saute o le tele o vanga le moto i saute langi le tau le aso nei tuama nei le pupula o le mata o le la o le malu o le ea le moto i saute o le fitu anga i lunga le sifuru tasi e mawhanwhana ro i e disfuluono anga i lunga lufu lua. O leo te renga lea tunu nei aso le motu ai e sautu am tua langi le i el tau. O le pito i lalo le motu i matu nei le amata mai New Plymouth, sau i Waiwauru, sau e lei Waipukurau, Whanganui, Palmerston North, Martin Bra, Levini, Wellington, Atombo Lirua, Low Hat, langi le lei tau i le aso le nei. O pia, langi le lei tau i tatu o tunu, tolu sfutasi il fole vela, lua sulfitu le fuole mawhanwhana. O le angoto i fole lai le so Wellington le to 5 minute le valu le fiafiana nei. E o soa ele la tai au le 10 minute te ele fitu le tai au a tai au. Fuole malulu i Wellington e manu tua oi, o lo i ele 10 le 10. E a mawhanwhana lo i lua 10 i lunga lufu fa, mastone na i lufu fa. Talo le tai mo le au whangota le ia so Wellington e sua le tai, i le iwa le tai au nei, pe le tai le afo le tolu le au auli, to e sua le tai le afo le iwa, i le pona nei. Po le rua pe le tai le fitu i le tai au nei, la ua pe le tai, sua le tai, afo le tasi le au auli, i au na toi pe le o le tai, te le titi le afo le fitu na nei le fiafi, tala leo le tai, ma le tala o le tau mo le siti fia le tunu, ai mo le au la ftupe, ma ano le anga le lei, tasi tala New Zealand, ma ula utupe Australia, iwa tasi sene, tasi tala New Zealand, maula utupe Amerika e ono sifuru sene, o le tala fiti le so le utala tolu sifuru fa sene, le fesuia inga leo le tupe. Tasi tala New Zealand, maula utupe Samoa e tala 5 sifuru iwa sene ile aso nei, tala 5 iwa sene ile nei aso. Tasi tala New Zealand, maula upa anga tonga, tasi tesi ma le tolu le pa anga tonga, ia le tupe Samoa, tasi tala New Zealand, maula utupe Samoa e tala 5 sifuru ma le iwa sene. Ma lo le anga le lei fa manu ele tu elo au ma fola isi o tato tunu whaftai lava. O whamlianga soifua,
aso whanau tātou imeri masani lava na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia manu ia tere lava o tō aso soifua po se aso whanau fo e o seisel whanau le nei aso le aso se fulu ma le wha o le masina o mati whamini atu le atua ia te utou whapopo nisi tausanga stere fo i pele marosi a warwhianga ia i fi au mga aluenga suene lau tuspa ia pe a fia fe tau tuspa ia po wau ile evangelia Yohane alona mta upo se fulu malifitu alona fai upo e lua se fulu evangelia Yohane se fulu malifitu alona fai upo e lua se fulu ele fa apito la utatalo mo ilato nei a o ilato fo i e fa tua ia te au ona o la lato upu ele fa apito la utatalo mo ilato nei a o ilato fo i e fa tua ia te au ona o la lato upu manuia tele lavo to waso fu le yaso o le pese nei mo auto Tangata
mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatawino, whaala o le pati malako, tuia I uma, pese I uma. Siwa whatapati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Siwa whatawino, whaala o le pati malako, tuia I uma, pese I uma. Siwa whatapati, siwa whaalatinati, siwa mai ai whapea, siwa mai whapea. Fatalo fatu fo I nei taimi ia usi mai e whaafonga o le vavai fo I nei tala o le tala whaasol pito lo langi mea na tupu I le so I le aso sful wha mati tausanga o mawai. O le tausanga e tasi fitu iwa sful wha o le tamai suafa ia Eli Whitney. Ia o ia lea pe na amataina mai to inga lava ia e whaongai le cotton. Tu sai pe o tamai loa lava lea na amatalia me le tausanga tasi fitu iwa sful wha. O le asol tausanga e tasi wha valuiva, toi fo ia tu tasi wha valuiva, o Queenie Isabella. Na ia whaatonuina ia tangata iutaia uma sa I le tua o ima Spain. I le tua o ia Spain. Se lau lima sfuafi. A le li liu I la tau e whai ma tangata ke usiano. O le a toi whaafo I Israel. O le tausanga la tasi iwa tasi tolu. O le tangata e suafa ia John D. Rockefeller. Na ia fo ia se lau miliona tā la. I whaavai ai ia le Rockefeller Foundation. O le aso le nele tausanga e tasi iwa lua tolu. O le Palestine o Amerika I taimina o Warren Harding. O le urua I Palestine le Amerika o tutongi ana tax po ana la fonga. Tausanga tasi iwa lima sfurvalu I whainga malo Afrika I saute. Na ia whaasa ina ai pe na ia na wha malo lo umai lava. Ia kongresi ale parmene ia po kongresi ale malo Afrika po African National Congress. O le sol tausanga tasi iwa fitus furtolu. O le li o John McCain sa tau I vaenga au Amerika. Le foina avea ma senatoa, le foi sa tau vai le tofi Palestine. O le aso tonu al ne tausanga tasi iwa fitu tolu. Na tatala mai I tua. Na whaapāngo tā le taua le malo o Vietnam. I le mai ala le lima tausanga le nofo sala I le whalipuipui I North Vietnam. O le aso le nei I le tausanga e tasi iwa onos fufa. O le tangata e suafa ia Jack Ruby. Ua whamaunia lona morianga le whasi o tangata. O ia le na whao le maliu ia Lee Harvey Oswald. O Lee Harvey Oswald. O ia lea na tangata waleina le Palestine Amerika. Manatua, o le whapelepele Amerika ia Lee Harvey Oswald. Se I whaia su enga po le ale mafuanga na ia tangata waleina ai. Ia John F. Kennedy. Ai watu foi le tangata sua whaia Jack Ruby. Ua wha o ia le maliu le tangata foi le. Ia whaing tailon su e po le atonu le mafuanga. Ia na ia wha o le maliu le Palestine Amerika. O le tangata lau Jack Ruby. E wha maunia e whasi o tangata I le sol tausanga te si iwa onu su wha. O le sol le tausanga e te si iwa sfuru. Na fitfili ai ia Mikhail Gorbachev. E whai ma Palestine al malo Soviet Union po le malo Rusia. Tausanga e luafe sfuru tolu I le asole nei. Na fitfili ai ia le tangata leo XE ia po XI Jinping. Whai ma Palestine al malo Saina. O ia la le tula I mai nei. Pasia le tula fono al malo Saina. E tu uoti le tofi Palestine. Se ilonga lava maliu tangata lea fato aso e foise. So e wha manatu le nuu leo Japani ma nuu leo Taiwan. Le aso e tau le White Day. Ia po le aso pai pai.
le tali tusa ma le aso le Valentine's Day. O le aso la nei o atu ele tu paoli. Ia po tama, ia ave ni te ufunga la au po ni sukalati po ni mea alofa. Ia la tau a vamfa pe atu. Whawhitai moa unga luenga nei. O le so i tausanga umalava i le nuu leo Roma. E whai e tu unga so le whanua Roma. E mana tua ai ia le atua o taua, le atua leo mas. E whai ala i aso umalava i tausanga umawai. Ia e leo mauti no po te whai e nei taimi. Tātou talana, te maua le whapoponga tai masana whawhitai. Ua toe tolu minuti ana tāle o le tūlai walu, ia tāle walu na whafonga le tala mai Samoa, ma le whapoponga mua tātou telefou, si fonga lau mua Wellington. Malo le usu, malo le whamalo si le unga lue. Ia fo ia onga nei whanau nei aso, ia le aso nei whatau ia pani ma Taiwan nei aso pai pai. Sa o sole? Ia tu so le aso le pe le Valentine. E lua tu el te maa avele pe pasukalati, po le pusa sukalati, po le te funga la au, le ala vasi mea alo whana te maua. Whaftai e le tu pauti nā, ia ma te maitai fo i latu sao i le olanga o lo tatu i nei. Ia e le fsiring ia le sao ti nā. E se le matau tia o le latu fo i tau mawhai, ma le tu neiva i tau o tatu i e oka. Ono ngara le whamana tu le le fo i e tunu lea ia le Valentine ka tātou. O lato Valentine ne. Pe tau tau atu le Valentine Amerika malalangi na ilo lato was pai pai le. Ia te loa e whamana tu e lato, ta ilo la o matena. Ia pio le aso whapitone e lato. Pe fo ia o le aso tamaiti. E le aso whapitoa tamaiti o lalangi. Ia le aso Samoa lava ia. Ia whamana, sta ua tu le ia Samoa na aso tamaiti le aso sa e 2 Oktoba. Na ilo le aso le whatau e lalangi. Pio le se senga na. Ia te lo fo e ua sa uni sia se... Pusa es bloka la sunga po ai. Eu tu ali usu vai. Pois esse olha mo moria tu ai. Na tele tu pelo alvo ia tu vai tu mo na pusa skuli. E fata ua. Tawan fata ua na itina fo i wai. Ne fo ia so fa pito mai le fo ia tu no. Fata no fata ua fo tato. Se ua le fa pia o le aso fa pito la tu no na le fata ua fo tato. Se la i me se pusa skuli miltina la inga finga luenga. Tai o pova pe ne mo tu ele se ali na lue fatau. Fiu fatau na lue me se suka vo le suka ti ele inga tai. Pa tali ai la ma lu de tu to mo ti vo. Fang no si di mas skuli mi de si va. Skuli vo le aso le i pleko. Ai la skuli mi ngal fang. Il tai o po. Tu ele palenia. Tu ele palenia. E fa ma fiana e la skuli mi to ngai fang. Ya tai o pene ya o ila vala tu li ale fata o sti ele ainga. Ya va vel fale. Mo. Ya wai los men o tali nga me ainga tante la le fata o ti fata li ai la pa fata li ai la. Ia au te loa, e le i o le tatou vai atu i fafo, e lo ni taimi nei tauno i whātau ni ti o le tai au, a le mo ia le, ia, tane walu e mo ia, e leo malamala telefoi. Hanga e taka tane fitua pa o le buka. Ia e sa, ia e mane ia fo i lan tāpena, mawen tāpena nei e tau maftanga nei mātua, ma vai la fo ala o le tai au. No, leo tane walu, ia se mele whafonga e tātou tala mai Samoa. A stofi manuia lo tātou o tino o i sei si le nei wha o pōponga o tala i beolo te tupu i Samoa mō lau whafong anga. O tali manino le whionga le minister o wha atu angam whai ngā whaiwai au tu stala e whafo mai o le mau ta whona le pāre mene na watane malo longa e nā te langlango ina fo i le tali le whionga le tamai tai pāre mene fōla si e le maota e le eise whase lau eka i Samoa nei o lo tā ua e whapea ua lisi nā tule i Amerika sa moi lalo tu unga, e whawai mai le so tanga whapa anga mā loe lua, pe ona whonoa ai i ana whono whale ato Samoa. O le whasalau eka lea pe ona whasilingia e le senate le malo Amerika Samoa, le whauru lungo le tanga luenga o whaatu anga whai ngā whaiwane motu i sasae, ai nei e wha manino, wa maea ona whaia whiutanga inga, toi o pepa whaare tū la whono, ai ua whaamatu wantu se lisi o se whanua e whase lau eka e whaatau te ei se lafo man papalangi a le malo Amerika Samoa.
O le la ngai o le mata opu le nei le fontanga le pāle mene le vai aso nei. E na ua tā pae le teitai o le tua ngai le fionga le tamai tai pāle mia. Mo se wha mālam la manga e le ngata mo sui whaipule o le maota. Ai wha pena fo i mo Amerika Samoa i whainga pā anga nei. Ai na tali manino le fionga le tamai tai pāle mia. E o fo i a te ia nā te leilo ina se mea. E pau ele o lo wha pā anga male mālo i Amerika Samoa. Lea o lo iai motaa, ma o lo iai fo le wha moe moe toi wha au popo lea whanua, o ne lua whanua i le territory, lea ua wha matu mai whai ngāpa angana nei ma Samoa, mo le mana o ngā oanati na e. E le wha solo e le neiva yaso le fontanga le pāle mene, o na ilo report e komiti taitasi, e manino fo i le folosanga le fionga le minister sa taiti fono i lea komiti, e le o iai ni whanua wha pea, e lalo ana whainga pa a ngā malo e lua. O lo wha solo pea, fontanga le pāle mene neiva yaso. Wa wha alawi loa lo ia nei le neiva yaso le wha ai longa tu maua Samoa po le loko, o le fontanga taitai o malo le taupulenga o le a whaia mai lo tātua tino, ia o ke topa o le tausanga nei. E le ngata wa wha alawi loa le wha ai longa tu mau, ai wa wha pena fo i le tuatusi i lunga o penga ta whai langi. O le fionga le taitai o le tino o le fionga fia mena o mi mata awha, na sau noa i le sau noang au tue te tala ma wha lawi loa aloa ia, le wha ai longa tu maupo o le lokol alo tātou malo. Le amatali o nisi o au nanga mo le tātou talinga malo, i le whonutanga mo taitai o malo le tau pulenga ia o kitopa. E ala lea i le whaamau whailonga o le whonutanga Chocum 2024, whapea lona upenga ta whailangi. E le masani on tātou mafuta, ma talanoa i le whaalapu tonga o malo o le tau pulenga. Ai o le nei tausanga o le amawhai o na au mai ai lea whaalapu tonga i Samoa, whapea le Pasifika, e ala i le whonutanga. Ua arangata wai foi ona tātou whaalawi loa le nei whaalapu tonga, ua tele lo na o ngā, i le whausia ina ma le poupouina o whainga malo, a tunu o lo avea masui, o lea whaalapu tonga, ia e pei foi ona tātou ulu whale atu ia i le awhi se lau fitu se fulu. O le company telefonia le Vodafone na manu malo i taua whonga, o le whausia ina lea o le upengta whai langi, a le sunga tawila e pitai tu matawai, na manu malo le tusia ina le whai lunga tu mau o lea phone tanga, a toai matape nanga le malo e wha le leia leo vahenga SS le taulanga, le foi pe o na yesuinga whata milo e le wati ia pia, ma a wana toi wha le leia e le tana whata i lava i le taulanga. E lua se 4 miliona tā lana whatu langa i lunga le tala whata tau au tu o le tupe, e whaalui na le tāpenanga mō lea whontanga tele, o le au sui alu tātua tino i le aso lua se 4 malitasi o ki topa, anga i le aso lua se 4 male 5. Wa sile le tātou malo i se awala e toi wha le leia i se tasio ana tina e na fausia le lua fe lua se 4, e da ufola sia manino le reporti a le fionga le minister o se manga malpuna ofa a le natura, toi sulu Cedric Schuster. O se ati na e na fausia i na malefa moe mai le lua fe se 4 maliva lua fe lua se 4, na whatuina le mulfanua, e fausia mai le tise en malo si anga whafuina, e whaongai nei o tauto manu mala au, e whaapatuina mai eile ele tise 5 miliona kilowati le tausanga, e na ia mawhai o na whaasoa ma whaahau tuaile ele tise, e a inga uma o lo alana mpapa au ele tui matui sifo le atunu. Peitai i le ilo ina o reporti taitasi o komiti mtanga duenga le malo, na whaamanino ele fionga le minister, o se ati na ina whaaruina ele se 4 miliona tā la, ai o tawhia ono le tūlanga e le eise tupe ma mai ma whai o na maua mai iai. Mai o se tasi leo mata apua sile tutoa iai le whainga mano, e lona toi wha le leia mo se tupe maua, alo tātou atunu. O Samoa le tasi leo atunu o le Pasifika, o lo tūlanga le leile whasolonga o atunu,
e mawalano le pasene o le afio whanau lalo ifo le 5 tausanga e se tasi o afianga whaalsoifua malolo ino le tino vale. Na whae lomani no le tamai taifo mai a Dr. Tulifau e na o le tolu whanau na whaamawina le atunu na afie le mai le nei e le whaapongai o le lava po o le le ama le pa leni o tau mawha e afuai o na afia. Mai o le mawalano ai o le whaatulanga o Samoa pasene o lia whaamai le Pasifika ma le atu Asia o loo atangia e le tūlanga le lei o le tau mawha i Samoa mai to i titi fo i mātua ma ai ngā loo afia ai. O se tasi o vaenga na whautua ina le tamai tai fo mai ina ia tausia le lei le soifua malolo ina ia amata mai e whanau se i o lava di se o manga o tātu ai ngai le lumanai. O tala fo ia mole nei a sa tofi, manuia le whatano loa i o le tunu i tiute mga ruenga o tofi ai, ai meise au na le tua manai o tātou mātua tausi. Whasoi foia. Malo whaftai na ua whafonga na tunu i tātou tala mai Samoa, malulu atu i le tunu i tātou tala fau o le taio nei ni usila nei. La tau whai e whafonga i pe atale iwa i le taio nei, bal whalo lava. Ia o le taimi le ua walu minute ua te ene le walu, Tautua le nei ale si ufonga la mua i Wellingtone. Whalo whatule, whamalosi, fo iman whatalo whai nei tātou ai ngai mafuta mea tunu mautas. Yoe, sunga tapu ele toli niu, tere lava, mafuta mai, ia tala sa lu, alo lava tala, ia anakini, ia Australia, sunga Eddie Ropek, mafuta malfalfai ngā luenga, tu ia lupe, ia Brisbane, talo fatu, ia asa pese. Ana pese. Asa pese, ia talo fatu, ma lola mafuta mai, ia ma le sina. Tali fiau, tai tele lava. Amerikana e? Oi, talo fatu, fatu ia peti nansen, ai o koleni peti lunga le maunga lele. Ia ma lola lava, tai tele lava, Rita Wilau. Wilau, tualauta, ma lulu atu. Ape fo ia tele io mafuta ma lite me tai ao. Sunga tuapua i tfaiono Australia. Oi, fatu ile sunga yese le mafuta me kilani malo yese. Ja. O tau fulu va. Ja. Ja. Afta tele lava malutafa. Ja, Selina ngalvao fa pe fo ia le sunga wa ia pramo vala. Allora pramo ia lina wofu ia ma alo asitui Talo fatu yang fatu asu mika so le fatu leva na data le osu i Samoa li malo na masu ai fala ali sa talo fala ali yo ten man Samoa viamu telefone talo fa viamu so le te va ia tu le te malo viamu li ya one skipper oi talo man malo la vale ma futa me lete me ta yao te lo la tasta to pese la tasta to pese ya fa so le tato programme ya sunga nse ko fa moe on ko leisa
tala falava o le whaapoponga momo tala fo mai le si ufonga le lau moi Wellington e mo le nei tai au o le asos fulmal whao mātilu a whelua whaa. Na ioe Colris Caraman o se tama itaina ave mawhaipule le vaenga whaupwhai le Greens. Iona molianga umai whaolo na ave whaanga o ina. Oni oloa mai ni fale oloa selua i au kilani ma le tasi i Wellington. E luani ngā o inga i le fale ofo le Scottish Boutique i le aso luas fultasi ma le luas fultolo te sema. I le tausanga taluai, ma le tasi i le Creative Works i Wellington i le aso luas fululua o ke topa. Lua whelua tolu ma le aso luas fululua te sema i le Standard Issue Newmarket i au kilani. E valu a feiva se laus fulfitu ta lale tau au whai o loa, sa ngau ina e Caraman, peo na whai loa le whaamsinonga whai tumalo au kilani. I le aso ana nafi, sa whaatangaina le whaamasino na pueina ata ma whaasalalawina o le whaamasinonga. Ina ua whaamawai Caraman mai polikiki le o ngā tutono Januari, na ia whaailoa ia a fianga o le ola malolo ina olo na mawhauwhau o na o whainga tā o le ngā luenga o le aso luas fulwha uni e tō laulawai lo na whaasalanga. Wa i oele malo e tu ina atu i le company mo whaase enga le kiona le rua pehu Alpine Lifts se tu pe 2 miliona ta life so sani whaasawa i le pisinisi. Ma o le taimi muli muli leo le atu ina atu wai e le au whaila fonga le atu nuu se tu pe whaasawa i le pisinisi pe ona ta ua le minister mo ngā luenga ta wati ina e whaitu malo o Shane Jones. O le whaalima i leona tu ina atu ni tu pe whaitau miliona ta la. Maile malo i le rua pehu Alpine Lifts i te tono masines fuluvalu ua mawai atu nei o ke tō palu a whelua tolu na ave fo i ai se isi 2 miliona tā la. Whaupopo i le 5 miliona tā la o senono ngā tupe. Sa whaasilsila ia ioni lua whelua tolu ma le 2 miliona whaapele 1 miliona tā la ia Novema ma te sema lua whelua lua. O le masina taluaina toi whaama amulu e sei Tom Elworthy mai whaatalanoanga na te whaatawina i lea pisinisi o whaaseenga i le kiona. E eitanga taulo o ngā oina kopa waia o lo whaonga ina i waia e le tisi. Ma watu ina atu wai se whala awa leo leo mo se whasosoani e sa ilia ila ato o whaiaia ngā yoinga. O nei le ngā tai le saonga le mo mole tangata e whaiaia ngā yoinga e whapea fo isi tangata lau tele. E whaalua tau sango sa tau lele o lo moli e le ngaoi. Whaata seimolo na whaaleanga ino ni mea tō tino ina ua su eina lo na whale leo leo i le asolua i rangiora. Peitai o lo sa ilia leo leo nisi fo itangata na whaia nisi ngaoinga e au fieni wai ola o le ilitisi i tawhatafa o se awa o ngā amata. Sa ta ua sa tini senior Roy Appley. E le o mawhauwhau le leile tangata o whaia lea ngā yoinga o na pena o le se fulu tāla i le kilo kalama le tau o ia waia ai matua te le lava le afianga o iai. Po le maliu ai fo i o stangata o le ua o ato lava ngā oinga i tu o lo iai waia ola o elitise pe ona ta ua e leo leo o lo talo sanga ia i lato o lo whaatau atu iai a waia. E mo o mia la lato visosoani e tau fiaine ia mionga mo le saunga le mua tangata umwa. Ua whalafola i lato o lo o te elo lato fine au peina i a tau fili e linga o le aliti tai i Taranaki na toi a sia le pōlenga mo le puipuinga o le se umanga le talo sanga mo se pēmita a le Trans-Tasman Resources e eli ele 5 miliona tone o leoneone i le tausanga mo se umi e tolu se fulu tausanga le talawhātai o pātea i Taranaki o le mana onga o le TTR. Ina ia elia sa ili ni minerale, ma toi whaafo ili al whaitau miliona o tone o mea e lemo o mea ina ili alititai, ma ole a whaatino ina lava lato ngā luenga, ma le whaae te a wale saonga le mo le se o manga, e ma wai le whaitau biliona o tupe, na whaalia sui o le iwi le ngāti rua nui, e matua le langolango ina le afuafuanga, ina ia awana i whaaleanga ina o lato ngātai whale, ma lato puna oa, ele Italia ina le talo sanga le TTR ili luafis fulu ono mo se pēmita, aina manuia i le luafis fulfitu, peita ina toi whaaleao ngā ina ala ini apili i le whaamasino sili. Na sauno le palimia Christopher Luxon, sa whaalia tangata nonofo maut tongi lo lato wanganga whaangai e tia, ina utoi amata le malo le whainga le utoi whaititia i tului, mo i lato e ana whale nofo maut tongi, na whaalaulua ina le minista langolango tupe David Seymour i aswinga, i le amatanga le vai asonei, ma o le a whaatino ina i le isi lua tau sanga whaale tupe o lumana i nei, o le ama whai e tangata e ana whale nofo maut tongi po o landlords, o na toi talo sanga ina le 20% o lato tului, mai le aso mua a perila lua fe lua fa, ma le se lau pasene o ia tului mai le aso mua, o
o Aperila Luafelua Lima. O tangata iei o lātou whale no whamaututongi po landlords o lo iei se mō kesi. E mawhai ona ave se atu lui a lātou te tutongi ina o ia mō kesi. Mai tupe maua mai o lātou whale maututongi. Pe ao o ina whaatu langa a lātou la fonga. Ma ole ala i tite la fonga lātou te tutongi ina. Ona ole a maua la lalo lātou tupe maua ia langa te taona tutongi ai le la fonga. Na saunoa laksan. Na malo se whaatau sina le national e toi amatai le whaiti o tului, ona e lofa i tangata no whamaututongi, o le tūlanga sa le Italiaina, o le si tanga se lau fitu se fulu tāla i tau o whale no whamaututongi, i le taimi o le whainga malo ua mawai atu, maana pasi atu i tangata e ana ia whale po landlords, nei tau i tangata no whamaututongi. Taluai ona iei whale no whamaututongi o Laksen, sa whisilingi ai pe ua iei se fuafuanga i whapa ua i tau mo tangata no whamaututongi a whale, ena i sao noa, i le manui ai o ia mai lea polisi. Ena whaalia le te o le Labour Chris Hipkins i le televise, o le iwa se lau miliona tāla i le tausanga le ua whapa u ese o la fonga, mai tangata e tele a lātou whale no whamaututongi, o le ato o tele ai i lātou o landlords, e milionea, na saunoa fo i le so upu motu pe le Labour Barbara Edmonds. O le toi amata o le polisi, e manui ai le au mau o loa, ma ua whailo ai fo i vaenga o ave iei le wha mua, a le whainga malo so whaatasi, e le o mea ai atamaiti i a onga, e le o le wha sa olo tonga o ngā tupulanga mai le tapaa, ai mō tangata o lo o tele a lātou whale no whamaututongi, po o meka landlords. Ua te ena e tangata whaingaluenga i titono le TVN se di titono le unia le etu. Se whautuanga o le suinga o tu ina atu le whaalapoto potonga. Whaamuta ile la te ele fitu se fulu ngaluenga ma whaamuta polkalame ele Sunday ma le fea kou. O le vai aso talwaina whaailo ile au whaingaluenga i suinga. Ai o le aso ananafina te ena i sui o le uni. Ele ngata ile o fia sui suinga ia ua tu ina atu whaafutuanga. Ai lele leifo i whaatalanoanga. Pe o na ta ue Michael Wood o le etu. Na ta ue pia e malama lau whaingaluenga, e mo mia le whainga o suinga peitai, sa tatau le pūlenga ona sa ilini a lātou me tutia mani tonu le leile a matanga le whaanga solonga le mata upo, pei ona sauno award, o le mana onga le uni, ina ia te lea se tai me tu uatu, se i tau whaango to maalia i fuaia wha matalanga i le au whaingaluenga, ma watu fu inisi whautuanga e puipui ei tala fōma polakalame, o lo tutupu le taimi nei, ai whaia i se awala tāla whea ngai. O le amataina fo isa lātou polkalame whātou sina, ina ia maua le avano o tangata i tutono le atunuu e whailo ai la lātou lango. O whaititia le te whātu ora po le soifua maloloina New Zealand le numera o lana au whaingaluenga mō wheso o ta inga o lo ngā lulu e peitai o le ai e pea le to o se laulua sifurulimo i lātou e whaawau. O na whaatino ina ia au o nanga, talo mai lawa na toi tu whaatisia pulenga whawhalama i e lua sifuru, ma isi whaalapotopotonga e 5 o le soifua maloloina. Ua whaititia ia manu a whaingaluenga ia le to tasi pesili ato i lātou lo o whaatinoina. E to se lau fitu sifurutolu tangata sa whaingaluenga mo lātou so ta inga po communications. I le tau sanga talwai peona ta o e se so upu. O le maasina nei sa whaasala lawai nisi o amanua, ma o le tele lava o ofisa i tō malo. E se fulu ono ni ngā luenga na whaamuta, ai sa whautua ina i lātou ina i a tālu sanga, mō ngā luenga fōu. E le ima whaiona whaatumuina i si avanoa whai ngā luenga. I Ta'alonga, o Rajin Ravindra o le awal Black Gaps ma Melly Kerr o le White Ferns, sa mawaina whailonga pita mawalunga o tufanga whailonga o le Ta'alonga Kilikiti a New Zealand o le nei tausanga. O Ravindra lua whātausanga le matua. O le tangata pito la ititi le o manu malo i le whailonga le Sir Richard Hadley Medal ai o Kerr le kapiteni o le awa Wellingtone, sa mawaina le whailonga o le Debbie Hockley Medal ua so o tausanga e lua o manu malo i le whailonga. E ono mai aso le amalolo i le kapiteni a le Crusaders Scott Barrett ina ua ngau se tasiona tama i 5 o se isi fo i le atala whaanoanoa mo le Crusaders le i maua lava so lātou manu malo le taamlusanga o le lakapi supa o le a kapiteni ina David Havili le au i le Ta'alonga ma le Hurricanes i kalai stete i le aso wharaile nei i le o whaingofia mo le whaia o ngā fau Rob Penny le tūlanga o iai le au i le taimi nei ai mai se ina ua le iai se tamatuai e pe o Richie mo unga ma Sam Whitelock o le taimi nei o lo numeros furtasi le Crusaders i le taamilo sanga. Te maua le isi whapoponga o talafou i le tula iwa i le tae au nei. Nau
whaafonga lea tenu, le whaaponga mo telefou, tapena Severina Casiano, mo le whaaponga le tulaiva i le tau neu. Luas fultolo minute te ai nei le valu, manuia o ngana i whanau, te maiti, whapea nei tau te whaalongolongo mai tono le tavale, ia manuia o ngale a whenga i mautou ni le yaso, tama lei matei ni lei mausta i whaia onga. E lei ma se o tātou na iloa mai le tausanga le nei, te leo tausanga o tōna, i tātou ola i Samoa. Pea fui leo langa tātou ola i pea o lea onga. Matua i se mamao ma le teimine. Pe fui lawa onga le Samoa. Te leo whanau mo moli ta avale. E ili tai au no watua i piki stasi o atali i fo i mo moli le na onga. E mo moli le uta i Samoa College. Watua la ta milo wa ye yel vanga na ta milo i ta avale i lumo le loto ai fui. La wale hadu tuton. Lola tola fa ta fa i lumo le onga i lisi tuwa. Te fai atu tasi o nol ta avale afe i tutonu o Samoa College ma ta avale ta milo i luma. O ta fi o ta so sama no ta te alu i lumo le wala wala o fa ta fa i le tuwala le tai. O mai tau na pa pe ko le tele o fa na o momoli le onga i ta avale. Sa ole. Ya pa fu foi la alu foi le te i lumo anga tulanga lua mai si kolisi. Ta avale lo e momoli ta miti la wa swinga. Sa ole le. Ya le vai tau pe wala ta wala fa longo mo ta miti tono ta avale. Ya ma lo ta miti. Ya ma ne o to na. Ya ma o eso ya. Hallu la to. Ele se vai la. Ya ta miti ya va pe na to tele yo o le fa la onga na la va to tono ta avale ma se uta ma se utina. Ya na ma la ma le la o le so fuanga na. Na fina le to ya onga se uta mai la aso. Ele ta ma uma. Ele taman fiu ta ile a ngam tu ale ya ia tu sa va ile pela le ngana sa molo tu se fa ngol lo papa na mato wo ile lo tu ile sa ale va ye ta mi la ti tamale ba tu dum e u ngam ta tu se tu sa la o matua o paua o ngata lon malo sel ma fau ai le pela tama na mena ton fa manino le yo le vai ngana le la ye le o langa le anga iluma yo bo anga ilunga ye vai nga tau no anga ilalo ya vai nga tau no anga ilalo o anga ilunga o vola le tolu tu fa la va pia ai va tu tamale fa la va tolu va pia u la don va o fitu ya malo da tu talia ele ai ya o se fo ni vai tau lo tatu ya sa o le ya ai tasi se fo mole tu alo fa anga ole ya tama matu ale fionga ya ta ala Samuel sala ma futa mai ta funa mix Samoa oi manu ia tele lo waso fo ne ya so lo fa tu el fa na sunga fanglo ia Samuel tu mal fa na ya mal fa na wa to la manu ia tele lo waso fo fa manu ia le tu fa populista sanga stele e tana no me no tanga ta America Samoa ta to tu ile ta ya mo ta o te o ta atia mai o luma le fa nu o le fo le pango le wafu fa solo tu ai ta fa i ngata i fale le sami male ma fale o mon pe ta no me tanga ta America Samoa so e sa o le leia e pe foi la o pe tele lo ta i ta funa e le tate mai le lo ta ma fo le wala le afeito tonu ngai e mala imi ma alu ngai tai mala valele mala alu ngai isi fanua e le te angalo lo tama fo le tele o le ne o ta funa pe a ta lo pango lo mua vai le ye le pe ale o fanga tongo o ta funa tauna sa te le o swinga o amiksa mo yo so yo wala ta to ye wapi ta mil pese tolo wala yo termine mo la po te wala te tele to tele wala te swinga o ye te le o swinga amiksa mo Lo lava le mafuta mai. Ya John sana. Ya man tua fo la au yone. Ya tua fo la au ta ya tau na ai mo to ai no fo la au na te lo Silvia. Ya foi antele liva. Ya sunga sianava. Ya a luenga fo ni ta ya. Ya kisa fiso fata lo fatu ya fitu masina. Te lava le mafuta mai la repairing. Ya sa isako. Ya man sunga mai sola. Alo mes. Ya na. E ele vai ngale fia tu fatu ile tu no ele tal pesi e fa ilo tu ile tu no o le e ele fu se fe ilo inga matua Samoa
e whaamala mai le mataupu lea po le suenga le New Zealand tau le NCEA. Ia. O le utatou lo le NCEA. E le vanga mua lua martolu, o le vanga mua su e le 11, po le tausanga sutasi. O le vanga lua su e le 12, o le vanga tolu e su e le 13, po le whai waso le, kolisi. O le la fia siringi ai mātua i e whaafonga mai tatou li tio, ma mai moa mai, mai sai nei Wellington. O la le te leo lo la tau sila fia le NCEA. Swinga na wingi. Ma le si tu. Pe tau te mana na o tau te wheiloa i se hall, ai whaamana malama i tatou wangangana. Le NCEA. Ona po, sa maa wea tu ai martina le a inga, mnisi o le whanau i wheiloa i ngā lea o ngā le whanau. Ia o mātua Pasifika la. Ia. O le tūlanga lana o mai tau ina. Nai, au atu mātua Pasifika. E wha o ngāle ngā le whapetania. Al mā nei e o nei tangata Samoa i e whaia le polkalam. E tō tele la tō e wha Samoa. Al mā nei ai pangalea. O matau, a lona fofola mai le au tū o le pō. E whaia le ngā le whapetania. Na e ale se langona pei fia ni mātua Samoa. O le ngana whapetania, o le ngana lona lua. Pe whaila oa. Ia. O ia e ala le manatu. O whaina u tano le fionga le lipule. Ia, pe siringia la tato mātua Samoa nei Wellington. Pe se fufuanga e manao, e fia malama mai le NCEA. Ai na o tato ngana e wha malama mai, lua. O le ale te leo lo lato si le fia le NCEA, wana tau NCEA, level 1, level 2, level 3. O le ase si la fia o i tato tunu ui le vai. E mana e whailo wha asoma le Facebook, mai sau comments pe te manao tau te tau au fia i se hall. Wha o ngā tatou ngangana Samoa e wha malama lama o mai nao tatou a Samoa. Ai le toi au fia i si moto le Pasifika. Ai nao tatou a Samoa, tatou tala noa tatou ngana, wha malama lama tatou ngana, fesili tatou ngana, tali tatou ngana. Ia ue ne toi wha malama lama le ngana whapeotania. Male nunumi o tatou tangata. E wau te loa ui o na o nai mātua fo i o le to anga e o i whono a onga. Mawhai a onga. Ia i le tau sanga ma le tau sanga. Pe la na o nei mātua na o le tau mōse la tau malama anga i le wingo le NCEA. Ai a whapea fo i whateta ingalatas. Ai a whapea fo i le tau anga nei mātua i a whapea le ingilisi le ngana lona lua. Pe i whata ngana lona lua tai. E mato ina nefu a. Ona o le lafi. E o ele wanga i e whaai loa mai ia le. E o mai fofola mai. Wanga le NCQA. Ma le Ministry of Education New Zealand, mtanga le ngao. E o ia la tau le tau tino mai a le lave very yol mea. O le la afa pela fa ia lave le la tau fu i kili vaina mai i mātua. Tu watu ia i mal ingilisi o le ngana lona lua. Ia uahati le lave. A pe o le mana ongana le fata ati atu tatu por kala militai au nei. Ma faina e comment mai lunga pe mai sau noanga tustusia i lunga o le tatou Facebook po YouTube. Pe te lango ina suafuanga whapena e poto i sa mo i se hall. I nei Wellington, e wha malama NCEA le tātou ngangana. Po e toi a iwa 10% o lea po, nā le ngana Samoa. Se wanga nāla si vaenga le whaina tali le ngana Samoa fasili, ia na whaali liu le ngana Samoa. Ina ia, po lea fo le te leo si le fia le tātou tunu unu swinga le NCEA le wei. E ma le tua lala onga le nau iai, o le tala anga le onga leo. Ia wata o tuer kolisi e taua. Tau sanga i watia. Ele tele tu mati Pasifika o iai. Temine, walua se lau lima sifulu ta mati Pasifika. Ala whai o le aonga awhi lua se lau. A to tono le lua se lau lima sifulu. E tele ata mati Samoa. A whai le se lau mona tupu ta mati Samoa. Lo inga ova mani lua se lau mātua. O le fesilila. O malama umala mātua nei le NCEA. Le ia mauti noa o iai whaatasi le tamama le tina i tono le vaatasi. Mane whanau. A fo lau di sa ta mai titi le mea tonu anga i elu mana ia. Pe lau tūna tātou whaasoa le tau nei. Pai nai wala au mai ai, pe te langolango ina se fuafuanga whaapea. Pe te comment mai pe mai sau tala tustusia. E ana fuafua le tātou officers fuafuanga whaapea mo le anga i elu mana. Wha malama le NCEA i se hall i le ngangana Samoa. Na o Samoa whaanga tātou ngana. Na, tala tātou leina. Fia wala au mai ai, ia le la watu sine wha fia fianga nei, ia manisi o nanga fia wha lau loa. Ion tātou tala noa loa, le tai au.
to e fa o tu tato pesen na o le wil tato wala uli tong fai mai fa talo fa tu wala au. Good morning, Taffy. Talo fa Rachel. Yeah. Ola o ola pasio. E mo o nga bakula o pesili fa mamol. Yeah. Ole, what is the meaning of NCEA? O say because ole first time there pa ko kwa palongo ile maka upule ole NCEA ile kamala malamai wa ile ispaya mo ia so wa onga Rachel ele o se mata upule NCEA o le tuspasi po kole po anga va fa atula fo ina ni usila fa umi fa pe o le National Certificate of Educational Achievement ai le o se mata upu ele se mata upu tau NCEA ya te lo na mani no ya ngala ya le fa tai lava ya mana o te langolongo ina tu fa tasi o stato fa te singa na tato Samoa ya mal malama NCEA ngan Samoa ya mana ya la le wa mata fa solo mai lunga ia comment ia tato Wellington pa manuru tia auto yo kilani mai situ ni usila no le ele mafento o mai pa fa ta singa ine ia pe ole amata na tau fa mau popo pola swina ngalo Samoa le lo tasilti na le usa lunga o ana melei ala alan fa ngal NCEA ye pe upu masani ta tangi le fa longo ta stelo na wo le vo na fa longo yo yo tato wa yo school si so hala le masani le matua a pe na ya saulo ni usila i ta mai to NCEA ya ma onga fa no ya e tolu la va ya ya le fasili la na ona le tele o tato si le fia ile NCEA ile ni usila de tu spasile NCEA di va na tasi do to o si le fia tato di swinga a faile ai tato te man na ona tau te o se ho e fa matala le ngana Samoa le NCEA ya le utasi a le la toi fa o tato pese ya tala per tato le ina mo mia so to fina ngano ya o tato ofisa fa tino se va fa pe fa tai Sala
Toi luas 4 minuti ona tale o le tulaiva ia le wil tatu wala uli jom fai mai talo fa wala au. Alo sei fua ta sim se foi, o vesi. Alo se Oi, mo masa vesi. Ma lo lava ia o le te fia fa so atu le NCEA. Ya le mana ya. Ona o te si foi nga mai nga sa o ngaru foi malango lango ai sai mio ia i tono le Board of Trustees Polisi Tamaiti. Mana ya. Ia o le fasili mai o le NCEA pe le wa o fai si leva na whaanga i tono New Zealand na sui mai le skosi ma le UI aso ia ai o mātua mataulia e fō mai pēr tupulanga ia ma ngai mai foi mātua mai atunu i whafo mai le New Zealand ia o le tele foi o tangata i le mamalama i le education system i nei ma le mamalama anga o tūlanga i alo ia o ngā tamaiti mai o to telefone ya lo fa na Samoa lo nga lu i tono lo ofisa wa onga ma le NCQA pe o fala pe potonga ya le malo leo lo la to fa nga yo ia mo meu workshop po wa onga mo ma tu ma community e fa mala mai ia le winga le NCEA ia ma ia sila fia fo e matua po o mata upu e avita maiti e tala fia ngai mo ngā luenga lai mana na o tamaitia e ngā lulu e pea uma ia lato ngā luenga e ngā tailia ia pe fia foi ia credit po o points o tamaiti e te tau na ausia ina ia mawhai ai o na o i lunga ia o ngā maolulunga ma universite so somata upuna o mea umana e te tau na sila fia ma malu la tunu awa ia o ngā whanau ia wa ole NCEA level tasi lua maltolu ole mawalunga lava points si tauna mawal tamaitisi ole valus fulu ia malunga atu valus fulu nga ilunga eva ailai ile li potina amai e lea o ngai i kuata umalava tilo pe fia ia points lawa iai po credit alo walo lawa iai i lea kuata ma lea kuata iai ia credit e mawhai ona sia e mawhai ai ona whaau umai le level 1 anga i le level 2 inga ia mawhai ona whaau au pia mama walunga i le tuspasio o lo tato whanau o tusipato tato whanau ia soia sa whai o le A, B, C alwai taimi nei ia lewa adu le achieve lang winga lawa au sia ia ma le pasi winga lawa pasi ia saulo leo le mianga o le merit ia saulo wa eva etua ia lo fapia o ia lo feo lolo wa achieve winga lawa pasi merit ia lawa ia singa mawalunga ai ete mana o lau ia eva ai le E o le excellence ia te ova ai tako le E fapia ia ngawa le pasi ia swinga le excellent lo ngo ngoma ko mawalunga lava ai e lai ai tata wal mfana o se o tama foi le de matua ngasa inga le tio se le foi I le NCQA ia o peo la tonga ia fe malanga solo tono la tunu e fai ia workshop ia mo meo le NCEA ma fa mal malama I matua ma onga mesea kolisi mai e selitawa a fai o ni matua le fa no ia onga pele fa to ai 9 pe ia 10 au e te fai tuaina ina ia awai ina ia o onga ina ia so sila fia malo malama anga e winga ia imata upu o onga ilo walo malo fa na tono kolisi malama foi po ani ta wa te tono ni sila o meta wa ia tama faina I fa le leia o le feito tusi le literacy ata maiti feito tusi ia male numeracy ma literacy numeracy ni ata numera ia male fa scientific pata to ba vai ne vai taimi o ele lava tato fo mai po tangata o ina neto scientific I to tono New Zealand I tangata Pasifika ma Samoa so e mana o mia ma ai mata o pui loa e mawai nga ruenga lele ya tato whanau ia ai awale alo whainga loa I tama I kia kule whainga kale science for math ia o solo avel PE ma I simia whaingo fie ai e mo I lava ai le ai nga ruenga lele e mawai lumanai ai a tato lango ia o nga tato whanau ia ona manuia fo I leo o tato New Zealand ia mavi e se lo mea lea o le
fa me tonga kaso I fuanga ma fa me le lava ia kupe konge ia pili ma rent ma me ai o ne mafua mai filfilinga tatou whanau I le taimi lea o ngai I mata upo tarasea ngai mo lumanai. Pe o le winga foi le lo le whawhesili vesi ia mana ia te lau whasoa. O le tātou ngangana, o le ngangana sa mole lau whai kili vai se whilo inga I wai e se ale o I hola au atua ne nefuru ngana whapetania. Ia le ia ma se winga li nao ai a whao ngalo le tātou ngangana kili vai la le nsi e I whamamla mai mātua. Te iloa la e se la, e pe o le ngangana le tau whaitu le whasoa. E whaftai molo usao mana ia lau whasoa. Ia, ngā wai iai tatou whanau, alon whanau tu tonu o le NCQA marofisoa onga, a sa pia iai seisi e mana amia sea onga, po se kolisi, po le community, fesili iai e sau se tangata Samoa, po se ate Pasifika, e sa malama, le wai iai tatou walu tu tonu o fisoa onga malama angana Samoa. Ja, manuia lea son fuafuaga faafetaitele. Ia, manuia lava ia galuega foi nei aso fasoifua. Asoifua. Malo. Ia, o le ua e lua tatou to'o ia tau fai mai lunga, le ua I lunga o le tatou Facebook fai loa mai langolongoina se fuafuaga faapea tau te fai ai se hall se feiloaina faagana Samoa. O le NCA o le o tu spasi alo ia New Zealand mo le tamaitiitiaga New Zealand. E manatua mo le faafoga mai le tu. Ia o ngā tātou whanau ia, so tausanga uma tausanga, e le motu. E le lopo I poa wheto I sui, whai fori suinga se whainga mano e o mai. E ta tau fo e na mamala mai mātua. O le whai ta inga la, leo mātua ta whanau. E I mātua e whafonga mai la, e primary school, tūlanga lua tau mai. E ta tau fo ina la tau mamala mai mo le anga I lumana. I wai o atu kulisio o le NCA, Iyo. mai ngapena. Sa o le leia, ma nei a tele, ia vatu pela vanoa, au te ilo inisi o whaasilisilanga ia, fia whailo atu, man whailo E le tongo fiele toi tāpera atu le whanau ia o ngā ole di tūsanga, a o le ua maua le whaamama avenga mai le DJ Sao, pia e marumalo ia lantou sei I aso fo Waylay taitasi, e le mawhailonga ta I 5 salautala e sei ina mo New Zealand, e le mawhailonga ta I 5 salautala o le ase ina mo Ausetalia, e mo fo e au a inga I Samoa le 5 salautala, pia maruia o en I le sei New Zealand o Ausetalia, na le whaatau lava o se top up lus futala pe siriatu, mai whale o loa I New Zealand ma Ausetalia, po lunga fo I o le www.digisalinternational.com mo soa wanoa I le dei sei e anga wa fo I lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal I le dei whaapitoa e ia inga o le dei whaapitoa. O le whaasisilanga Tautua e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu tau I whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga po le Broadcasting Standards Authority bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ma le si whaasilanga nei, mō mātua Samoa uma o alo ma whanau o le tātou a onga le korisi o porirua, mātou te whaataro whātu, ma mātou wala au whaaloalo atu, i au tō pa ia mau tō malu, nei o tātou awhio mai, tātou awai le tātou whono mua le ni tausanga a waso o tōtou whātitala, ma se whaasoa, whetu nai, a wā se tātou langolango mo le a onga, ma whai a onga, mo se manuia o tātou alo ma whanau o le korisi. O le mātou walualusia ia o le whau, ina i tātou whisira whai le aso, mo le taimi e pei on ta oi lalo le aso lua le aso se full maleiva le masino mati lo no wingo le aso fou I le ono le afiafi I le no fanga fatou nai o le kolisi o porilua ia le staff room tatou felo ia le aso I so fo maua ma le anga le lei o le tama o le langi faaftai o lo sainia e taita I fono ia male laulau o le kolisi o porilua ya malo ia ma matana faava vala mai le tatou fainga malu le suinga ya nga I tātou mua so manolo. Pe le na whailau ngā minister fia ngai mal whaatulanga ina wa so manolo. Pe yo le na ia whaitio ina ia le manolo o matu. I le si lunga le minimum wage tongi maulano. A te wha popo isi a so manolo. Pe le ele matariki.
Ia, o le mai tau atu. E una yeini aso maloro e le toi whangaina. Mo. Na lafa me minsta. O le ava ai umala tau i manu lau ti, ma whenga wha avaya vang wha upwhai e tolu le tu whatas. Wha pāleni le ona i lo le swinga lo inga, o le la fuafua mamau a le tupu le pa inga le tolu tau sang. Inga tupu le spaya inga le lumatu pe ala toi pale me. Pea toi so whatasi pe la to le whenga malo. Ai afa pe, lo inga una tupu ele umale si pa inga le. So inga una ista to aso malo lo ele toi maua. E ma selma tariki pe o le fa le fi e lo va. Ia, au te iloa. Ia, whenga tāna la to ave sea le, ia le fo yaso mo a tau e tangata maori. Ia, mo. Matariki. Ia le tātou, so le watele a suinga le wa tātou wa ai ai. Ia o fo i le suinga o fo le vao le len loa ma le autongi, vai fo le rent, fale. Le fo tātou wa ai atu le fo fuanga le wanga i mai. Ia le lopo ai a manui ai a ai la tinga. Ia, sa le ia. Ia, sa le ia. Pe tinga ina le ono le fale. Ia, pe tinga ina le au nofo tongi. Ia, mai papena. So le ai mo alo ali ma le na mai tala fo ali ma le tamai tai le sa fai pule le vainga fa le queen ali. Al tele yo le tupu e na lui o fuena na ngoi le mai tai le. Toi ti ai va fi. Ai le tasi foi se ngoi ngari. Fa. Ni Wellington mau kilan. Al taimi tonu ana ngoi, taimi ona tai Krismasi. Ia. Ai lan mo manawa. Tinga tele te tongi la mo mal fai pule. Ai alu fale o fuena tu manawa. Ia. Na ngau ye lo le of. Toi le tele lo pe fa fia, plan no mafu ai na fai stene le vo i. O te ofo sole. A le tau ofu yen pero fa. Toi ti ai va feta la ni usila le tau ofu. Ala. Iwe. Tau a to ngau inga le fa. Ia la wa ia le tu ta wa ia te ia o la wa io ia. Io mo dianga. Ia la fa tali fa salanga. Awa fa ina ila nga lu nga yo fa ina ila nga lu nga ma non tau le ia sa. Iwe. Wa le fa se la u le lu se la wa fe le va tongi o fai pule. Te le tu tong. Ai la lu to finga tai su tai man minista e se vo tongi lunga. Ia. E fuala iai ma fai se la wa fe na tongi lo pe molan kilia pe fa pe to wa fe le va yaso. Ia se va ila. To nga me fa pe na a pe lua fe nga lunga le vaso a pe e lua va yaso ya te vai nga to wa fe fa fe se me pe. E lunga ai tele ni an fa la vela to ainga. Ia le pe fa pe le no fo ma Samoa e tau fe lo la ia wa tele mali le cha fa ila tu no. Le yo tato leina na talatu. Ta puna a moni fina ngalo ni sio matua ie fa so mai o ta ile sta fo ta poleva. Ia. Ale to tam fa ya tu nei tai mi langa ole mai tau na le mai tau fono ie fa nei. Ia. Ole ngana fa pertania. O se pa pu puni tele lea i nai matua ia ole ingirisi le ngana lo na lua. Moi. O lea la tau mawhai, ia wha ngal tatu ngana Samoa, e whai e fo i se sifelo inga. A whai o meo umon whai, e le whi la toi whai. A whai na whai aso ia na ngana wha peotania. E se la tau whai ngale tau whai toi, wha ngana Samoa. O wane toi wha ngaina ngana wha peotania. A ia wha matala umon wha Samoa, ia mala mai matua. Pe fielan matua ina, taimi por kala melvaenga, lea na mala mai la to mea whai. Ia, lena. Ave se furu matua na tono el potu ai dua matua la o le fale mamla afu a toristo avalu le mena le tau fai atu a se furu la matua el fono e mamla o matos furu le sa fo il fale wai loa le lei e me tau no fai le tamai titi o le NCEA level 1 2 3 o a credits no mo le tamai titi o fel au ale uiai o fe tau no uiai o le ale support por lango matua le tamai titi le me uma fa pena ya ai ai fuala ile mana o meo matua. I te ua whatau i aere o tu matua. A o ngana Samoa. Le la tau whai e tatu wha moi. Nana ia. A ua fwile o no i puti. Vai whai ai puti whono o ngā masinga taru ia so la. E whai? Ia. A sa oi. A wha peto se furu matua ia i poka. E to rua matua ia malama wole whale. A isi matua to walu. Ia. E ta apeare a lai whai ai ngā ti mai puti. Ilo o tatu nunga tasi. O le ngana whapeltania o le pāpu puni tele lea le fea ngai mana i tatu mātua. Samoa. Ili whailo a inga lea. Moi. Ona e tau te atu i whono. E pule le ngana ingilisi tātou.
E o atu ia pule ala ngana ingilisi pe o la to e pule o ma me fai. Mata no la male pule a onga le kolisi a Tautua po. La o fai la ia isi tamalo. E o le fafitau di tele ale o matua Pasifika. Le o fat o Samoa lo tau tala tua o Samoa. Le fafitau di tele ale o ngana. A ki livan ngal fa petani e fenga tai nei matua na mamala ma me fai nai le o mai nis. I lo tau tonu ngana. Ai fa ngana sa mo ki liva I por kala me fa pia. E o mai eta tangata wala malama. Fa ina vesili ya tu tali mai tatu ngana. A fa ila la tumu ya tatu tamaiti ma tatu tangata sa mo ofisa ya malo NZQA o le Ministry of Education. La me fa tali ai le tu lunga mau mai tala no mai. Fa to fa tai il Ministry of Education le yes fa to hana mai la tu le mai tala no tu lunga litio. Na fali liule le fiong le lipule. Au feilo ingala ya maonga wayo ya onga lea malea onga. Fa fiala ne tatonga tsa moye le lo itono fo no ye le mal malama. Na la le tu poise la ngona lofa. A mal malama la tato matu sa mo wa fa ngata tongan. Ai. Ele ina e tauala la e alo fa atasi ya matu am tamaiti le mela mana o yo nga. Atasi le ma ngata u mo fono matu wa onga fa ya onga. Fa mua mele o fa mamlo ino NCA. Yo. I matua Samoa. Le vola le fono le onga le ko se por rua ma na ye va solia. Ia le solo le va tu ia. Ta u telefono matua Samoa ai ai fa ya o Samoa. Ia e fa mamla maina ia mata upuni. O le sila tu ma nei fo le fa fonga mai matua Samoa ko se por rua to fono le fa tat ele fa tono to por kala me auto. Se o fono tata no a to man na o le fa mo fa pe fa mamla mal tatu ngana Samoa. Ia. Longo mai lea e fua statu filo inga fa pena. Ta ua I o tato malama I vaenga nei. E fua nei. Ua mamao I lumane o isi atunu. Ia tato, ia mua asa mo il Pasifika. Awa fa pe o se fono te fa pe fono por ruone te lo fa tita inga. Le ona la fa na un verso fo. La ofisili te fai mua ye. Ana si ia o lima. Se fa mole a. Se fa mamla mua mai ya ma tou le wing o le NCA. Ava pela o le talia. Ia mo tama fa tai mo o le NCA ile so mta upu. No te talia tu no sunga fa nga le o te lo fa ya tu po se mta upu po ja fa mamla mai ya ma tou ia le NCA. Ia na toi fono le ya le la fa tu langa sfelo inga male va nga tonu ya na mta. Ma lo la toi fa mamla. Ja, pe o le talia tu le va tai mo o me dato fono ya na tu fa tu le pti. Tala tato le na pa o tato tel fo wala ta spese vai foi si fonga no lo mua tolu minuti o le talia o le iva. For
A stofi manuia lo tātou o tunu ui sei si le nei wha o pōponga o talai beolo te tupu I Samoa mō lau whafo anga. O tali manino le whionga le minista o wha atu angam whai ngā whaiwai rau tu stala e whafo mai o le mauta whona le pāle mene na watane malo longa e nā te langulango ina fo I le tali le whionga le tamai tai pāle mene fōla sia le mauta e le aise whase lau eka I Samoa nei o lo tā ua e whapea ua lisi nā tule I Amerika Samoa I lalo tu unga e whawai mai le so tanga whapa anga malo e lua pe ona whonoa I ana whono whale ato Samoa. O le whasalau eka lea pe ona whasilingia e le senate le malo Amerika Samoa le whauru lungo le mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiwane motu I sasae. Ai nei e wha manino, wa maea ona whaia whiutanga inga toi o pepa whaare tūla whono, ai ua whaamatu watu se lisi o se whanua e whasalau eka e whaatau te iei se lafo manpapalangi a le malo Amerika Samoa. O le la ngai o le mata opule nei le whontanga le pāle mene le vai aso nei, e na ua tā pae le teitai o le tua ngai le whionga le tamai tai pāle mia, mo se wha malam la manga e le ngata mo sui whaipule o le maota, ai wha pena fo I mo Amerika Samoa I whainga pā anga nei, ai na tali manino le whionga le tamai tai pāle mia, e o fo I a te ia nā te leilo ina se mea, e pau ele o lo wha pā anga male malo I Amerika Samoa, lea o lo iai motaa, ma o lo iai fo le wha moe moe toi wha au popo lea whanua, o ne lua whanua I le territory, lea ua wha matu mai whai ngāpa angana nei ma Samoa, mo le mana onga o anati na e. E le wha solo e le neiva yaso le whontanga le pāle mene, o na ilo report te komiti taitasi, e manino fo le wholesanga le whionga le minista sa taiti whono I lea komiti, e le o iai ni whanua whaapea, e lalo ana whai ngā pā a ngā malo e lua. O lo wha solo pea, whontanga le pāle mene neiva yaso. Wa whaalawi loa lo ia nei le neiva yaso le wha ai longa tu maua Samoa po le loko, o le whontanga teitai o malo le taupulenga o le a whaia mai lo tātua tino, ia o ke topa o le tausanga nei. E le ngata wa whaalawi loa le wha ai longa tu mau, ai wa wha pena fo I le tuatusi I lunga o penga ta whai langi. O le whionga le teitai o le tino o le whionga fia mena o mi mata awha, na sau noa I le sau noang au tue te tala ma whaalawi loa loa ia, le wha ai longa tu mau po o le lokol alo tātou malo. Le amatali o nisi o au nanga mo le tātou talinga malo I le whonutanga mo taitai o malo le tau pulenga ia o katopa. E ala lea I le whaamau whailonga o le whonutanga Chocum 2024 whapea lona upenga ta whailangi. E le masani on tātou mafuta ma talanoa I le whaalapu tonga o malo o le tau pulenga. Ai o le nei tausanga o le amawhai o na au mai ai lea whaalapu tonga I Samoa. Whapea le Pasifika e ala I le whontanga. Ua alangata wai foi o na tātou whaalawi loa le nei whaalapu tonga ua tele lo na o ngā I le whausia ina ma le poupouina o whainga malo a tunu o lo avea masui o lea whaalapu tonga. Ia e pei foi o na tātou ulu whale atu ia I le awhi se lau fitu se fulu. O le company telefonia le Vodafone na manu malo I taua whonga o le whausia ina lea o le upengta whai langi a le sunga tawila e pitai tu matawai na manu malo le tusia ina o le whai lunga tu mau o lea whontanga a toai matape nanga le malo e whaale leia leo vahenga SS le taulanga le foi pe o na yesuinga whata milo le wati ia pia ma a wana to whaale leia le tana whata I lava le taulanga. E lua se 4 miliona ta lana whatu langa I lunga le tala whata tau au tu o le tupe e whaalu ina le tāpenanga mō le a whontanga tele o le au sui le tātua tino I le aso lua se 4 malitase o ki topa anga I le aso lua se 4 male lima. Wa sile le tātou maloi se awala e toi whaade leia I se tasio ana tina e na fausia le lua fe lua se 4 e da ufola sia manino le reporti a le whionga le minista o se o manga malpuna ofa ale natura
Toi sulu Cedric Schuster. O se ati na ena fausie na malefa moe mai le lua fe se fulu maliva lua fe lua se fulu. Na fatu wina le mulifanua. E fausia mai le tise malo si anga fafu wina. E faungai nei o tonto manu mala au. E whaapatuina mai eile e le tise 5 miliona kilowati le tausanga. E na ia mawhai o na whaasoa ma whaahau tuaile e le tise. E a inga uma o lo alana mpapa au le tui matui sifo le atunu. Peitai i le ilo ina o reporti taitasi o komiti mtanga ruenga le malo. Na whaamanino e le whionga le minister. O se ati na ina whaaruina ele se fulma le 5 miliona ta la. Ai o tau fia ono le tūlanga e le eise tupe ma mai ma whai o na maua mai iai. Mai o se tasi leo mata apua sila tutoa iai le whainga mano. E lona toe wha le leia mo se tupe maua alo tātou atunu. O Samoa le tasi le o atunu o le Pasifika o lo tūlanga le leile whasolonga o atunu e maua lano le pasene o le awhio whanau lalo ifo le 5 tausanga e se tasi o awhianga whalsoifua malolo ino le Tino Vale. Na whae loma nino le tamai taifo mai a Dr. Tulifau. E na o le tolu whanau na whaamowina le atunu na awhie le mai le nei. E le whaapongai o le lava po o le le ma le pa leni o tau mawha. E afuai o na awhia. Mai o le mawalano ai o le whaatulanga ngā Samoa i pasene o lia whaamai le Pasifika ma le atu Asia. O loo atangia ele tūlanga le leo le tau mawhai Samoa. Mai to i titi fo i mātua ma ai ngā loo awhi ai. O se tasi o vaenga na whautua ina le tamai tai fo mai. Ina ia tausia le leide soi fua malolo ina. Ia amata mai e whanau. Se i o lava di se o manga o tātu ai ngai le lumanai. O tala fo ia mole nei a sa tofi. Manuia le whetano loa i o le tunu i tiute mga adwenga o tofi ai. E meise au na le tua manai o tātou mātua tausi. Whasoi fwaya. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafoma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. E le o au sia le awha le vai ngā tupe mo meaina le Wellington Water mo le isi se fulu tau sanga lumanai ma i vai ngā tupe ia ua wha nganga mo ni o ngā paipa fōu. O se tasilo whaafita au li pito sileo na te leo lo tala noina i le fono le komiti le Wellington Water le olo wa ia le suava ia Wellingtone. O nai masina i o tuana i atu sa whaasilsila i pule ngānu o le Hunt Valley, Porirua mo Wellingtone. Whaatasi ma le whaamalumalunga pule ngānu u whaitu malo ni ala tau fuafuanga mo tupe whaalu. Ia lātou suawai mo le isi se fulu tau sanga, ia lātou fuafuanga alu mamao. O tupe whaalu i ngā luenga ia na whautua ina pule ngā nuu, o tā uai whaapea o le walu whaapasene o vai ngā tupe o lo o whautua ina ele Wellington Water. Sa whailoe ni whaia o ngā amata ia o malanga i Australia, e le lava se isi whai unga sili atu, pe a whaia nau ia au sia se tūlanga manuia, molo lātou lumanai. O lo o whaina le State of Victoria ni whaamania ngai whaatou sina tuai, whaia o ngā amata mai New Zealand, e au fia se vai ngā tupe o atu i le 50 whetala, e sifia tuai, manofo i Australia. Na tā ua se tasi o whaia o ngā New Zealand le uwha o ngā ina i awanoa, o to o tele lava whaia o ngā amata ua wala a watu ya te ia, e fianga i fo iai, ma ole matua atu o tele lava. I se li potel TV tasi na tā ua i ken a honi, wa tolu se fulu a whetala e tele atu ila na tupe maua, na ilola na tupe maua i New Zealand maila na ngā luenga, i lungol careers.govt.nz, e le vao le 5 afe ma le se lau a whetala, e mau e whaia o ngā ECE i le tausanga. I Victoria o whaia o ngā fōu, e ma whaia nau o atu le 8 a whetala le tupe maua po o le tutongi i le tausanga. Na ioe Colris Caraman, o se tamaita ina ave ma whai pule lwai ngā whaupwhai le Greens, i ona mōli anga umai whaolo na ave whaanga o ina, oni o loa mai ni whale o loa se lua i au kilani, ma le tasi i Wellingtone. E luani ngā o inga i le whale ofo le Scottish Boutique i le aso luas fultasi ma le luas fultolo te sema,
Ile tausanga taluai, maletasi ile Creative Works e Wellington ile asolus fululua o Ketopa. Lua felua tolu male asolus fululua te sema ile Standard Issue Newmarket I Aukilani. E valua feiva se laus fulfitu talale tau au whai o loa, sa ngau ina e Karaman, peo na whai loa alfa amsinonga whai tumalo Aukilani. Ile asoana nafi, sa whaatanga ina le whaamasino na pue ina ata ma whaasalalawina o le whaamasinonga. Ina ua whaamawai Karaman mai polikiki le o ngā tutono Januari, na ia whaailoa ia afianga o le ola malolo ina olo na mawhauwhau, o na o whainga tā o le ngā luenga, o le asolua sfulwha uni e tō laulawai, lo na whaasalanga. Wa i oele malo e tu ina atu le company mo whaase inga le kiona le rua pehu Alpine Lifts se tu pe $2 miliona ta life so sani whaasawa i le pisinisi. Ma o le taimi muli muli leo le atu ina atu wai le au whaila fonga le atu nuu se tu pe whaasawa i le pisinisi pe ona ta ua le minister mo ngā luenga ta wati na e whaitu malo o Shane Jones o le whaalima i leona tu ina atu ni tu pe $2 miliona ta la. Maile malo ile rupehu Alpine Lifts I tutono masines fuluvalu ua mawai atu nei o ke tōpalu a whelua tolu na ave fo iai se isi $2 miliona tā la. Whaupopo ile $5 miliona tā la o senono ngā tupe. Sa whaasilsila ia ioni lua whelua tolu ma le $2 miliona whaapele $1 miliona tā la ia Novema ma Desema lua whelua lua. O le masina taluaina toi whaamaamulu e sei Tom Elworthy mai whaatalanoanga na te whaatawina I lea pisinisi o whaaseenga I le kiona. E eitanga taulo o ngau ina kopa waia o lo whaonga ina I waia e le tisi. Ma watu ina atu wai se whala awa leo leo mo se whasosoani. E sa ilia ila atu o whaiaia ngā yoinga. O na ile ngā taile saonga le mo mole tangata e whaiaia ngā yoinga. E whapea fo isi tangata lau tele. E whaalua tau sango sa tau lele au lo moli e le ngaoi. Whaata seimolo na whaalea ngaino ni mea tō tino ina usu eina lo na whale leo leo. Ile asolua I rangiora. Peitai o lo sa ilia leo leo nisi fo itangata na whaia nisi ngaoinga. E au fieni waia ola o le ilitisi tawhatafa o se awa o ngā amata. Sa ta ue sa tini sinia Roy Appley. Ele o mawhauwhau le leile tangata o whaia lea ngā yoinga. O na pena o le se fulu tāla I le kilo kalama le tau o ia waia. E matua te le lava le afianga o iai. Po le maliu ai fo I o stangata. O le ua atu lava ngā oinga I tu o lo iai waia ola o elitise. Pe ona ta ua e leo leo. O lo tālu sanga ia I lato o lo whaatau atu iai a waia. E mo o mia la lato visosoani e tau fiaine ia mionga. Mo le saunga le mua tangata uma. Wa fola I lato o lo o te elo lato fina au peina ia tau fili e linga o le alititai I Taranaki. Na toi a sia le pōlenga mo le puipuinga o le se umanga. Le talo sanga mo se pēmita a le Trans-Tasman Resources e ele 50 miliona tone o leoneone I le tausanga. Mo se umi e tolu se fulu tausanga le talawhātai o pātea I Taranaki o le mana ongo le TTR. Ina ia elia sa ili ni minerale, ma toi whaafo ili al $2 miliona o tone o mea e lemo o mea ina ili alititai, ma ole a whaatino ina lava lato ngā luenga, ma le whaae te a wale saonga le mo le se o manga, a ma wai le $2 biliona o tupe, na whaalia sui o le iwi le ngāti rua nui, e matua le langolango ina le afuafuanga, ina ia awane I whaaleanga ina o lato ngātai whale, ma lato puna oa, ele Italia ina le talo sanga le TTR ili luafis fulua no mo se pēmita. Aina manuia I le luafis fulfitu, peita ina toi whaalea o ngā ina ala ni apili I le whaamasino ngā sili. Na sauno le palimia Christopher Luxon, sa whaalia tangata nonofo maut tongi lo lato wanganga whaangai e tia, ina utoi amata le malo le whainga le utoi whaititi ai tului, mo I lato e ana whale nofo maut tongi, na whaalaulo ina le minister langolango tupe David Seymour Yasuinga, ile amatanga le vai sonei, ma ole a whaatino ina ile isi lua tau sanga whaale tupe o lumana inei, ole ama whaie tangata e ana whale nofo maut tongi po o landlords, o na toi talo sanga ina le 20% o lato tului, mai le aso mua aperila lua lua wha, ma le se lau pasene o ia tului mai le aso mua o aperila lua lua 5. O tangata iei o lātou whale nofo maut tongi po landlords o lo iei se mō kesi, e mawhaio na ave se atului a lātou te tongi ina o ia mō kesi, mai tupe maua mai o lātou whale maut tongi, pe a o ina whaatau langa a lātou la fonga, ma ole ala I tite la fonga lātou te tongi ina, ona ole a maua la lalo lātou tupe maua ia langa te taona tongi ai le la fonga, na saunoa Luxon,
Na malo se whaatosina le national e toi amatai le whaititinga o tului, ona e lofa I tangata no fo maututongi, o le tūlanga sa le italiaina, o le si tanga se lau fitu se fulu tāla I tau o whale no fo maututongi, I le taimi o le whainga malo ua mawai atu, maana pasi atu I tangata e ana ia whale po landlords, nei tau I tangata no fo maututongi. Taluai ona iei whale no fo maututongi o Laksen, sa fisilingi ai pe ua iei se fuafangai whapa ua I tau mo tangata no fo maututongi ia whale, ena ia sao noa, ele manui ai o ia mai lea polisi, ena whaalia le taita o le Labour Chris Hipkins I le televise, o le iwa se lau miliona tala I le tausanga le ua whapa u ese o la fonga, mai tangata e tele a lato whale no fo maututongi, o le ato o tele ai I lato o landlords, e milionea, na sao noa fo ile so upu mo tupe le Labour Barbara Edmonds. O le toi amata o le polisi, e manui ai le au mau o loa, ma ua whailo ai fo I vahenga o ave iei le wha mua mua, a le whainga malo so whaatasi, ele o mea ai atamaiti I a onga, ele o le wha sa olo tonga o ngā tupulanga mai le tapaa, ai mo tangata o lo o tele a lato whale no fo maututongi, po o meka landlords. Ua te ena e tangata whainga luenga I tutono le TVN said I tutono le unia le etu. Se whautuanga o le suinga o tu ina atu le whaalapoto potonga. Whaamuta le la te ele fitu se fulu ngā luenga ma whaamuta polkalame ele Sunday ma le fia kou. O le vai aso taluaina whaailo le au whainga luenga I suinga. Ai o le aso ana nafina te ena I sui o le uni. Ele ngā taile o fia sui suinga ia ua tu ina atu whaafutuanga. Ai lele fo I whaatalanoanga. Pe o na ta ue Michael Wood o le etu. Na ta ue pia e malamalama lau whainga luenga, e mo mia le whainga o suinga peitai, sa tatau le pūlenga ona sa ilini alato me tutia mani tonu le leile a matanga le whaanga solonga le mata upo, pei ona sauno award, o le mana onga le uni, ina ia te lea se tai me tu uatu, se I tau whaango to maalia I fuaia wha matalanga I le au whainga luenga, ma watu fu inisi whautuanga e puipui e tala fomba polakalame, o lo tutupu le taimi nei, ai whaia I se awala tāla whea ngai. O le amataina fo isa lātou polkalame whātou sina, ina ia maua le avano o tangata I tutono le atunuu e whailo ai la lātou lango. O whaititia le te whātu ora po le soifua maloloina New Zealand le numera, o lana au whainga luenga mō wheso o ta inga, o lo ngā lulu e peitai, o le ai pea le to se laulua sifurulimo I lātou e whaawau. O na whaatino ina I au onanga, talo mai lawa na toi tu whaatsia pulenga whawhalama I lua sifuru, ma isi whaalapot potonga e 5 o le soifua maloloina. Ua whaititia ia manu o whainga luenga I le to tasi pesili ato I lātou lo o whaatinoina. E to se lau fitu sifurutolu tangata sa whainga luenga mo lātou so ta inga po communications. I le tau sanga talwai peona ta o e se so upu. O le maasina nei sa whaasala lawai nisi o avanua, ma o le tele lava o ofisa I to malo. E se fuluono ni ngā luenga na whaamuta, ai sa whautuaina I lātou ina ia tālu sanga, mō ngā luenga fōu. E le ima whaina whaatumuina I si avanua whainga luenga. I whawhauta New Zealand, ua pasi I tutono le mautau sui ale United States e pili. E ono mawhai e ona whaasaina le TikTok I tutono le atunuu. E tolu se lau 5 sa langolangoina, I le to ono 5 na tite e le pili. Peitai ua li putia ele o mautinoa le anga I ato le pili le senate. Ona e iei si sui e se fo I se whainga o lo lātou langolangoina, e whaatou la whonoina I apps po polokalame nei, mai atunuu I whafoi pe o le TikTok, ai a whaina I le saunga le mō ma le puipuinga, na ta ua Chuck Schumer o le ato ilo le senate le to la fono, na ta ua ele au whai to la fono I le United States, e sili ato le tele o wala au mai tupulanga e whaongaina le TikTok, o whailo atu lo lato te e le to la fono, na ilo leo whaingo whaasea po o wala au sa whao atu na ia tau file taua I le vao Israelu ma le Hamas I Gaza. I Ta'alonga, o Rajin Ravindra o le awal Black Caps, ma Melly Kerr o le White Ferns, sa mawaina whailonga pita mawalunga o tufanga whailonga o le Ta'alonga Kilikiti a New Zealand o le nei tausanga, o Ravindra lua whātausanga le matua. O le tangata pito la ititi le ua manu malo I le whailonga le Sir Richard Hadley Medal, ai o Kerr le kapeteni o le awa Wellingtone, sa mawaina le whailonga o le Debbie Hockley Medal, ua suso o tausanga e lua o manu malo I le whailonga.
E ono mai aso le amalolo i le kapiteni le Crusaders Scott Barrett ina ua ngau se tasiona tamai 5 o se isi fo i le atala whaanoanoa mo le Crusaders le i maua lava so lātou manu malo le taamnasanga o le lakapi super o le a kapiteni ina David Havili le au i le taalonga mo le Hurricanes i kalai stete i le aso wharaile nei i le o whaingofia mo le whaia o ngā fau Rob Penny le tūlanga o iai le au i le taimi nei ai mai se ina ua le iai se tamatuai e pe o Richie mo unga ma Sam Whitelock o le taimi nei o lo numerous fultasi le Crusaders i le taamilo sanga. Tala fauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tae au. Toi fa o tu tatu pesena ia se pe mai al tatu fa tanonga mo le fionga le pepe tala ilene ia le o fa tasimai tatu lina le vai ngol ta ya fa talo fa tu la fionga le pepe ma lo so fu la le pelo ia tu la sunga mai ava nei tai me lo ta ya me se fo ile fo inga am tama ma tua ia me se fo ia fa pengai ngolo mo tatu ia so tai tasi tono lo mo mai la to fo yo lo anga ia tu ngadu ngane ia so lo so fu manuia ya malo se fo la lei rong longo tua o malo si mai lo si fo ngol le ta ya ya pe se ma fo anga ya fa ta yo nai o lo mo pe lo malo si wa fo tu ino ta tu tinu e ala la unanga ta tu kom ni telefone ti sal ya lo man wi fo le pitu no Wellington ya lo mana ya fo ta ya ma ta le ta ya wa mai le na ta tu pitu no ya kilani lo pepe siti munga se ma tu pitu no ai o lo so mal lo si perto tel ya ona lewa uman sama malama mai saya o ngal matu plus te mafu anga na lang kale tonun matu au na lomo iya dala wa umana ngolela tatu la tala seleseta ya la wo faya to ya awala ni to faya la sel na iya ole asina va en ole tala faya on ole asina va en ole tala faya on an fa tala mafu anga fo ina mai na tu uisian tamale fa malolo ava ti tamai fataita lo man pau toy au Wellington ngata ya so yere wa fataita ya to au paso ni veta tu tama malosi langa to tele lo di e fai meta au matalo Mano ya ol mesili na wa ave le to ave ai faya onga ya sa le ya la sa no ngale pepe le lo Wellington le sa fataita ini au yo ya ya nga me tupu ya to fu ta ina fo ina nga iluma wa le tai tam sang ya altalana ala uta po e Crusaders le fai mai se o to te pole tele la na Wellington na na le de la mtanga ai o to fai unga wa set ya altalana te fai pe va pe so o le tolu le se manu malo ya ai ta se ya le ta long fo il fa ingol ne va yaso ya ona mo fu stan fia to mafaina to watu la lo wale to te anga ai kaliste ya le fo to mo matala ya wala ve fo illa to captainia Barrett olo no wing pero eulon tolu al Crusader le la to ta ya mane a pato malo vaya sol ne mane tire tu lang tu la menta to auto no lo mo
Ia, ia ma si toi fai stala ia la toi mo statu tanoanga I taalonga. Ia a o fo I fai unga fo I ole amatanga fo I vai so fo ia ai ia o tua inga na e fai fulele pe a fa pe wa vai atu au te fale tonua. Ia wa tu langa no mato ole pepe. E le to la vea I seisi a va ngole o tamsang. Ia o le lua tunga le ai. Le to ia ole angile la angile matangi le estamayang. Ia Wala au le fai mai o lātou ia e pio le lātou wa ai le tau au e o lau le moana. O le tala hua tulen sa vea mata ia le tau au le mea o le au ia le te me whafsanga ia ai le faina. Kādia ia whai ungo le nei vai aso ia ai o tūlanga tautua tātou te tisau ia lua tātou a stofi. Mai sau tā pāpi ngalo na pātau e la foi lo ai ngai Samoa. To of nor tatu se ila so tayo ye le ngata fo na ya fa ngata tu al click x fo ile se le ni nga I numero te tisau lo wo man le star on my cash pa manu malo tangata le New Zealand nei le la fo ina top up po le la fo ina se le ni fa nga click x ni mo fo fam ni nga lo ai ngi Samoa e pe ona ye le tai lima se la ta la Samoa e pass for what pona ni fa ngata tatu entries na fatino le tatu se ila so taia ia fai fotato po kala mele so ngafua ia wa ilo fo ila to o le afa peona a famniena ia o se fautuang foi mo ila to lo sauni malanga ia ale moso wa no te a fel tato office I mangele ia o kilani fai so sim card ia o polo lo ia tato faleolo ia e te meta no to fanga malanga ia em fai lo sim card na ia na ne so tai mai la valo ai ngai fa fota mai lo numero ia ta pa patule la to ia ai mo we foi lo la no aton te we fa manu nei foi pe ma lo to ainga ala fu mo ma lo lima se lo ta lai sa mo malo mana ia vai foi le mo ila to fi fa ta winu telefoni ala pepe me se ia na ia foi le mana fa ta un telefoni na ma tu ala sa mo ta to company fa mo o le tātou titi sao le tasela wala mpei ona tongi atu le telefoni nei New Zealand. Ka tōna e tango e lafo tālo whawauta. Nga e le titi sao li e pia po sali longa. Mei whaleo tō wainga whaongala lato vauta ata wale lato telefoni. E whautu inga le malu le tunu ina ia whaile tō wainga e omo mua ai whir tau telefoni e pora whali tō inga telefoni. Au meile ia te oe fua e le vauta e lafo iei. Wai le ato se 5 minute la foi le vata e tau o te mia e tau no ila to falo lo fi telefoni so ta me ya ia tongi ato te min na fa ngai lo e fata wel telefoni ia ngata le talo fa vata fata we ta tu telefoni ia o lo fai fo yo na la foi le tele o isi falo lo e over marcela falo lo to no poluma sala fai fa no fa ngai le vata le fai fata me ai o lo fa fali ia o loa mana o mia I tono mauta malawa pe o pusa aisa ma moenga matulanga whapena. O le tile o whalo o loa pisinisi Samoa. Wala tu talia ina le tātou tālo whawauta. Leile anga I lunga le tātou website al pacific40.com. Ia ona whaonga le la fwese vauta molo a ingi Samoa. Whautai tele lima iawa mol matua manoa le neta eo. Manuia le aloa tu hoi tapu ingol lua au wha ingol neiva yasu. Fus tu tale la songa fua pe a au le loko malanga le leo tatu tu o la tu ta alu fa ingol va so le pepe ele o mautino le o no le tele pa wale au no au tilo po ai le ta alo o tu au ya ai te ma wa do le o mato cruise le lopo o se au mai Australia le ai malanga mai il va so le ya au tu te por terminal matau por el total longa na to tau ni atu yo mo ni tere na mga ngol ni ya se me se danga ya tu fa ingol va so le pepe ta to felo pe ya mo ni ya fo fa ngala fenga ya fa aftai so fo ya olena le fenga na pepe ta ilene ya ole wo was for even minute te nei le tu la eva Kora me atal te aursi whanga lau mua I Wellington. Ma loa, ia. Ana maua al fia po au me o whai nei taimi. Maua al fia ua nei. Te simta upule o tere lo po le hase fina ngalo le tātou tunu upea
tala no i nisi whaasoa ni vai asu. O le wha mea lofa le ni tangata o lo ni kengi ni tupe so ani se au nanga. O le na tala no le minista o leo. Sa le tauna ta lia le vanga o le tine i mule mea lofa na foa i stasi o tangata e la vei te kengi te pasika ta o le headhunters. E lua afe lima se lau. O le ngalo minista sa tauna le ta lia ina. Ona e peola na ia vai. O le tau mawhai vali mai o la tau ele le. Ia alwa ai tangata lau tele mal tu la fono mal mano ele sa. Ma nei fo i fatup manatu pe ye ni fa la tonga o la tu tele ina ni donations po ni tu pe fa me alo fatu. Ia po ai me alo fa tau talia a fa me alo fa. Na talia la vai ngal fui mo ia me alo. Talia pe te fa fo. O te lola la fatup manatu ia lato. Awa ona mana o tele fa la tonga tu. Ele pole po fesa o tu pe po ai na o me tu. Te mana tu le tele o isi vai ngai o mo tupe fa mealofa. E vai lo tangata i fa la tonga fa tainga. E isi o nanga na la tau te fa fainga luenga inga ta mai ti la iti fa polonga. Le la o mai tupe le. Mai lo le donate pa fa mealofa. E Italia isi o nanga. O na lo fa la tau te mai ti la tau te fa polonga ina isi tu o la. Me fa pena. O isi tupe e maua mai la fa te tainga la e ya tupe e ao mai le loto. Na mai lo lea e apala i tanga te talo sanga i. O isi wala tonga la tau te le talo sanga i na tupe i. O na manatu la tau e le tala whea ngai le a mea tupe mai talong fai tupe. E ave so soni whaini ati ina e le kare sia po le lotu tal tonunga na. Ia mai sia vanga wha pe mana i e whatu manatu te ua. Mana asu wala tonga le tupe e le tala whea ngai le awala po wai foi na umai ai e whena mawal tupe. Ui e te e la e le minsta. Ia e sa ole ia. E le tatau ana talia ina ni donations po ni mea fai au mai. I ni whana tonga wha pēr mai e whangalua ina ise au nanga e tā ua mo tangata. Malo. Au tatou leina na e tala pēr whiwha soa mai le tūlanga o le te leo lau si le fia le suinga le NCEA. Ia o iei fo isi fuanga e te langolango ina pe a tatou tau au fia i se fale. E whaatala noa ai le ngana Samoa fola ni ta upu fai fesili fai itali ene ya mauti no tatou fo i ainga malama le Tautua te vai na ya tala tatou leina pe fia bala mai ai ia tatou ta upu na folsi atu ale la fa watu pese le ya penio te fa ya te fa talo fa tu ni si o mafuta mai talo fa tio so le wo mai Australia te malo tio tu no fia ta so le mai ava fa talo fa tu ia va be fo ia po vi salaki ia whaataro whaatu po vi, ia mua mai no, ma lor sai fua, ia reito, ia okani reito tai tasi tatu whai upu vai aso wa mamone, ia sunga whawhenga ia antirea, tai tere lawa le mafuta mai, a miria whamoana, ia manu a mosa, ia manu, tai tere lawa, ia lela a, watu whawhianga nei, ia ona whangasola tuele le tatu pura milita, ia whaataro whaatu isa ia le ala, tai tere lawa le mafuta mai. El mafua ana wasuia yellow fire eater. Samoa se papa la nini we pose staina. A fai ele ai se angasana eater. A wele sala po mafua isea.
Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Amuia ni siolo fia fia I e ola. E maua ni wofa a tauna ule mafuta. A leilo a masalo salo pese vale e ala. Taloa ole alofa, ia oe la upaa. Te moni e aita, ua ele ke amai. A whai ua mō koni lea, sau se tau tala mai. E lea o ngaro I tama e solago. E tinga ai lo ula tama se ago. A whai lava ua umasau se I whai mai. Awa o le whaiga, o tamale I o le whetalai. Le whawhianga mana me pese le penina o tia whau. Ia mana pese manu o le vao. Ina ua toi lua se fulu whaminita na tale o le tūla e se fulu. E tātou poklame le tūla e se fulu tasi. Ia tala fau mai Samoa ma tātou si whonga lau mua. Ia musika o le au uli. Te o se fulu lua se pa ia le tasi. Tariu tātou whasala lau ngai Samoa. E ia le porkalamele sa whatanoa toi le fionga le ripule ia whale tuia hana tusa o le sui lea Pasifika I tonu foi la unanga le tanga luenga le wao. Mana ialo Samoa ia ngā lua le kolisia porirua ma le kolisia mana. Ina ia soani ina I whanau Pasifika ina I tau whai e una ia mwha malusia o mai a onga. Le lato e whalongongo I le tai au nei. Pe ia whaifuila whalongongo mai le tātou utunu utoi whasala wina o porkalamelea. Mana o mia foi ne ialo I le tunu ulango lango a tātou. Ina ia mautinoa o tātou whanau lea onga ma maua le lango lango e mautinoa ia mawhai ona manuia la toa onga pe a whamanosi o lea onga. Iau tēnā foi se talamana ia le amnatu ina ia inga ia sta mai titi o toa inga ile o toi alu lea onga o na ua o musu po ia whamanosi au olona no mana ia alu lea onga whamanosi lea onga. Iyo e. Ia wa anofo ia si o walo le fale ia e tele a vaenga le o langa o lo misi ate ia. Fai o mo iana uo e fie ai. Ia o si o manga foi le aonga e se foi si o manga le aonga ia ma si o manga le ai. A mana tua tala le sta mama tua sa fai lona awa inga na o whanongonongo. Ia. Ia me foi o tātou Samoa ia so ia fai le tanonga le matai ma le awai. O lana tala le fai whanau ila le whanau ma ia e utou lo le leia. So sta mai titi a manuia le aonga e amana ia lona leo I tonu le ainga. Tonu le kalesia ma tonu societe inga lue ai. Ai so sta mai titi a le manuia le aonga e te fiu e tau fai mai so manatu se me fai ele tali ai tangata. Wa foi lai do ele I le leilo na tūlanga onga e fiu e tau fai atu manatu ele tali ai ses. Ia le tau te moli mauruna I tonu ainga. So sta mai titi whare maua lunga ala na fai aina. Se pe fa pele le ai ngale fe ni fe au. Ona o ai fa pena. Io sa le ia mena ta ua nei matu fa no mai ia nei fa na o nei fale ia. Wa sa ta ola fo ite le ola. Ole no fo fa. Le ai. Ole no. Fiwa tau tai ia. O mo la ngona fo mo tanga fo le sale le la o. Ia pe le fi fa ni ai ni fe au fo le fa si au le sta mala sa tinga ine fe na me au. Ia sa te sa we le o la ta te la ngona ina. Le la ngona le mo ene tamiti fa ina mo me onga. Fi e fo le fa ina inga yo. Sa ta la si mo tu ai mo ta se le tu ai mo ta se le la tamana ya. Ele está vai matar se ele não se ele não tá.
Ia sa o le uso le wa. Wa o le te no fa longo i tala o te le vai ai ia so ia tatu tonu ia. Ia le mo mai ia il tatu ngaluenga. Te la te mi sau mai ia le o le fe mo le ti. Sa. Ia, o le so me tu ala la tu o le fa ti nga fonga ia to lo fa fonga mai o tawa na wa tu ave nei tamai ti la. Sa mo o le sao na o tatu ma tu e lumana i le tatu fa na. O tatu o le ave nei tamai ti la onga. Ia. Ai vita mai ti le to yo kolisi. Sa uni la visa ko le lo polo watali ele leilan o tiulu. Na tonu. Lo pele leilan insinia. Lo pona ia ele to mai o le valifale. Ke kapeta, le plasta. Le ato up le vanga le ato up o fale. Ia. O le matua to ngata la mo. Sa. Palama. Tu sa le tele yo avano le tu tat fa longo le telefone na mai ne saveli. Le vanga le o faia o nga mat. Sole. O vai le to tongi o fo me Australia. Fainga Australia sole. Allah. Eu sei o to le limas furu a fe le tupe a mai relocate pe o to ile ainga o no fo. O fa inga fa pe o ile te faia o nga mata ile o ainga mana i walo light. Le inga vai lo vai nga ta sanga tu be feel tupe a mai to te sifia to i po Queensland po New Wales po. Te le fa manianga. Tele tupe le tu so le tele o tatu tangata le la o Australia o no te tele to. Ia. Palama ka muta yo faia o nga o leo. Mana o mia te le tatu yo stari. Mana ia ai paual mela al o atu ni tangata ia o la tau ia le. Mana o mia fo New Zealand ai tangata ia. Oi. Mana o mia tatu o le fatu taingala. Ai vai nei langi temine o tupu tele le faitau a fai o tangata matutua i langi. Pe fela New Zealand. Ia. O kani tangata matutua. Alfisili la, o ina la vai ni tangata matua. Ia. Pea fai o i fale o tangata matua, ai le in tangata fai ngā luenga vai. Alu muta i tele, o tā uala, le la ngā i e matua le, mesi la le la lata ia. Ia, le ngā ula te fai ngā luenga i fale le tausi e i tangata matua. Ia, o la te ino fata ele oe. Ai, malo. Ja, ze zijn wel bij de le mena le wotu la temle wa ma tante tele tanga matua el mena fa fta ya tu manga Samoa e tausi fa na matua ya ina ai fu la tu manga pela papalang e telo la tu to tasi le mena e o la fa la lango sis el mena na fa nga luenga tanga tausi la to sa ale watu ala ta miti ase o mala o langa o fa pela ya na Yo, ai tafe fe o venga ya le te ya I fa le ya. Tu sai te la tu. O te le ma to ainga o te pe to ruaso no foi o ta te eva mta ta la no. Fa ta pe le sweep. Tu sai te la tu lo va fa te la tu fa ta ele. O fo li wi fa ta. Yo pe se le ta ta ele fa ta se. Te lo tu la fa ta ele tu ta la tu fa tu le fa ta ele mo mo. Maloa ya o to e to mai va to se o to te va vese ti e tu pe Australia no fu pe nei tato ngalu fatasi yo mo si mo New Zealand no mo to mai va ngana amon mo so da tato mai se ia e le tu si le o ma le velo tango e fai tau tu tasi ia o nei tangata Pasifika o tele na wana i tangata Pasifika la tango la piki atu ia nei fa nga pena tata Samoa. Ja. Na tusi. O le tusi le fa ngoina ta o le Rising Stars. Mo tata fo I fa ina. Ja, o le tamaita Yesu wa fa ya Nora Swan. O le Samoa ni we Samoa ni we. Sau mai no o sale lua fa le alili. Ja. Vai puna ya pia. Ja. Na onga la Penrose High School. New Zealand. O lona nu o tara. Ia, o lona ngaluenga mua. O ia sa whainga luenga I le whale inga whale le Wendy's. Sa whainga luenga whaia hamburgers ma me whaia terminela. No whaia lana ia pisinesi o le te ulu. Me tau fashion. O me o kaili ese. Ma fua mai ona sa tau tau mwhaile a onga.
O le si tangata o tina so fa ya popo loa. O lo fenga luenga le vanga le quarantine. Ya, o le Samoa lo na o mo ta le tongo masala valu. Sa o ngai le va ula college. Ya, o Samoa lo na sa Samoa Samoa. Ya sa fenga luenga le Ministry of Agriculture and Fisheries i Samoa. Ya saulo i neito ya o nga avea nam tau. Ila lau avea se biosecurity officer le vanga le quarantine. Ba ila so ta yo le vanga sa ya Samoa ma le tulanga na. Yo. Na lau sa fa ala te le lon to mai le o ngana. Ya na mo isana nga nga mana ya na. Ya le sitama ita ile so fa ya cho Rose Salote Garrison. Ya oya o Samoa alo afasaina af Samoa. Ya o sa mo ya fi anga o le pea tona i mato papa se ya. Ya o lana ngaluenga mua sa ngalue sa fa atau ya na koko Samoa i lumal fa no pipi. Le weni amau. O lana ngaluenga mua na sa fa atau tona koko Samoa. Ya. Ya saulo nei to ya onga ma lon to mai ya le lawa. Ave o se teine te ulu. O to nga to mai e fa to ai le to ngata fo. To ngata. Ya pe ona o lisi tangata le so wansu e peta tangata Samoa e tele ina to. Ya. Ya o lisi ya pe pauna no tangata Samoa mai Samoa isa Samoa in fa na New Zealand. Wai la me o mai e tangata o mai Samoa sa ili malo. Ya. Tau mafai to yo na onga. Ya. To mai lo le manuia o suia. E lu tau foi lai fa na u e te minei. Na le alu ile onga ma sau fale ala le lango matu. Ya. A fai na mafai na tangata ne. Te tau ana la to mafai. O fai lo le ainga o le tangata, o fai ngata ia tulanga tau a onga. O le ainga, o le ngaluenga, o le lotu. E tele an commitments po vaenga e aua ye. Ya, le na. Te mine le singol tamai titi le au. Fai ia mafai ia manuia. Ai le mana ia fo. Ia lava le lango mal si le fio matua ile awala le lango ia onga nei fana. Na tu. Mana ia. Ia wa e ia nei tamai tu te vai mai lava light. E ia vai ngata o so fuanga vole le fia ila tau fata inga e il tamai titi vole le teni titi la titi vole ta te vai tu fia ia e oti mo o la lava fo ile le tau ia fai ia poani ma. O ngata mai tilana e matuale. E fia ale sui. E fia me o fashion show designer. Ja, sa o tasina ia tamai ti fa pena a mata me light. E matutua nea, ya. O ia vai fa pena la tomai fa pito fa pena. Lele, ya ai. Ta fefe pen fa pete tauane le tusina o le ilo ingoa. Le tusina yo luma. Ah, fo ila le na. Ta fefe so wofo sole. O tau le tusina ilo ingoa. E o te tango a vesele le tu launa fa va atu tono le matou fale. Ai ia. Pe te lol tangata. Mangalo maya sau. Saua to a mata to ila le primary school watu dunga watu korisi. Fiu korisi fa kuile wa tu tele ala ai wanto. Mangalo maya foi maso. Oi, ya maloa. Ela disse estamos a mole so fa Sean Williams. E mai le no sale longa mo Tautua. Yeah. Afa Samoa, afa Cook Island Maori. Niwe sa onga Samoa College na onga foi Robert Louis Stevenson. Ola na ngaluenga mua sa ngaluenga official va Tautua Samoa. Yeah. E saulo ni usila to e onga. Terminela, ya le ufenga luenga le vanga le niwa. Yeah. E le vanga le a New Zealand. Le soso inga tulanga tau o le vai ma le vatetea. Ia o scientist. Sole. Ai na mata mai fo ina onga Samoa sa woi. Ia. Ma le fia afe o tangata fa pena onga Samoa mai. Ia. Wai fu tangata na tava ai o lana ia mi o le ai solo. Ai falo le o tangata na me ai. Ai te o vai le fanga o pule lua le si fa inga. Vai le to mai. Fia me ai lu pule lua le fa inga. Ai le na pule lua fa inga. Ai ngal mo to lo finu tap. Tata to bese. Ya tata watu le tata talonga. Em tau lunga no por kala men atal tayao fa tai tele lava te winin ma futo mai. Yoi. Sunga ya isaia le ala. Alo la vale. Futo mai le tayao. Por sua. Alo por. Tamar cruzedas tamai. Ja. Tamai por. Da si le tanga tale ni vai ta. Ya por ya to yo so foi le la. Yoi. Sai fa mal no sin nei vai aso. Vediamo, sorry. Autiamo.
alo fatu mo la sunga mana inga ya malo ya le la tatu si tatu pese le maria le ota alo sio ata alo fatu le tai au male meta ya Christmas fa va ai alo lava mas ya alo fatu tali voi yo ia fa nga luenga mo tu pe tau si tamai pa tai tele lava ma futa mai le sunga fili sau malu to 10 minute yo on talo le o le tu la se fulu Whaiwa o mawhauwhau Talu polo upopole Ne i te iuare taulau Taunu uai le upu Uale au le ila ilau Au e ae Se i whai mai sau upu E tua imi mala Tua imanu Sau fumala upele Kau masina ikumai mahu Se inu ane ai Tama ole nungu Teine petua inia O usata fai Ole au amene ilunga Ai pupule lo uloto Ona o sautupua inana Ne ililo utuma Ae ali ali na utuma Aue ae Se i fai mai sau upu Petua ini mala Petua imanu Sau fumala upele Kau masina ipuwa imahu Se inu ane ai Tama ole nungu O leo wato e fitu minute o na talo lea o le tu lai se fulu. Ia wha upel tato pola me ata o le tai au. E wha talo wha mtoi wha malo atu. O le ua i a taimi o ta longa fo ia le. Wha ingon vai aso. Sia supala kapi. Ia o le ta longa ia e fo ringa mai o le aso a tai au le ata alo ai le Crusaders ma le Hurricanes. Ta longa fai le lo. Le ua lau mai le au Crusaders fa pena fo le au le Hurricanes. O le po a tai au. O le afe tau ia le Moana Pasifika, ma le au le Four Sinai Perth. Tu sa la pi o le tāru sifururua po. Sa la rua ta anonga tai au. Ia o le taimi nā, o le Moana Pasifika, lo inga la e.
Kasi o la sa o mai tau swing al man Pasifika la we. Mana ia tele le swing al man Pasifika le we. Ropo na la wa ese fa ya onga. Wa ese fo imeto tia ma le fa ngai fa ya onga tamata alo. Ia tu langa fo ima tu langa tau ona yai. Ia ma te rola wa amata ona mo le tu langa fo le a o le sota inga tamata alo wa le wa tolu nei tau sanga talu na fa vai le mon Pasifika. Ia sa le ia. O mana ia le tamata mata le au temi le. Si le wa fit wa mata fo no poto ta alo. Fela tala si ala fo le sa mo tu. Ia sanga yo te to le la po o tangata. Temi. Wa mana ia fo tino. Le ko le ninga ma le spili la welta to ya tar sia le wo mo la to malo. If to malo fo le Fiji ndu. Ia. Ale awale no mana o ia poa pe fa ina ia tatu o mon Pasifika isi awa ia malo ia fit. Ia sa. Le amata le malo o fit. Mana ia. Ia o le asto na i le fa to lima le fiafi fa il ta longa Dunedin o la ta aloe le au le ale Highlanders. Ia so tango va ia tu le au le ta alo ma le Highlanders. Ona toi fa fonga mai la ia le au. Ia. Ala ile alo o Samoa le sunga fa ia feunati. Isi ona lo tamaita ile au a piki le au a Engelani. O le tamaita isa ta alo ni New Zealand. Ia te ua watu loi o piki mai o ia lala ua a vei o ia o se teine ta alo. O se fino stamo Isaac feunati pe. Ese Isaac feunati ese Isaac plumon na la. Isaac feunati na. Sa ta alo le man Samoa. O le na fine la. Oi ia. Taula. Na fine na le ua piki nei le au a Engelani. Tau fai si nei. Ioi, tau fai si nei. Alo tatu tunu. Ia po Samoa mua e na le au tenia Engelani. Aisa. Ia Samoa mua na. Wale isi teine foi leo na upu le sa ta alo le au kapteni le au a Engelani. Engelani, Ia sa o yo le lopo o steine sa mua le. Mana ia. Le heisi tatu tala o le pona nei le amata ita alonga o le NRL. Ia, amata o na solo ia tele fo itala ile nei vai aso ile. Na nei na le la ta alo ile au le Rabbitohs ma le au le no lungana lo fo ile Brisbane Broncos. Io, ale se fulu. Ane se fulu. Ia, o le se fulu tai au ta le Sharks ma Bulldogs. Ia o le Panthers ma le Eels, ia o le se fulu fo i le pō. Sorry, o le valu le pō tai au. E ta aloa ia le Sharks ma Bulldogs, o le Panthers ma le Eels se fulu le pō tai au. Le Raiders ma le Tigers o le sto na i lima i le fiafi. O le Cowboys ma le Knights, ia o le sto na i la fitu le fiafi, o le Storm ma le Warriors. Ta alonga la le fai i Melbourne. O le afo le iwa le pō le sto na i. Le ua tasi talonga le Warriors, tasi lan fai ina. Si Eagles ma le Roosters, ia o le asai le ono le fiafi. O le Dolphins ma le Dragons, o le valu i le po le kuata te el valu le po le aso sa. Aso longa nao ta alonga i le supa la kapi, NRL, liki. Ia mis fo i ta alonga le supa la kapi. Ela wutu tatu au? Le Hurricanes. Mana ia vo. Au le Hurricanes ta alonga ma le au le Crusaders. Furpeki e Ruben Love. O le sutas se fulu fa o Josh Moby. Se fulu tolu o le isi kaptene la o Billy Proctor. Se fulu lua Riley Higgins. Se futasi o Kini Naholo. O le fesi o Brett Cameron. Afa o Cam Roycard. O le numero valu o Braden Yose. Fitu o Peter Lakai. Numero 1 o Devin Flanders. O le numero 5 o Isaiah Walker Lewewe. Ia malesi loka o James Tucker o Props. Ia o Tyrell Lomax. Xavier Numia. Numia leo o malima sulanta alonga le Hurricanes. O le kaptene le au asafo o mua. O leo fa leo. Ia o James O'Reilly. Pori Rakete Stones. Basilio Tosi. Justin Sangster. Dubelesis Kirifi. TJ Berenara. Peter Umanga Jensen ya masalesi wa yasi. Mana ya tatu au atona le talonga i le asota yao fitu le fiafi fai le talonga i kala estete. Ya, mana ya.
Ia, o te lelo, na e whanongongo le haka muli al tātou au teine Paua Hurricanes. Pe o le sa, o le haka ma le tala le na mai o le lato te ea tua il whainga malo, ona o le tūlanga o le lato whaafoina mta upu tau Maori. Ia. Le lana whato e se laka pia Wellington e tu sai ma le haka. Te le toi whalongolongo lai. Ea, o se whasa mōlu to. Le, toi whalole toi whainga le haka mai sui upu. Haka nuna lua na sa. Nā sa whato e se le laka pia le Hurricanes, sa tei. Ia, ena tu si pe e tau atu el malo, le fi o le nai tangata Maori. Ai o le haka fo ele na fai ele au le Chiefs fa sanga ile Blues i ta longa fa mo vason tene. Sa le I ma faina au ai e tene ho le sa mo lupi tu I ma le isi tene. O ele mani no mai la fai tau po le ato ma fu anga na fa mai na po e kot no ngele I mana o si vai le haka na. Oh. Sa le ia la o sa lango ala pu lenga ale Chiefs sa tene. Ia finangalo na tene na to lua. Ia. Ai nei I talonga tene fai la to hakai pele mana ia la to ia mai lo ta alolo. Ta ilo ia. Ia. Asa. Yo no paua ia sa. Ia tarsi ele ini vai vole le fa por kiki man vai vole le vai vai ponga tu so wa fi tono ia vai. Ia sa le ia. Ia, wa mai ama tato programa atal taiao. Moni. Fa malo atul tato wazinu. Toi mafuta ele tato programa ole al tulafono. Ia. Ele tulas fumatasi. Ia tato tal no fo ia me fo ile tel fu lua musika ole uli. Tato toi mafuta fo ile se pa ile tulatasi. Tali tato fa salonga Samoa Tautua me sunga ta se salam sam ilungo le Facebook mo le YouTube se pa ile tulatoro le fia na nei. Ia ale la tato we vai va pe auto tio ese. Tato we vai va pe tato tal noa. Ia I Tautua te whonga la mua o le nei fo. Yaso.
O te whatalofa atu mo loo whaaloalo le whafonga le tino ni tai au. O le pokalame whatatia ne mo tai au mato whatasi masui o la tō i e tō lua ngā lulue e le polo keti a le ofisa mtanga ruenga wa onga. E whatatau le i alon whanau e le o usu ia onga ia saitasi. A tono le la mo se mamanga o tātou i whaamtalanga i la ua ia. Ia, no vai fo le ia mawhain tātou soani a ingo tātou o loo ia le tūlanga lea. O le tai au nei ia o la a whewhiloi le po le ka tātou po ka lea ngana New Zealand born pen whanau nei soifua nei New Zealand la ua nei ia i taimi e wha Peritania i tamu whai fo lele wha mamlama tulingan Samoa le tātou tanoanga le tai au nei. Ai mo mono whatalofa atu ia Moses Skipworth, malo Mose, ia ma Ramona Silva. Welcome to Samoa Capital Radio. Thank you. Thank you. O mai o lo le tai au. Le mo ia whaftai. Pe o lo te lo ma lili o le o mo tono le pulfa zalula. I think, thank you for coming in. It's useful. Perhaps if you could tell the listeners about yourselves and what you do, your role in what you're doing at work. Start with you, Ramona. Tala Falava, thank you Afumasanga for this opportunity, and hello to our listeners. My name is Ramona Silva. I'm from the villages of Whangale, Alesa and Whaleula. I'm an ex-student of Mana College and funded by the Ministry of Education, Pasifika Education Innovation Funds as a Pasifika Attendant Liaison at Mana College. Talofa Whamasanga, Talofa Samoa Capital Radio listeners. My name is Mose Fatumana Skipworth, born and bred here in the beautiful Kenneth Creek, Porirua. I work at Porirua College as the Pasifika Attendance and Achievement Liaison. Attended Maraeroa School, Brandon Intermediate, and the beautiful Porirua College. So. When you joined this sort of job, I was just thinking, I look at you and say, I wonder how many days they skipped school when they were young. but obviously you went through that, you didn't do that. So no, welcome to now. Try to tell the listeners exactly what you do, Ramon, in your job. Yeah, so my main focus is on attendance with the target students from year 10s to year 13s. Year 10 to year 13. Yeah. And I also have a Wongataha program, and I also do goal settings, I contact home, do home visits as well, and individual learning plans, so ILPs for each of my students that I work with, and monitoring daily report cards. So how do you get the students to work with? Who refers the kids to you? So I look at their overall attendance. So a lot of my target students that I work with are below 70% at Mana, yeah. And Mana College, that's where you're working yeah. now. It's good to go back to serve the college in this role. For sure. That's good. I'm quite sure Now, I told you now, toto whafonga mai ya Ramona, le tam for you, watu tato. O le au nei o longa lua nei le Mana College, o le sa onga fo I Mana College. E nana tau mo ai fo ia I le amatanga I ona tua a ma fio anga I Samoa. Mai pe o le aunga o le tala noa I tamaiti ma le tausanga I ten, I tau le futol, tausanga I o le o kolisi. O le ai la tau la lo le fitsful paseni le afo I le awaya onga matulanga whapea. I o nā lule asiasi e la tau matamu whaia whatulanga I la tau matati o me taun ausia mga lue whatas. Sounds like a big job to me. It's a very big job. And Mose, what's your job at present? Yeah, so I do the same type of stuff as when I say mainly working around attendance at Porirua College. Currently, this is my 5th year going into working in this role at Porirua College. So I still don't have all the answers, but still learning the ropes. I think the most important part is building relationships with our families and our community and the students. So
So roughly over the 5 years, how many families would have you worked with? Have a guess. I think in a year we'll be working around 30. 30? Yeah, I'd say around 30 to 40 families. If we take it over the 5 years, you've been working with 150 families. That's a lot. Yeah. And how successful have you been? 50%, 60%, 70%? I would say around 60%. Okay. Just because no matter what their attendance is at, I try to make sure that they leave with a plan or with their goals. Well, in that case, if goals. you do all those things, then you're more like 70 to 80, because you're not just bringing them in, you're doing other parts of the goal setting. Now, why I ask that question? Because we want our families to listen to what we're trying to do here. If the kid is not going to school, you're also doing other plans for them. As long as they all support the kid. Because the idea is, the goal here is to make sure they end up their school life years with a much better opportunity in life. That's the purpose of going to education. Once you get your degree or whatever certificate you get, that's your passport to the world. Then you can enter in any job setting and you earn the money, then you can actually go back and be able to support the family. All right, so I applaud you for the work you're doing. It's not easy by the sound of what you're doing, especially when the kid doesn't want to go to school or the parents want the kid to stay home and look after some of the family chores. Yeah, so thank you for Leben tofa fonga male sunga ya musi o ia fo o lenga lua ya onga porua ile tamu faile una ia no fana o mai ya onga le ole ma watu ni i fo ita meiti wo fainga wenga o le tamu faie faia na mo meo plan city po goal city mo tamiti Joseph ata tiel ta ia la mo le tamu male tini e a fo ile ngate ile alu le onga ai tamu faina mo wa no ya o pela to a ye tonu tausanga ia e tauna onga ya tonu mele mfaita tonga lwe fata sei ainga o matua o ainga lautele ya male tato community of sosani tolanga fapia. So your strategies and implementation on getting learners to school. Ramona, what was your strategy of trying to get these kids to school, and did it work? Yes, the work that we do at Mana College does work. We started off last year with a program called Oanga Taha, like I said before. So that program that we have is based around like drawing our Pacifica students into school more. So the program that we have like 3 services. One of them is the picking up students 2 days a week. So it would either be a Tuesday or Friday. The homework centre that we have as well on a Wednesdays, and our breakfast clubs that we have on Fridays. So that's one of the big program that I have going at Mana. And for the homework centre, it's to have like a more one-on-one connection with the subject teachers, because obviously when they're in their normal classes there's a lot of other students, but having the safe space where we can bring all the other Pacifica descents in it, they get a more of a one-on-one chance with their subject teacher, especially for the classes that they struggle in. Having this homework centre be a part of my program is, good for these kids. So you identify the subject they need help with. Yeah. And then you link it to the teacher for the subject. And then we pull in those teachers into our program, and then they can have that one-on-one connection. Yeah. So how effective is that? Is that working well? It's definitely working, like especially with the target students that I work with. It's, let's just say they passed last year using this homework centre, so the extra work that they do after school hours is working. And when you say you pick the kid up 2 days a week, the kids get picked up? Yeah, so I work alongside another Pacifica colleague of mine. So he uses the school vans to pick them up on Tuesdays and Fridays. And then we we don't want to pick them up every day, because like that's pretty much us doing their work for them to bring them to school. So using at least 2 days a week
they can use the other 3 days to, encourage themselves to come to school. So do they stay away from school those days? They're not. No, no, they don't. I follow up. So when I get to work, I follow up and make sure that they're coming into school. So obviously that's working well. Definitely getting working picked well, up. yeah. And roughly how many kids get picked up for those days? So for the target students that I work with, at least 16 of them, and then the rest 16 students, and then the rest, like the other 4, their parents bring them in. So. And in the homework centre, that's after hours? Yeah, so that's after school from 3 to 5:30. 3 to 5:30? To 5:30, yeah. And roughly how many attend that? Probably like 10, maybe more, Right. if, we keep pulling them in. And then obviously your breakfast club is full of kids? Oh, when food's around, yeah. Well, why not? That's when you should deliver some of these key messages. When they all come for breakfast, say, by the way, have you done your homework? Yeah. So you try to encourage them to so that they can enjoy coming to breakfast now they've done their schoolwork during the week. Now, o le tau whaafonga mai, o le tau sa ili ngā ruenga le whaatino Ramona i le Mana College. Ea fo ilua sol vai aso e piki ai i alum whanau i e umana i loa la tau e mo mier so swane i tūlanga o afo i o awala o ato le aonga. Ia o le aso o fua ma le aso whalili. Monday and Friday ki? The 2 days? Tuesday and Friday. O le aso lua ma le aso whalili. Ia o le aso lulu le whai ele la tō homework centre. Mo mātua o lo whaafonga mai. A whaape te iloa e te sila fia mo mia lo walo so soania na mea onga. Mātau mo o le aso lulu. Le ia le homework centre le a vo i mwhai o na so soania whai a onga tamaiti la tumtau. E uma le a onga o na nufola i e o ato le afo le lima le afiafi. Ma ne ia le avanoa le ia a whaape o lo mo mia so soania e alum whanau ia tau whai e whaamana si au i e nufo e vai so soania le onga. Ia le hoi whai malesi la to breakfast le whai le la to Maro tai au, ia o ne te lotu mo te maiti le vaenga le ai whai aspirated te tas. Sounds like a good scheme that Mose, do you have a similar scheme? Yeah, that's which is cool. It's a similar scheme. So just picking up students in the morning is a good one that I've been using just to get them, make sure they are at school because I'm picking them up. What days do you do that? So for some students it's Tuesday, Thursday, and then the other students will be Monday, Wednesday, Friday. So the ones who need it more will be Monday, Wednesday, Friday. And then obviously ones who ain't too bad is Tuesday, Thursday. So. Right. And how many kids do you normally pick up? It'll be around 6 or 8. And do you find by picking the kids up they are actually tuning into education? Yep, because most of the time if they're not picked up then they'll get to school around 11, 12. So if we get them to school early in the morning, then they can check and connect with their teachers and learning coaches and get them prepped and ready for the day. And the reason why you're picking them up because they, what's the reason? You can't pay to get to school or? Oh, mainly because if we don't, they won't come to school till later on in the day. And just for us picking up, assures us they are coming to school because we are the ones picking them up. So. And do you have a homework centre? There is a homework club after school in the library. Yeah. Right. And what about a breakfast? Yep, there's a breakfast club every Thursday. Every Thursday. Well, if the kids are listening out, you're not missing out because now what happens in Pōrua also happens in Mana. Or what happens in Mana is, so you've got that opportunity. I think during the week, mo nei aingo whaafonga mai, e teitu tusa level po kalame lo whaatino e Mose i le Pōrua College. Ma le ngā ruenga leo lo whaia e Ramona i le Mana College. I Paul Kalame o le piki o alum whanau e awele a onga o le whaatino i pea ma le ono i le valu tamaiti le whaile ngā ruenga le whasosoani. O le osi le po le anmea laina piki po e ewa mai e tua e tamaiti o tiu tārs futasi. Mena laina piki tai au. Mō mātua o mō tato Paul Kalame lea. Whaamule mule whaamalo si au i alum whanau. O le tiutia le ata tō mātua, o le unai whanau ia onga, o le luma nai nā o tamu ma le teine, pe ale leila nā onga. E tautua la le le e fo tato a inga.
I o le fai po kalame le so swani me onga tamiti po college pe ona malua ia musi ia mai e fo malato fo breakfast o stofi la lato o le sfarile I o lai tu sa po kalame I. So you talk about the evidence-based information, you know, the data, obviously the kids are referred to you mostly by the principal. Yeah, so there's a few. So you're meeting them and say these are the kids we need to work with. Yeah, so I work with in a support block at Porirua College called K2K, and we have a team leader in the K2K. So there's a referral process. Gate to gate. Yeah, K2K. So it means kanui ki te kanui. Oh, kanui. So it's a Māori word meaning face to face. So basically that just means we see the students eye level, face to face for who they are and what they bring to us. So that's the meaning of the group. So we have a team leader in the support block, and the referral process, the students, the teachers, or the pastoral or their learning coach or the deputy, whoever it will be, fills out the referral process and sends it to the team leader. The team leader will triage it, have a look at it, and then give it to me or give it to whoever, depending on who needs to support the students. So, right. Yeah. So how many work in the same role like you? Just yourself? Yeah. So you've got a lot of kids to look after. Yeah. Yeah, and you know, when you pick the kids up, how do you find them when they interact with you? Are they keen to go to school, or? I think with that, I think a lot of it is the relationship building beforehand. Yes. So obviously a lot of the times they're tired, you know, and sometimes we'll even stop at the shop and get a pie because it's what gets their brain going. But within the relationship building beforehand, they're all good with me, so they know that I'm there to pick them up ready for school, so they know not to come, you know, not ready. All right. Ramona, what do you find with the families you're dealing with the kids? Are they tuned to go into education, or are they reluctant, or what's the barrier for them? What do you find out? Let's just say the barriers that, you know, the students, for them not to come to school is like a lot of the chores that they have to do at home, or like a lot of babysitting their younger siblings when they should be coming to school, regardless of what they have at home. You know, obviously we have school from Monday to Friday, you know, those days they should be coming to school regardless. There's always after school or before coming to school to do their chores and all that stuff at home. And that, you know, that's the barriers that the students have, and you don't realise how much they go through, you know, and that's what's stopping them from coming to school. Yep. So, yeah. Yeah. Atono o le tau te whaafonga mai, o le tau sisili fo I whiutanga I ngā la ua neima I la tau ia le ngā lue whaatasina I tama matene a onga. Ia ma tūlanga o iai pe o whaingo fia ni tano matamaiti. Ia o le tano mai a mose o naista maiti pe fōlinga mai I ha fo I tuaina malolo le ipo. Ia nā le ia o tutai au e le o. Fo lilo malo sili. Ia mai fōlinga mai I aua le tau whai whawhiwhia le tama ina ia o ngā lue whaatasi le onga. Ia Ramona le mo atu I naista maiti pe o lo o whea ngai ma. So swani ainga. Tūlanga whapena ia nai alena mafua ne o lātou ia onga ai vaenga I tau o na tātou wawa ai tātou ainga lo whafonga mai fo tātou pokala me tai o ni mawhai I tātou ngā ruenga. You talk about the support school groups outside of schools. So for you, Ramona, what are your support groups outside of school that work with you on this? I have the Pasifika Thrive and the Whole Water Block at Mana, the two that I work closely with. So what do they do? Pasifika Thrive is an organisation outside of school, so they work with the Pasifika students that I work with, but more so the side of like the mental health. Okay. So, you know, a lot of my students that I work with are struggling with their attendance, but
not only attendance, there's more to the reason why they don't come to school. And with the hauora that's based at school, it's a in-school support, they also do the same as Pacifica Thrive. So their work is literally similar. Right. And do you find it useful for the kids that you... Yes, it takes a lot of baggage off me where I can just focus on just the attendance. So So like social issues and things like that that somebody else do. It's good at least that you got that support to help you with your Definitely, it's been a big help. And Musi? Outside organisations, there's quite a few. So what's been helping me with the attendance is trying to get students engaged into all types of things, broadening their horizons. So just to name a few, Unite Recruit. So it's a recruitment company for jobs. A lot of students that are wanting to work, I use them as an incentive to, if they are coming to school, I'll get them a job with them through Unite Recruit in the school holidays. Right. We got Challenge 2000. So Challenge 2000, they supply our support block with youth mentors and a social worker, and the youth mentors help me run programs within the block to engage our students. Arise Church, so they bring in youth workers as well, who also help me with programs, and they also do mentoring with the students that we have at Polito College. Right. Wesley Community Action, they're running programs as well to help engage the students that we have. Beautiful people down there are always willing to help us out. Capital Training, NZMA, Kenneth Creek Boxing Academy. Right. And all just there to engage our students in all types of, in all areas of our lives. So, So I see that in your list you've got a few of them that you deal with. Yeah. So all of these support people, they got competing interests. Yeah. You're trying, your key interest is to get that kid to attend. Yeah. So do you think that they all contributing to achieving your goal of getting that child to school? Yeah, 100%. And a lot of it is just incentives. Like the Kenneth Creek Boxing Academy, the way we use that, or the way I use that to engage the students, is the types of students that all wouldn't normally hang out with each other, and or who don't come to school. They find that going to boxing, one, it's just a place to release some stress, and two, chill with mates and getting active. And like I said, all of these groups are just incentives for these students to come to school and engage with each other and engage with things that they might like in the future, or something to get them active. Why don't they turn one of the school rooms into like a boxing ring, and the kids can all come to school and box there rather than go somewhere else? That's what they should do. Have a boxing ring in the school. That's one way of doing this. Because I'm just wondering, so what time do these kids go to this boxing thing? So these programs, the programs we do run is during school. Right. Yeah. So the kids actually go during the school? Yeah. It's like their PE period? Yeah. Okay. Well, that's good. I mean, that's all planned out for them. O le vaenga le matatano nisi o unanga lo so swani fo ya mosimala ni Tautua. I'll just borrow your list here. Ito tele ia vaenga ia na tola rawe. Yale Unite Recruit o le Challenge Lua Fit 2000, Arise Church, Wesley Community Action, Capital Training, o le Kenneth Creek Boxing le matatano le fa fo mo fa pilenga. Yo le fo tameti fa por kala melen ofsine pola le temi fa ye me. Ale o mana fa tu langa por kala mo le aso. O le va yaso mo tamati. So these are for the both and the girls? Yeah. For the boxing. Yeah. Okay. Ia mai si vaenga ia lea anga ia I. If so ni tamati ne fa ye la tonga ruenga. Mai I fo isi vaenga ele por kala melen ta o kanui. O le maoli o le face to face of to say va ia. O nai fa ye la tonga no tam fa ina ia. Masani ya mfana una ia sui fo la toma fa tam fa ia. Ia wa ia onga. Ole aunga na la ni nga luenga. E fai uma isi support groups po isi au nanga ia e so swani pe on tolo lo tuni so ngoia. Ole aunga la vai tasi ne fai si e wala fo I me tutia.
fia le tama ma le tene ina ia awai i aonga. Lena i ta o ye isi a o isi vaenga i e whaia mo ngā ruenga. E wha o ngā la ia i la tōna mo ngā ruenga tama ma tene le korisi i teimi tu wanga. Yeah, I was just talking about that, your role about using the recruitment, for employment during the school holidays. Yeah. I was just wondering whether one of the kids will go and say, "Oh, I like this," and then they just don't bother coming back. Nah, so that's one of the things we make sure. So Yeah. make sure that it's an incentive for them to get pocket money during the school holidays and they come back to school. All right. E lei, o lea na tano i vaenga i o lai tau whai i vaenga mapi o le pāle ni whanonga ngot fwoi. Ina ia tau whai i whiwhia ta mete o atu i vasenga. We'll take a break here. We'll ask Tautua to play a piece of song, music, and then we'll come back to our second part of the program. Whaanono le mawhauwhau, me awa ai atu i le whanau. O le sikailia ua le tusai, a o le wale ngata mai e fua lava le nā. O lo whātamala. O le tama ma le teine a onga, se i tau whai ma se alofa, mai le tinga hino mātua ma le polonga, le tau ma whai ngalawa o ngā e umanuia, o mātua fia fia. Tui atu o e i le a onga, ia e maua se saola tonga, so le au le tau aku, sa o pele le mapu, o se vahinga whaanoa noa, o whengi kusi la ukoa, palangi uana no mai loa, say what? No school before. Ulau api vase male peni, ta solo i le maketi, wana whahinga whaale alofa, so le wa elea o ngā talo whai mātua, e loa e la ua. Tupo nei lo fa pala Ni riu e se malo tangata le anga E leo se mele lei Leo la ta atua na le fa lolo Pe ama tua o la o a oina O la fa aeina Tui atu o e ile a onga Ia e maua se sa o la tonga So le au le taua Sa o pele le maku Se whainga whaanoa noa O whei kusi la koa A malangi uana no mai loa Say what? No school before Teimi nei o lo tau ma whai Ne i e salamo atu ai Fua e te lulu e te sele sele ina E lotu tono lo ai Ngaula oa oina O la whaeina Se vaenga wha a fia loto O se tama ma se teine at poto O lau me alo fasili le i mātua E lau mai tongi e te mua o la o a oina O la whaeina Tui atu o e ile a ola Ia e maua se sa ola tonga Si le o le taua Sa o pele le mapu O se vainga whaanoa noa O whengi kusi la koa Malangi uana no mai loa Say what? No school before Tui atu o hei le a onga Ia e maua se sa ola tonga So le aua le taua Sa o pele le mapu O se vainga whaanoa noa O whengi kusi la koa Palangi uana no mai loa Say what? No school before Toi whatalofa atu whawhonganga le tino o loo mato whatasi por whasalau mo le sunga i Moses Skipworth Poro College o loo whaianela ngā luenga ia Maramona Silva ina mana college ngā rue fwoi. O loo tama whai ina ia wha le leia le awai o along whanau ia onga.
e ngā lua whaatesi ma le pūlenga o le aonga ai loa ni tama mani teine o ye le tūlanga le mo mia soswani. Ia on ave lole la ua ia whai lola to ngā luenga. E whiutanga ia le ngata ma le tama, ma le teine le e a fo i me whia mo le soswani. Ia ma ainga fo. Ia mo tō lo wa ai mai le tato Paul Kalame le social media. Nau tō sila mai ia Ramona ma Skipworth. Ia vai a tu ia tu fai toa pe video te fo e fio lo ai ba uto e fa tau to walo ia te tala il fai toa a ve le ava no to tata noi ma ne o lava le to fio tanga ne ele up maori le na va tu nei o le kanui tu kanui o le fio tanga e fasanga ia ona fai ele o tanonga e fe so ani mo le walo ai fo ni fifa fa fita o le no fo mo ia o le ava nona. Have you ever been to a family and then the parents start talking to you about the problems they see inside? To share with you so that you can help with? Or you mainly discuss the kids' problems? Yeah, it's mainly discuss with the kids. But if we can, then offer, what like the support we have at school, we can offer help with the family. But normally discuss how we can help the student with their attendance. So, the challenges and barriers for you, Ramona. How long have you been doing this? I've been working at Mana for 2 years now. 2 years. This program, yeah. So what are your big barriers and challenges? Is getting the parents involved in the education, making them understand how important it is to be a part of their child's learning. Parents seem to attend like prize giving, productions, culture performances, and sports and many exciting things that happen, and not realizing that academic achievements need to be balanced because it's not. Yeah, so. So are you winning the battle? At this stage, yes. Good. Let's just hope it just keeps. Yeah. I keep fighting. So yeah. So and the families, are they forthcoming when you ring and make an appointment? Do they respond or? Not really. Right. Usually a lot of the parents do have my numbers and then try and ignore it, but you know, what more can I do if they don't answer? I guess just keep working with their kids and just making sure that the bond that I have with them is still strong. Yeah. And hopefully one day I do get to meet them. And yeah. I'm going to offer you an opportunity after this program, outside of this program. I want you to try something out and see whether that family or one of those families will come with you. All right? Sounds good. And another barrier is the NCEA changes. Literacy and numeracy are new, and it's been challenging in understanding the process, but we need to make sure our parents understand these changes too. We need to continue to lifting the numeracy and literacy for our Pasifika learners. And honesty is the key to everything. We need to encourage our families to be proactive in working partnership with the school. So those are my challenges and barriers. Thank you. And you? Yeah, I think Mona hit it right on the head. Please answer the phone, answer the doors. It's just getting in contact with family and getting family support behind us will make everything so much easier, a lot easier. But without anyone answering the doors, without anyone answering the phone, it makes it that much harder. So getting a hold of family is a big barrier at the moment. I think for me, a main one, my job came about because of COVID. Okay. And the effects of COVID. So, and we still feel the effects now. Quite heavily in terms of when COVID hit, a lot of our kids were at home during the lockdowns and created their safe space in their room or at home within those lockdowns. So, and we still see the effects of that now, trying to get them out of home with COVID, building a lot of anxiety within our families and students and not wanting to come out of home. And so I find that as a big barrier at the moment still till this day. So, do you send a text at all? Like try other, and do families respond when you send a text? Every platform we can think of, emails, text messages. Okay. Just Yeah, I guess some of our families, they actually work in those jobs after work, like 3 o'clock on to about 11 at night. So it's a timing, I guess. You got to work out what time is suitable.
But then if you're sending a text, they should also respond. So the way I would do it, like I normally do, I'll send a text, say, what would be a good time to contact you? And then you're giving them a chance to come back to you with their, not you say, can I see you at 5 o'clock tonight? Because they will never say yes. So try and find some strategies like that to help with. Nantofa fonga mai, o lena tala na fasiri nei, I whaafita au leo whea ngai mo ina ua nei I le whaatinonga o ngā ruenga. Ia e pe e whoringa mai o le vaenga leo o le whasota ia tu tamu whai se teimi tala noa ia ai le maua. Ia o le si vaenga o le lea wanoa tangata, a le fo e watu taxi isi mai le tali mai. Ia pe o awala ia le tamu whai e whasota ia tatu I teimi nei. Ia tamu whai e whasoswani fo I, o le tamu whai e whasoswani mo oe molo walo. E tauntaku ngā lue whaatasi tūlanga lea. Awai, e ele polkala me mata tano o mataina talwai. Na ta uai vaenga o whaasalanga le mālo, pe ale e alu tamu maliteine lea onga. E se taimi mulmuli anei o na whaatasi me leo hana. E taltala noa fo I e pei o le polkala me lea ma mai e ele tūlanga nā I fo I e tūla whono na mālo New Zealand, mo alum whana wene o ia onga. Ai pe o le vaenga nā le tala noa nei I whawhitau leo whengai malaua. Ni tamu whai ina ia le leile numera o le whaitau tusi ma le tusi e tama ma le tini. E na whaso swani fo lela na ia o la awa o ina. Ia walon lumana. Thank you for sharing that with us. I feel for you. It's not an easy role that you do. Especially when you're trying to reach out. You're trying to help. And they're not grabbing your hand. If I was them, I'll come and say, yes, please come, let's talk. And that's what they should be doing. So we need to find other innovative ways of reaching out. And then hopefully, because the door is there, it's just a matter of walking into it and say, I need the help. And then the kid is in your hands, and then they sit back and see that kid blossom, you know. And so that's how we should look at this and try and. But persevere, keep on the good work, and we'll pray for you, and we'll also try from Samoa Capital Radio and help with what you're trying to do because when you talk Pacific, it's all of us, not just that kid. When the stats come out and we're way down here, who's at fault? All of us. All of us. So we need to work together, try and do that. Is there anything that you would like to share? Any other comments you want to? You can start. Just send your kids to school. In the long run, it'll be a lot better for them once they have the education under their belt, once they have their levels, and they can get the good jobs, they can get all, and help provide the family after they finish school. So, yeah, I just want to ask a question here. Technology. Do kids have phones, smartphones? Yeah. And they're allowed to in school, prison? Not anymore. Not anymore. Okay. You mentioned the COVID. During the COVID, it actually showed up a lot of barriers because our families couldn't do online school because of they didn't have the. So is that been dealt with now? All the kids have Chromebooks and things like that? Yeah, during COVID, that was one of my main jobs was to drop off Chromebooks and laptops to homes. So the kids that you're working with now, they all have the tools? Yes. Yep. Okay, so there's no excuse not to do any online work? Or so does the college encourage online work where they don't come to school in the classroom? Yeah. That opportunity is there for them? Yep, it is there for them, but also we want to encourage them coming into school and do their work. So. Okay. No, just looking at option for those kids, if they can't come, what else can we give them? But obviously you've canvassed that. Marlo, thank you. Ramona, any message for your clients out there or our community? Yes, I'd like to share. It's just a quick encouragement for our parents. We want the best for our kids, and this is what our parents would always say. And my advice to our listeners today: don't give up on our kids when the going gets tough. They need you the most, especially when things get too overwhelming. Be present at all times, because the meaning of my role, I only want the best for your child, our Pacific learners. Mm. So.
I need to borrow that so I can translate There you it. Put it up on the wall. Nau tō whaafonga i o lea fo ua talanoa sa o tū lawa i mātua. Ia matato a inga o lo whaafonga mai a mese o tō lo ia i anu whanau o lo mo miel so soani la ua nei. Ngā le roi whaatasi o le rumana ina o anu whanau pe a lea la toa onga. Ia so soani fo i tato mātua mo lātou. Atonu o whaingo fia alfe au le tau mori atu nei. E a inga o lo o iei along whanau i whale le teimi nei. Ai le iei lea onga. E te whisidi o lana me anu e lo tama lea onga. Ia na whisidi lea ia o lai misi ala walong ma nai le whale ia lea o onga e tau ona iei o walong na lumanai. E manui ele tama ma le teini to e manui e ma le ainga. Ia atonu fo iei ainga o lo o le leia ala to walong whanau e o lea onga. Ia taltanoa so ni fo I tau tau a inga ia pa whapere o whaia la tau ngā luenga. Ina ia so ni fo I la tau. All the best for your job. You two, lovely meeting you. It's good Thank you. having a Nice chat meeting you. before we came on air. So we'll feel free to reach out if you want us to help with any of your messages to the community. I don't normally offer this free, but I'm going to give you any time. Feel free to ring us. And I'll pass it on to the team, make sure that we reach out to the families and get those kids to school. Thank you. Thank you. All right. So all the best. So we'll take a little piece of music now, and then we'll swap the seat. I'll ask Hannah to come and join us. Toi whatalofa tu whawhaonga la tu I nau tōwa I mele o whaawhiawhia tu mātou tō wha, mena le sa tō o lewa no I tōwa ai tonu mea tō lua le o ngā ruenga le malpokalami. Ia lena sa wana I whaawhiao mai la ua ina ia sosoani fo I waipi matawhiawhia mai pokalami mua. A le la ua mua le tātou pokalami le te aone I o le fo I la ua tō a wai si tānoanga lumanai. Talofa tu fatalofa tu hana ma lo la ma se fo la le ma tai to mo lo ngadwen o le ai tau mu le lo va ngai ma yo tama ma tene ya o nga pe on tam fai fo le tanga lwenga ye wa ye si tu langa o por kala me imita o po fia but I give you the opportunity for the parts that you want to share with the community. Yeah, fatalofa tu malu le o lo fafonga mai nei taia. Talofa Ngo Hana Tusa. I've previously come on to this radio, I think for like 3-4 times now. So, o lewa masani for ina avatu for DC, advice in regards to le tato pokalama. Yeah, I think the what Mose and Ramona shared this morning. E taua tele ya mātou I tonu le ofiso a onga. So I work for the Ministry of Education, and one of the priorities for New Zealand is the attendance, in schools, and o le nei whataua ina le watu a onga tatou alama whanau, because it's we can see that there's been a bit of a decrease in regards to their learning malako engagement, which Mose and Ramona have already covered this morning. Yeah, o mātua, we just keep encouraging o te riro, whamalosi au. Yeah, whamalosi au. I tātou mātua. Yeah, o mātua ngaloe ngai whai tonu ofisa is that we look at some strategies to support tātou alo le mafo angara le lua o iei Ramona ma Mose, because o se alanga tupe fo I leua maua wheswani I alo tato whanau so that they can get to school. O nisi fo I mea that's happened in, is that we're seeing a
a decrease and then the effects that's happening on their learning. So what do we do to make sure that we can raise that, the achievement as well as the engagement. So pea le watu tatou whanau iaonga, e le mau fo le malamalama ma le ata mai o lo whengai fo I whai ongas malatunga luenga I le ao ina tatou whanau. So, we are very, very blessed to have Mose and Ramona in the space in Puriro College and Mana College, and really work to acknowledge the principals of those schools and the team there in regards to having them on there to focus on our Pacifica learners. It is, I need to make it quite clear as well, is that there are legalities of when students, tatu whanau, pēle watu ngā onga, that, by law, that they need to be in school. Any whanauers under 16 needs to be in school, but we can see that some of our students that are underage that are not, and, that's where Mose and Ramona are doing some great work to make sure that they are, and that what does the school do to support that as well. So, and us as a ministry, we are, encouraging that through the work that they do, and we also listen to what's happening in those schools, so we know that these are the kind of things that we need to work on in the background as a ministry. So, e whātaua te lele, attendance. So, I know that o leo watu fwoi nisi encouragement Mose and Ramona, so o au fwoi na, I don't need to reiterate their messages, but, just talosanga atu tatu mātua, o tatu whānau ai watu e aonga e mawele ata mai, I know that is one of the main goals that, o mawhoanga fwoi nā na tātou su mai nei o tō o mai fwoi nei I Nusila. E mau fwoi se luma nai le leo tātou alo mo whanau. So please let them go to school and let them, do well, because no doubt that they will make sure that they will serve and continue to do good for your ainga. A wase luma nai fwoi tōno tō ainga, I think I don't have anything else to say. I'm only a 2-minute, 3-minute speaker, but it was all about Mose and Ramona this morning, so e whawhatai lava, o le awanoa. Maro whawhatai hana, na o wha popot fwoi hana li, e le fo le tātou polkalami, awa e wha tupe le matanga ruenga wa o ngolo ngā lue nei hana, le polo keti leo lo ngā lue, le tō lue le I mana ma Polo College. O le aunga lavo le wha moe moe, ina I le wha malo si au yalom wha nau. Me se fo I mātua o lo o la tō e whangwhangu te maiti ma una I o ia onga. Ia wala tō lumana I lumana I o ainga. E le fo ina tau pai a sanoanga hana. I lalo lavo tū la whonoa onga. O lo I eima le vaenga na mwhai ona whaasala mātua. Pea le alu tama ma le teini lalo sfuron tau sanga I le onga. O le mela na le o whaatau I la tō whaima polkalame e pe ona ngā lue nei Ramona I mana. Ia ma Mose I Puro College. E una I along whanau, o le o le vaenga le whanau atu. E piki si o along whanau e awe ia onga. Ono nau la tō ina I hota mai ti a onga. Ia whai o tātou tiute, o le maua wano le mo tātou. Hannah, thank you very much for coming in and sharing that, and you too, all the best for what you're doing. And I'm very pleased to hear that you two are actually serving the college that taught you. You went to your Mana College and now you're serving them, and you almost you're doing a good job, so well done. Tato polkalame na whaimtu whaatasi, tō mose si am nota tanoi. Atonu ese pavate polkalame tato whaaso tai au, o la tato tanoi mta upunei o le liho alum whanau ia onga. Se im whaasosoani fwoi polase si awala me totia, e mawhai alum whanau ona oe sa ili le to mai mo le lumana I o ia lava. Ia masosoani tato ainga. Ala to e fo ia tu fo e walfa o ina tato pokalame e mato te whaato wha, to I fua. Ole poto e Tautua, I leolanga, ole tangata, le aise mea o iai lauloto, e ai mawaina ole poto, ole mama.
pale aliki ole tangata ole poto aso malava ke ole sulu malama lama ile ola ole tangata e suengata e taungata e anangata ole poto ia mana tuelo loto e papea o ele poto ia mana tuelo loto e papea o ele poto ole poto fale atunu Wana tu malana nganu ole to loto ma pele utanga poto ole fa alo itangata le lo oe ilangana lawanga umoni lena Tautua Samoa Mita mita Seine matama Ea poto Palu ole lava Male tautu Ina ole ipu Lufi me tau mafa Iai loa No fatu masamali E tau sala Oceana puletasi Tole ale amalana tautua Le poto le na mayana mua Tole ale amalana tautua Le poto le na mayana mua A whai e te maua o le poto Awa ne ingalo i lo loto O le alofa ma le wha au tauta Ia e wha maoni mea uma O le poto moni lava lena Pe ona o le atu ai Solomona Havea o e mawha o la tanga O atunu umaona tangata O le poto O le ne alofa Ele maua E tangata uma Se ilonga E tilinga Matau ili ona tinga Ne ai ni tawa I ne ona po Sa ili malo I le poto Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Na ufafonga le tunu por kala mita ule na pio na fa
sia ole ngata ai pula pula ona mata tuku pesini le fa apongai di matua fea oi ai ma ai nai alu alu toto talo fa e mo ai le loto ma ai nai alu alu toto talo fa e mo ai le loto Faapitoa ola ufea ine winga faapau nea ea seta unula nea ngasala pulele uma seita tofesiliane le tutupune faala Alo tiu telena itoto nuolo ainga Matu alo tiu telena itoto nuolo ainga Ora fa fonga pele Tautua le si fonga lomo ni taimi o le tai ao ina ua tula mele tatu taimi se fulu ma le 5 minute ua te ainei le tula se fulu ma le tasi. Ia toi fa malom toi fa taro fa tuli tatu wate nuu le taimi o le tatu Tautua ma lo le soi fua lao le lei ma lo le lange ma ia ma lo fua le tapu ai mai na i matua i tonu a inga ia na i matua fo i tonu mo tanga se ngase na me si fo i tua a matua i tonu mo tanga tanga matua ia o lo mafuta mai ai ma fa fonga mai ai
ia au whanga solo fo ia ngā luenga fo i mafuafuanga ia le au kuka ia le au tau si mai ia ma le au no fale ia e whaamaloa atu nei taimi ia ilo mafuta mai ia mai se fo i whatalo whatu fo i au ngā lua i tono whale whai ngā luenga nei taimi o le tai au ma nei le matango fia o le nei tai au ia i le vai atu whafol tato fisi whaasara lau le susulu matango fia o le la pe tau le fo i mafuafuanga o le nei fo yaso mai se lava tato Wellingtone ia toi whatalo whatu ai ma le nganga whaaloalo pa ia maununga le atinu i la tōro whenga i fo i mawhi au ngā luenga i so o se vaenga lalolangi o lo wha ngā mai lunga le tātou Facebook i le teimi o le tai au ia e whatalo whatu ma lo lava le whatalo whatu ia lia tālia ma futa mai i whea mahalo whea Hawaii Hawaii whatalo whatu Natalie Pele Pesa Mino ma lo lava ngā le lua le tai au whawhia whianga musika sui whiwhiloi ia e tu ina atu e ala le tautua la wala leo le sifonga la mua i le tata ofisa au tu i Porirua numero 5 se fun matasi Man Cavern i Porirua i Wellingtone ia whaafonga mai pea ia le la tu ina atu whaafia fianga su whiwhiloi a wala wala whaafonga malau mai mua tāpua i mai au whaanga solo i fo i au fuanga whaata atitia o le nei fo i teimo le tai au ia e mai se fo i tāpinanga fo i wa fo i tau maftanga ia anai mātua nei taimi ia au tāpua ia fo i le ala faiva o whanau ngā ruenga ma onga o nei fo yaso. Se 45 minute o te nei le tūna se fulmaritasi, si fonga lau mua mana whaafia fianga su i filoi. Cuerpo se mezclaba y marica Paso suave tatuta All two doors I might not have been on them Putting the hat on the dreams all night Big on the big corner wall Besela ili maisiva Inu maisawa ilima Vai ai foilo ita Vai ai foilo tisa Aina olo fifia Va'alimo mai sole Le vai lima fa'amal mole In fa'ato tope ole a o mole Ole vai lima lea maui so se mea Ule oi ili tau ai o te inupea Ia pesela ia mai siva Inu mai sawa ilima Vai ai fo ilo wita Vai ai fo ilo pisa Ai na ilo fifia Take it away now Busca veni maricas Ale busca taula Deixa taula al corona Aro de Safao Eva mai Samo tapati patia Le vai lima le ua asia E numero tasi ai Samoa Papi mi Aotearoa Papi foi levar saloa Se no mai tama Au ale whakatapa Tau i lau paanga O le tau la lo suafa Vai le manu Samoa Malona masoa Ai sawa Vai lo mitiafu malona ingoa Sau te pesela i mai siva E inu mai sawa i lima Mai fo ilo vita Mai fo ilo pisa Ai na olo fifia
Somebody comes.
Sunga ya tōrei matia tūni a vai lua ma le pese fō mai. Ia, o te tau nei fōi o na vai pe ia ini a poi me na fō mai le yaso na i mātua, ia siaki fō mai. O na le fō mai le sau ili tātou pese. Ia, o le fai mai le manatu le fō mai le tātou pese. Ia, e ala o na e moe ta anguru, e māfua mai tua o lau muri ulu. Tua o lau ulu, ia le pito i tua. Ia, ia, o le vai nā le fō mai le sau le pese. Ia, e tate le loi pe sau. Pon mafua angana o te lo ta anguru tātou tu lau. Ia e mafua mai ona o tua o le muri ulu. Ia fai masia ki tua o lau muri ulu. Fa mole mole pe lo mafua angana na e mafua ai ona e moe ta angulu. Ia ona le ta ue le fō mai le sau tātou pese. E mafua ai ona moe ta angulu to tele. E mafua mai ona mafua mai tua o le muri ulu. Le si vahenga o lo wao. Ia, ua afton le tu la si fumatasi. Le si ufonga lau mua maa na whaafia fianga sui whiwhiloi, tāsi whururua, o le whaapoponga o tātou telefou, matara mai Samoa, tātou musika o le auli se i pa ia le tasi, o na tariu whaile o tātou whaasalaunga maa sani Samoa, i le tautua mai le sunga ia tāsesa lam sam, tau te mafuta i lunga le Facebook, ma le YouTube, le si ufonga lau mua se i pa ia le tulai tolu, i le awhia na nei, ia le taimi, a tātou mafuta pe i whaafia fianga sui whiwhiloi, whaatalo whaatufo ia te ole naolo e ngalue, mai whaalongolongo mai tono whalawhai ngā luenga, pe o leu sea Eddie Robert, malo lava uso Eddie, malo ngā lue, malo losi fo i ngā luenga fo i nei aso, ia toia o nei matai ao, o na malo lo fo i leo tātou i mai ngā luenga fo i nei vai aso, ia, tā pena fo i to tele, whai ngā malanga fo i nei aso, whapea nei te malanga i Samoa nei aso, manuia lava malanga o le whai ngā malanga o le awhia ngai ma oe, ia, salo e ta pena lewa e lo me tau ona ta pena tau niuni ya mai sei ya ta mala leo ta mo tupe ta mo mane ya wa ale lava foi tupe ya ele foi se ta fa Samoa ya me foi la le o ya nga foi le wa me le va foi le vidi me Samoa la foi tupe fa lave la foi tupe maliu la foi tupe sa fa la foi tupe me fa le kalisia la tula le se tupe ia le ta ia pole wala ile va ngala Samoa ia o le sa la foto au tupe le ia ile nata usanga man le futa usanga a ta tura va le te ia tanga tara inga le tua tu Samoa ile ta ua tu le watu ia na te ilo le unga fe ngai mo e pe ta nu Samoa ia o le ua to luas fu lu minute luas fu 1 minute ta le le tu la fu ma lu fa fia nga se filoi ale si fonga la mua I Wellington.
se masani rock and roll male country te filoi pese Samoa ma pese palangi o isinga ngana tumotu tau mawhai tu I te tonu ia matangofi awane I whaale tonu se I usuina tuloa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau aluma loi le wosi pese ala pati savea le pese leo ma fau fau mai puna mai pea lohu leo se me alofa wa atoa ia I lo uola fai mataulanga pe o se upu e fola fola momoli ai o alofa anga fa atasi ma fautuanga o se baila au le fa ma fana fana ele sona mi tavali ai o te fa fetaia e ilo atua le tale ni ua o pale e au ina fa atupuina e peo tale ni e lima a o ile atamai e fa ateleina se I usuina tuloa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau aluma loi le wosi pese ala pati savea le pese leo ma fau fau mai puna mai pea se I usuina tuloa le pese a keni rata na ona si o eleto e mo se mata tau aluma loi le wosi pese ala pati savea le pese leo ma fau fau mai puna mai pea le pese leo ma fau fau mai puna mai pea O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand on air. E su e si apo e ma eu e ma
Fianga le taimi le tai au ina o toi se fulfiti minuta na tale se fululua le o tapena mai servina kasiana o alfa ponga muli o tatou telefou ya o le foi o le tula se fuma luma tala mai Samoa tatou musika tatou mafuta i se pa ia le tula tasi taliu o tatou fa salau ngai Samoa i lalo vaya ia le tautua mai sunga ta se salam sam ya e misil tatou tunu o fa ngale Facebook ma YouTube ia se pa ia le tula tolu ia to fa talo fa to fa malo atu le taimi fa talo fa tu se William to le fo le va te le ma vala ma se o sole a sole ia le o va tu le ma futa mal tato proclame ia ma lo lava te le lava ma futa mai io longo to o tamale sa mo se ia ma lo lava fo ile au kuka ia wa fo ta penanga o le tau maftanga nai matua nei fo ia oli ma nei fo ta ia ma lo lava ia na fa ma lo atu al tato proclame ma le Tautua i lau tau si matua ma ngā ruenga le lei o lo tau whaia o anai matua tau si tonu a inga ele ngata fo ia i tonu a inga ia e tā ua tele fo ia ngā ruenga i la tau lo ngā lua i whale o tangata matua ia o lo tau sia wha apitoa i nisi o tua a matua o le tato o tenu ia maso se tangata matua lava ia o lo ngā lua ai ia nisi fo o tamali i fo i matausi ia meisi fo o tamatina o lo ngā lua ia to i ngā luenga e le whai ngofie ia ai mamoli atu le wha maaloa le tātou pukalame ma le Tautua le si fonga lau mua i ngā luenga o lo tau whengai mautou ia ua le tausia ma le wa ai o nei matua i no fuanga wha apitoa o lo tausia ai la tau ia ai meisi fo ia wha talo whatu ma wha maaloa atu ia te oe na ia o lo whailau malo longa le teimi sa inga lua na po whaise malo longa ia lava le malo longa ia ona toi a matai fo ilea ta pena wa fo inga luenga le fia na nei ia o le pisa ta tau i tuare mkuka sa eu fo le mu ma o le pa o sa eu nga o lau kuka sa uina lau kuka ona lai mo moesi vaenga na le sa inga luenga na po ia ai o le pa o tele o e pe na wa vela lau kuka pauli vaenga ta wa vela ia si ilunga fo le te pele o ngā umutulo ia ai fo le a matalo o na sulunga lau ia e tau wha maa li le tau maftanga nei matua ia ona wala auloa lea tā lor sifululua tala laso wala auloa lea ia o mai loa e whailua tau maftanga o lea ua mai au na tapene ne nunga lau o kase maa nei o na wala au ia al mea whaila lele laua tā sifululua a lai fiusto ina masilo matua o le sifululua e tatala i laso a lai le i o atua lau mori ngā tamaititi lea o ngā na e alu ana leila e momoli lea o ngam whaatau mai se whalau e whaile putia sto ina masiro matua a nei ala a tāris fururu e tere i o le whale a me tere tua i lo i lunga ma e anga ia tulu e lau ta avare te wha tope atu ia e whaista maftanga sto ina masiro matua le la tāris fururua te mini sila le o toes furu whaminute tāro leo le tula si fumalua ia walava nā tala ioi pia nei te i o le whale whaifi au ia walava nā tala se i faifo le loto le faifi au ia mal faltua o lava na tala e o lele ai alu e suro lau sunga e vai se ta maftanga sto ina masilo tu a faina sa e inu ti ai o faro faifi au e to ai ni furu lua ia la fata ni mesto ina masilo tu ia o ina alu ana leila fa to fo ia e pulea oi ona o lela touch furu lua si fonga la mua fa fia nga se filoi ma lo lava le mafuta mai
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Las niñas they get crazy, blanquitas they get crazy, negritas they get crazy, yo mama she gets crazy. Las niñas they get crazy, blanquitas they get crazy, negritas they get crazy, yo mama she gets crazy. Jump up, let's get crazy.
Pesili sili lo uloto wa ontu ile matangi o so se mea elele e pule ainava baleti apolo so se mea elele e pule ainava baleti apolo Sa sa ini le tele o taimi Pangalo tanauna Ua fato ilalo ina ele fili Maimahue Pe ana paio ni o apa au Se io Let's go. Here we go. Grupo Stella. Hip hip hey. Grupo Stella. Hip hip hey. Música Maria. Let's go. Here we go. Música Maria. Aceite. Away. Atata mai mai. Siva siva mai. Siva mai. Oh, luelo. 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 Tino siva mai. Música Maria. Everybody on the dance floor, dance off, back and forth, leave it all on the floor. Drop it low, drop it low now. How you ready now? Here we go. Can't stop what you can't control now. Shake what your mama gave you. Don't you worry about haters do. Just do you and let your body move. And let your cancer groove into a better mood. And improve all the vital organs. So show the show and then pop it, lock it, man. Drop it low some more. Got all the girls to shake that pom pom all night long. That's the bomb. Then that song and I heard it again and went.
e whaatala whaatol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. Wa amataina le mafutanga whaatau sanga le leipa pe o nei ai le so o le tei mōmole wa awa iai Chris Hipkins I lona tūlanga taitai o le vaenga whaupwhai. Wha mōmolo na whina ngalo le whainga mālo mai e whaamanino ai o lana ia taiala e le whaapeo me umalawa ina ia I peo na whaia isi tuangai. I taimi ua tuanai o New Zealand sa palo taina ia whaia ni suinga ai ilona manatu ele o suinga ia na mafaufau iai ele iai mafaufau o tangata ia to tele nisi o le atunu e ula tapaa po tamaiti maatitiva ele I mafaufau ina fo ia le atunu le to e suia o fuafuanga mo le suinga o le tau ma o mea tonu lava I olo whaia le whainga malo ua iai nei pe ona sauno Hipkins. Sa ia tala noa I lu I tau mo le isi luas fulfa masina o lumanai mai ia whaamautinoa ia toi fausia le leipa e aveo se vaenga mālosi ina ia o mai le isi whainga pālo ta ua mawhaio no la tau whauina se isi whainga mālo. Wa ta ua whaapeo se tasio fesilitele mo le leipa o la fonga sa manino le tau sanga talwai o le whaiunga Hipkins se whaataatia e se whaatau sina mo la fonga a tangata mau o loe le taimel whainga pālota ai whaamomua le lea I o se TST mo whalau ai na mata ma whalau whaisua sa leonga tasi manisio fina ngā loa na whaipule. Muli ane sa whaamawai le minister o tupe maua le nā taimi David Parker mai lona tau finga minister. Na whaalia I lātou na whaatauina ni seo whale fōu sa whau le taulanga I au kilani e whaaluaina le tau lātou te tatongi ina e whaamalulua I o lātou whale. I taima le tau mawhanawhana, pe afua I le tau e tatongi e whaamawhanawhana I taima le tau malulu o whale ta I miliona tāla. E nā o le tasile hit pump e whaapipi I le whonga whale lona lua, mō whonga whale uma e tolu ina ia whaamalulua I le whale atoa. Wa avea maala e matua vevela I lava potu mo e le whonga whale lona tolu. E yele manato I lātou wa umia ia whale. Ele imana tunatu lele I lātou na fuafua ina le whaunga o ia whale mai le amatanga. O nisi taimi, po le tau le iwa I le pō, e luas fulfa tikeri le vevela I fafo, a e tolu se fulu tikeri I totono a lātou poto moe. Na tā o e Andrew Eccles le pulesilo le Green Council, o le a avea le mata upo mawhaafita au li tele I whale fōu. Ele o yese tuutuunga I ta I ala mo le whaunga o whale. E tali ele ova o le vevela o whale mai tāua le whale le au lea ta I ala po le Building Gold, bei ona sauno Eccles. Na whaalia se tangata whainga luenga te whātu ora por soifo maloloina New Zealand. Na whaasaina o ia lana puleo na whaongale upu ki ora ma le ngā mihi, pe atusi ni ana emaili tangata ngase. Ona e tauluni tamaita I leni Māori, na whe eia tu I le fia ona o le whaonganga o le te reo, na tā ua le tangata whainga luenga. Na te whaonga ina le ngangana Māori e whaatalo whama whaatou whai, pe atusi ana tusi po o emaili, mō taimi o siakia tangata I fō mai. Na whaatonuina o ia le pule e awane I toi whaonga ina, ma sa ia whailoi lunga o penga so ta inga lea mata upu. To o tele tangata Natalia tu e lango ia te ia o lana mau. O le tau mawhai whaamalo sile so o tanga ma Māori so se awala ina ia o atu e whai ala tau siaki. O na e pita silo na whaale tonu le tūlanga. O ia ilo la tau soifua malolo ina. O le whaale ngā Andrew Slater o le Health New Zealand. E langona le whaano no pe a whai sa whai se whaatonu ngai whaamutai o na tau whaao ngā lenga ngana Māori e wheso o ta iai I ngā se ngase. E mawhai o na tala noa ia mata upu. Po ni atu ngalunga o leo whai ngā luenga I se isi pule sinia ma o lana whautuanga fo I lea tangata whai ngā luenga. Ele o ausia le afa le vai ngā tupe mo mea ina le Wellington Water mo le isi se fulu tau sanga lumanai ma I vai ngā tupe ia ua wha nganga mo ni o ngā paipa fōu. O se tasilo whaafita au li pito sile o na te leo lo o talanoina I le fono o le komiti le Wellington Water leo lo wa ia le suava ia Wellingtone. O nai masina I o tuana I atu sa whaasilsila I pule ngānu o le Hunt Valley, Porirua mo Wellingtone. Whaatasi ma le whaamalumalunga o pule ngānu o whaitu malo ni ala tau fuafuanga mo tupe whaalu. I ala tau suavai mo le isi se fulu tau sanga, I ala tau fuafuanga alu mamao. O tupe whaalu I ngā luenga ia na whautua ina pule ngā nuu, o tā uai whaapea o le valu whaapasene o vai ngā tupe o lo o whautua ina ele Wellington Water. Sa whailoe ni whaia o ngā amata ia o malanga I Australia, e le lava se isi whai unga sili atu, pe a whaia nau ia au sia se tūlanga manuia, molo la tolu manai. O lo o whaina le State of Victoria ni whaamania ngai whaatau sina tuai, whaia o ngā amata mai New Zealand, e au fie se vai ngā tupe o atu I le 50 whetala, e sifia tuai, manofo I Australia. Na ta ua se tasi o whaia o ngā New Zealand le u whaonga ina I Avanoa, o to o tele lava whaia o ngā amata ua
wala awatu ya teia e fianga I fo iai ma ole matua atu o tele lava I se li po tel TV tasi na Tautua I ken a honi wa tolu se fulu afe tala e tele atu ila na tupe maua na ilola na tupe maua I New Zealand maila na ngā luenga I lungol careers.govt.nz e le vao le limas fulfitu afe ma le se lau afe tala e mau e whaia o ngā ECE I le tausanga I Victoria o whaia o ngā fōu e ma whaia na o atu le valus fulu afe tala le tupe maua po o le tutongi I le tausanga. Na ioe Colris Caraman o se tamaita ina ave mawhaipule le vaenga whaupwhai le Greens I ona molianga umai whaolo na ave whaanga o ina oni oloa mai ni fale oloa selua I au kilani ma le tasi I Wellington e luani ngā o inga I le fale ofo le Scottish Boutique I le aso luas fultasi ma le luas fultolo te sema I le tausanga taluai ma le tasi I le Creative Works I Wellington I le aso luas fululua o ke topa lua afe lua tolu ma le aso luas fululua te sema I le Standard Issue Newmarket I au kilani e valu afe iwa se laus fulfitu tala le tau au whai o loa sa ngau ina e Caraman pe ona whai loa le whaamsinonga whai tumalo au kilani I le aso ana nafi sa whaatangaina le whaamasino na pueina ata ma whaasalalawina o le whaamasinonga. Ina ua whaamawai Caraman mai polikiki le o ngā tutono Januari na ia whaailoa ia afianga o le ola malolo ina olo na mawhauwhau o na o whainga tā o le ngā luenga o le aso luas fulwhau uni e tō laulawai lo na whaasalanga. Wa ioe le malo e tu ina atu le company mo whaaseenga le kiona le rua pehu Alpine Lifts se tu pe 2 miliona ta life so sani whaasawa le pisinisi. Ma o le taimi muli leo le atu ina atu wai le au whaila fonga le atu nuu se tu pe whaasawa le pisinisi pe ona ta ua le minister mo ngā luenga ta wati na e whaitu malo o Shane Jones o le whaalima leo na tu ina atu ni tu pe 2 miliona ta la. Maile malo I le rupehu Alpine Lifts I tutono masines fuluvalu ua mawai atu nei o ke tō palu awhelua tolu na ave fo iai se isi 2 miliona tā la whaupopo I le 5 miliona tā la o senono ngā tupe. Sa whaasilsila ia ioni lua awhelua tolu ma le 2 miliona whaapele 1 miliona tā la ia Novema ma Desema lua awhelua lua. O le masina taluaina toi whaamaamulu e sei Tom Elworthy mai whaatalanoanga na te whaatawina I lea pisinisi o whaaseenga I le kiona. E eitanga taulo o ngā oina kopa waia o lo whaonga ina I waia e le tisi. Ma watu ina atu wai se whala awa leo mo se whasosoani e sa ilia ila ato o whaiaia ngā yoinga. O nei le ngā tai le saonga le mo mole tangata e whaiaia ngā yoinga e whapea fo isi tangata lau tele. E whaalua tau sango sa tau lele o lo moli e le ngaoi. Whaata seimolo na whaalea ngaino ni mea tō tino ina ua su eina lo na whale leo e le asolua I rangiora. Peitai o lo sa ilia leo nisi fo itangata na whaia nisi ngaoinga e au fieni waia ola o le ilitisi tawhatafa o se awa o ngā amata. Sa ta ue sa tini senior Roy Appley. E le o mawhauwhau le lele tangata o whaia lea ngā yoinga o na pena o le se fulu tāla I le kilo kalama le tau o ia waia e matoa te le lava le afianga o iai. Po le maliu ai fo I o stangata o le ua o ato lava ngā oinga I tu o lo iai waia o lau elitise pe ona ta ua e leo o lo talo sanga ia I lato o lo whaatau atu iai a waia. E mo o mia la lato visosoani e tau fiaine ia mionga mo le saunga le mua tangata umwa. Ua whalafola I lato o lo o te elo lato fina au peina I a tau fili e linga o le alititai I Taranaki na toi a sia le pūlenga mo le puipuinga o le se omanga le talo sanga mo se pēmita a le Trans-Tasman Resources e ele 50 miliona tone o leoneone I le tausanga mo se umi e tolu se fulu tausanga le talawhātai o pātea I Taranaki o le mana onga o le TTR. Ina ia elia sa ili ni minerale, ma toi whaafo ili al whaitau miliona o tone o mea e lemo o mea ina ili alititai, ma ole a whaatino ina lava lato ngā luenga, ma le whaae te a wale saonga le mo le se o manga, a maua le whaitau biliona o tupe, na whaalia sui o le iwi le ngāti rua nui, e matua le langolango ina le afuafuanga, ina ia awana I whaaleanga ina o lato ngātai whale, ma lato puna oa, ele Italia ina le talo sanga le TTR ili luafis fulu ono mo se pēmita, aina manuia I le luafis fulfitu, peita ina toi whaalea o ngā ina ala ni apili I le whaamasino ngā sili.
Na sauno le palimia Christopher Luxon, sa faalia tangata nonofo maututongi lo lato wanganga faangai etia, ina utoi amata le malo le fainga le utoi faatitia i tului, mo ilato e ana fale nofo maututongi, na faalaulo ina le minista langolango tupe David Seymour Yasuinga, ile amatanga le vai sonei, ma ole a faatino ina ile isi lua tau sanga faale tupe o lumana inei, ole ama faie tangata e ana fale nofo maututongi po o landlords, o na toi talo sanga ina le valus pasene o lato tului, mai le aso mua aperila lua afe lua faa, ma le se lau pasene o ia tului mai le aso mua o aperila lua afe lua lima. O tangata iei o lato fale nofo maututongi po landlords, o lo iei se mo kesi, e mawhaio na ave se tului a lato te tutongi ina o ia mo kesi, mai tupe maua mai o lato fale maututongi, pe a o ina faatu langa a lato la fonga, nga ole ala i tite la fonga lato te tutongi ina, ona ole a maua la lalo lato tupe maua ia langa te taona tutongi ai le la fonga, na sauno laksan, na malo se whaatau sina le national e toi amatai le whaiti tingo tului, ona e lofa i tangata no maututongi, o le tūlanga sa le italiaina, o le si tanga se lau fitu se fulu tala i tau o fale no maututongi, i le taimi o le whainga malo ua mawai atu, maana pasi atu i tangata e ana ia fale po landlords, nei tau i tangata no maututongi. Taluai ona iei fale no maututongi o Luxon, sa fesilingi ai pe ua iei se fuafuanga i whapa ua i tau mo tangata no maututongi a fale, ena ia sao noa, i le manui ai o ia mai lea polisi, ena whaalia le taita e o le Labour Chris Hipkins i le televise, o le iwa se lau miliona tala i le tausanga le ua whapa u ese o la fonga, mai tangata e tele a lato fale no maututongi, o le ato o tele ai i lato o landlords, e milionea, na sauno fo i le so upu motupe le Labour Barbara Edmonds, o le toi amata o le polisi, e manui ai le au mau o loa, ma ua whailo ai fo i vahenga o ave iei le wha mua, a le whainga malo so whaatasi, e le o mea ai atamaiti i a onga, e le o le wha sa olo tonga o ngā tupulanga mai le tapaa, ai mō tangata o lo o tele a lato fale no maututongi, po o meka landlords. Ua te ena e tangata whainga luenga i tutono le TVN se di tutono le unia le etu. Se whautuanga o le suinga o tu ina atu le whaala potonga. Whaamuta ile la te ile fitu se fulu ngā luenga ma whaamuta polkalame ile Sunday ma le fia kou. O le vai aso talwaina whaailo ile o whainga luenga i suinga. Ai o le aso ana nafina te ena i sui o le uni. Ile ngā taile o fia sui i suinga ia ua tu ina atu whaafutuanga. Ai lele le ifo i whaatalanoanga. Pe o na ta ue Michael Wood o le etu. Na ta ue pia e malama lau whainga luenga, e mo mia le whainga o suinga peitai, sa tatau le pūlenga ona sa ilini ala tō me tutia mani tōnu le leile a matanga le whaanga solonga le mata upo, pei ona sauno award, o le mana onga le uni, ina ia te lea se tai me tu uatu, se i tau whaango to maalia i fuaia wha matalanga i le au whainga luenga, ma watu fu inisi whautuanga e puipui ei tala fomba polakalame, o lo tutupu le taimi nei, ai whaia i se awala tāla whea ngai. O le amataina fo isa lātou polkalame whātou sina, ina ia maua le avano o tangata i tutono le atunuu e whailo ai la lātou lango. O whaititia le te whātu ora po le soifua maloloina New Zealand le numera o lana au whainga luenga mō wheso o ta inga o lo ngā lulu e peitai o le ai e pea le to se laulua sifurulimo i lātou e whaawau. O na whaatino ina ia au o nanga, talo mai lawa na toi tu whaatisia pulenga whawhalama i e lua sifuru, ma isi whaalapotopotonga e 5 o le soifua maloloina. Ua whaititia ia wano a whainga luenga i le to tasi pesili ato i lātou o lo whaatino ina. E to se lau fitu sifurutolu tangata sa whainga luenga mo lātou so ta inga po communications, i le tau sanga talwai peona ta o e se so upu, o le maasina nei sa whaasala lawa inisi o avanoa, ma o le tele lava o ofisa i tō malo. E se fulu ono ni ngā luenga na whaamuta, ai sa whautua ina i lātou ina i a tālu sanga, mō ngā luenga fōu, e le ima whaina whaatumu ina i si avanoa whainga luenga. I whawhauta New Zealand, ua pasi i tutono le mautau sui ale United States e pili. E ono mawhai e ona whaasaina le TikTok i tutono le atunuu. E tolu se lau 5 sa langolangoina i le to ono 5 na tite e le pili. Peitai ua li putia e le o mautinoa le anga i ato le pili le senate. Ona e iei nisi sui e se fo i se whainga olo o lātou langolangoina e whaatou la fonoina i apps po polkalame nei. Mai atunuu i whawhoi pe o le TikTok
Ai a whaina I le saunga le mo ma le puipuinga na ta ua Chuck Schumer o le ato ilo le senate le tulafono na ta ua le au fai tulafono I le United States e sili atu le tele o wala au mai tupulanga e whaongaina le TikTok o whailo atu lo lato te le tulafono na ilo le au whaingo whaasea po o wala au sa whao atu na ia tau file taua I le vau Israelu ma le Hamas I Gaza. I Ta'alonga, o Rajin Ravindra o le awal Black Caps, ma Melly Kerr o le White Ferns, sa mawaina whailonga pita mawalunga o tufanga whailonga o le Ta'alonga Kilikiti a New Zealand o le nei tausanga. O Ravindra lua whātausanga le matua. O le tangata pito la ititi le o manu malo I le whailonga le Sir Richard Hadley Medal ai o Kerr le kapeteni o le awa Wellington sa mawaina le whailonga o le Debbie Hockley Medal o so o tausanga e lua o manu malo I le whailonga. E ono mai aso le amalolo I le kapiteni le Crusaders Scott Barrett ina ua ngau se tasiona ta mai lima o se isi fo ile tala whaanoa mo le Crusaders le I maua lava so lato manu malo le ta amnusanga o le lakapi super o le a kapiteni ina David Havili le au I le Ta'alonga ma le Hurricanes I kalai stete I le aso wharaile nei I le o whaingofia mo le whaia o ngā fau Rob Penny le tūlanga o iai le au I le taimi nei ai mai se ina ua le iai se tamatuai e pe o Richie mo unga ma Sam Whitelock o le taimi nei o lo numeros fultasi le Crusaders I le taamilo sanga. Tala fau ia mani si ufonga le laumua mo le nei awa uli. A stofi manuia lo tātou o tenu ui sei si le nei wha o pōponga o talai beolo te tupu I Samoa mō lau whafo anga. O tali manino le whionga le minista o wha atu angam whai ngā whaiwai au tu Stella e whafo mai o le mauta whona le pāre mene na watane malo longa e nā te langulango ina fo I le tali le whionga le tamai tai pāre mene fōla si e le mauta e le eise whase lau eka I Samoa nei o lo tā ua e whapea ua lisi nā tule I Amerika sa moi lalo tu unga, e whawai mai le so tanga whapa anga malo e lua, pe ona whonoa I ana whono whale ato Samoa. O le whasalau eka lea pe ona whasilingia e le senate le malo Amerika Samoa, le whauru lungo le tanga luenga o whaatu anga whainga whaiwane motu I sasae, ai nei e wha manino, wa maea ona whaia whiutanga inga, toi o pepa whaare tūla whono, ai ua whaamatu wantu se lisi o se whanua e whase lau eka e whaatau te iei se lafo manu papalangi a le malo Amerika Samoa. O le la ngai o le mata opule nei le whontanga le pāle mene le vai aso nei. E na ua tā pae le te o le tua ngai le whionga le tamai tai pāle mia mo se wha malamlamanga e le ngata mo sui whaipule o le maota ai whapena fo I mo Amerika Samoa I whainga pā anga nei ai na tali manino le whionga te mai tai pāle mia, e o fo I a te ia nā te leilo ina se mea, e pau ele o lo whapaanga male malo I Amerika Samoa, lea o lo iai moataa, ma o lo iai fo le wha moe moe toi wha au popo lea whanua, o ne lua whanua I le territory, lea ua wha matu mai whainga pa angana nei ma Samoa, mo le mana onga o anati na e. E le wha solo e le neiva yaso le whontanga le pāle mene, o na ilo report te komiti taitasi, e manino fo le wholesanga le whionga le minista sa taite whono I lea komiti, e le o iai ni whanua whaapea, e lalo ana whainga pa anga malo e lua, o lo wha solo pea whontanga le pāle mene neiva yaso. Wa wha alawi loa lo ia nei le neiva yaso le wha ai longa tu maua Samoa po le loko, o le whontanga taitai o malo le taupulenga o le a whaia mai lo tātua tino, ia o ke topa o le tausanga nei. E le ngata wa whaalawi lo le whailonga tu mau, ai wa whapena fo I le tuatusi I lunga o penga ta whai langi. O le whionga le taitai o le tino le whionga fia mena o mi mata awha, na saunoa I le saunoanga au tue te talama whaalawi lo halo ia, le whailonga tu mau po o le local alo tātou malo. Le amatali o nisi o au nanga mo le tātou talinga malo I le whonutanga mo taitai o malo le tau pulenga ia o katopa.
E ala lea I le whaamau whailonga o le whanatanga Chocum 2024 whapea lona upenga ta whailangi. E le masani on tātou mafuta ma talanoa I le whaalaputonga o malo o le taupulenga. Ai o le nei tausanga o le amawhai o na au mai ai lea whaalaputonga I Samoa. Whapea le Pasifika e ala I le whanatanga. Ua alangata wai foi ona tātou whaalawi loa le nei whaalaputonga ua tele lo na o ngā I le whausia ina ma le poupouina o whainga malo a tunu o lo avea masui o lea whaalaputonga ia e pei foi ona tātou ulu whale atu ia I le awhi se lau fitu se fulu. O le company telefonia le Vodafone na manu malo I tau whafonga o le whausia ina leo le upengta whailangi a le sunga tauila e petai tu matawai na manu malo le tusi e ino le whailunga tu mau o lea whauntanga a toai matape nanga le malo e whaale leia leo vahenga SS e le taulanga le foi pe o na yesuinga whata milo e le wati a pia ma a wana to e whaale leia e le tana whata I lava I le taulanga. E lua se 4 miliona ta lana whatu langa I lunga le tala whata tau au tu o le tupe e whaalu ina le tāpenanga mō le a whontanga tele o le au sui alu tātua tino I le aso lua se fulma le tasi o ki topa anga I le aso lua se fulma le 5. Wa sile le tātou māloi se awala e toi whaade leia I se tasi o ana tina e na fausia le lua fe lua se fulu e da ufola sia manino le reporti a le whionga le minister o se o manga malpuna ofa a le natura toi sulu Cedric Schuster o se ati na ena fausia na malefa moe mai le lua fe se fulma le iwa lua fe lua se fulu na whatuina le mulfanua e fausia mai le tise malo si anga whafuina e whaongai nei o tongoto manu mala au e whapatuina mai eile le tise 5 miliona kilowati le tausanga e na ia mawhai o na whaasoa ma whaahau tuaile le tise e ainga uma o lo alana mpapa au le tui matui sifo le atunu. Peitai I le ilo ina o reporti te itasi o komiti mtanga ruenga le malo na whamanino I le whionga le minister o se ati na ina whaaruina ele se fulma le 5 miliona tā la ai o tau fia ono le tūlanga ele eise tupe ma mai ma whai o na maua mai iai. Mai o se tasi leo mata apua sila tu toa iai le whainga mano e lona toe whaale leia mo se tupe maua alo tātou atunu. O Samoa le tasi le o atunu o le Pasifika, o lo tūlanga le leile whasolonga o atunu, e mawalano le pasene o le awhio whanau lalo ifo le 5 tausanga, e se tasi o awhianga whalsoifua malolo ino le Tino Vale. Na whae loma nino le tamai taifo mai a Dr. Tulifau, e na o le tolu whanau na whaamowina le atunu na awhie le mai le nei, e le whaapongai o le lava, po o le le ma le pa leni o tau mawha, e afua i o na fia. Mai o le mawalano ai o le whaatulanga ngā Samoa I pasene o lia whaamai le Pasifika ma le atu Asia, o lo atangia ele tūlanga le leo le taumawha I Samoa, mai to I titi fo I mātua ma ai ngā lo a fiai. O se tasi o vaenga na whautua ina le tamai tai fo mai, ina ia tausia le leide soifua malolo ina, ia amata mai e whanau, se I o lava le se o manga o tātu ai ngai le lumanai. O tala fo ia mole nei a tofi, manuia le whetano loa I o le tunu I tiute mga ruenga o tofi ai, ai meise au na le tua manai o tātou mātua tausi. Whasoi foia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tato teba le Pacific Club e fa mai on po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva ien fa te ai lo vai ya ti ties tia seka pisa musica te
fiai sau ma mai lau panga fa manga ia I lau e manga e uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say ma maya sing fun say pa ma rustino vai make it kasi make it was sole say 544 fai o lima fai o vai bea e fina malo vai essa malo música e te vai pa maya ya ti tais tia seca visa música e te fiai sau ma mai lau panga fa manga ia I lau e manga e uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down sau ma mai lau panga fa manga ia I lau e manga e uma ole polua koe foi e kufisi oe fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musika put your hands in the air yeah yeah hey, move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Fianga male Pacific Lam Band ina ua lua se fulu fitu minuto o te enei le tu lai se fulu male lua na o mai atu ai foi ma le whapaponga muli muli o tātou telefou mai le si ufonga lau mua o le nei foi aso e pei o na tāpine ina e le tamaita ia Sevelina Kasiano ia e mai se ai o tātou tala mai Samoa i le tautua whaawa o pea ale sunga ia tā Sesa Lam Sam ia o mea lo tupu le tātou atinu e pei o na whaafonga ia ilo na toi whaasala wina ai toi whatalofa atu nei taimi o lea ua tātou iai le toi tu la muli muli o le tautua a le siufonga lau mua mai Wellington i porirua nei tāle tasi tariu tātou whaasala launga I Samoa ia le tautua le sunga ia tā Sesa Lam Sam mafuta ma le tātou atinu I lunga o le Facebook ma le YouTube o le nei taimi toi masani foi nei o tau mawhitanga foi ma malolonga ia e meise foi vai ainga o lea uli le tātou atinu malolonga mai foi le toa tele I whiau mga aluenga whaise wha malostino ia le tari ngā sua o na toi wha awa lea o lātou ngā aluenga I le tūlai tasi ia ai mo oile naolo o e wha awo pea ngā ruenga ni teimi e tere I malolo e mo moli atu le wha malo al tātou tautua malo le ona sa I ngā ruenga ia olo o whianga I pea mo autou ia o tari ngā sua fo ni teimi e nei mātua I tono ainga ma futa mai ai ma mai moa ma whaafonga mai ai pa talo whātu tari maaria le sua malo I tau mawhitanga o le auli ma futa mai whaafia whianga su I whiloi a le si ufonga lau moe Wellington se I pa ia le tūlai tasi ia ai mo ole na olo e whelwa I fo I lunga wala le taimi ma ki mai lau le tio tono rau ta vale tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa talo fatu to telefo I tato wa tinu ia wanga I fo ia wa fo I fainga fa tau fo ia tongi ngā pili wa tasi ole o tasi ne ia so e tele na ngā solo I tato wa tinu o e fa ngā solo ia fuanga ia wa fo I langa ia tu fa ingol va yaso e pe tongi ngā pili o fainga fa tau ngol pusa aisa ia o tono le fale foi ia malo lava le on sai malo foi fa malosi ia fai le lau pa ke til vayaso na ia fetau le foi ia male mana onga o le o lo fai nga luenga ia lua tu nga tala na sa fai na le la ia po han va nga o le alu tutongi ai po foi va nga ia o le afa misi le vayaso si tutongi le vayaso le ia ai fa mo ia me tau fa mo o afa tonu lava le tu na sifu male lua tātou woi musika o rea uli, ale si ufonga lau mua leo, o se mai le sunga ani seko whare moe, e wha fia atu le taimi, ia ao whianga I fo le atu no, I malo longa ma tau mawhitanga le vainga le aso.
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. But sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child.
Si fonga mali le sunga ia petiki malpese nobody's trial. Ina utoi lua se 10 minuti na tale le tula tasi fa afia na so ifiloi mnatu lo so long manuia masao le mu ia le fo info ia I lunga fo la wala le Jamie ia afia I fo tato tunu I tau I fo fanga fo I ma ale fale ainga ia mai se fo ia o vaenga lo e felo ia ni Jamie fa nga fa tau fo ia mai se ai o taringa sua nei matua lo mafuta mai tono ainga fa talo fa tu le Jamie Msalo ai wa fia na matua ma na ia kuka le kuka ia melea ia to atu lo pulo le kuka to ro pulo tasi to atu lo pulo le kuka ia fa malo le kuka le ia oli malo mo ta penanga ia o tau maftanga ia matua ia o lo to tau siaina ia fa madia ngai pa uati ati oe al pesela nei ia ta fa pito atu ai mo le kuka malo lava pese nei tai na tu mo tau e lo fa tu ta tu pokalame I ate utou ia sa nafa foi mal tape nei no nei matua ile ngata I appointment fale mai ia le ingo fala au ai mai se ai o la tu tau maftanga o nei auli ia me se foi fe ingo la tau foi ni tai au pese nei o lo fa tu ta tu pokalame fa so le uma fo fango le auli ia I tamala finga luinga po tina foi la finga luinga wa le no tina foi le kuka e foi tamala le no fale le foi kuka ma ai nei matua pese la nei e o lo fa tu ta tu pokalame mo utou Talo batu Natali pele pensamino Tele la mafuta mai Ya mala upelelele pola ngona mai lo taleo I
Fianga au fe pese foi ni vai ngole le uli e cheru ainga ia mal pese na la upele ea o e langona mai ia pele o e langona mai ia o ni ia uli ia malo ale on sai talo fatu to fine ia Christmas fa malo lava Christmas ia lo fa foi manu foi ni ia uli fa foi ia mai mata fola ia sa mole tinu pele talua yo na le wa tapena mai wa sauni mai le sunga ta se salam sam tu te mafuta si pa ile tu la to melia le la fa mai a twel ta tu tu i lungo Facebook mo le YouTube ne taimi ia mai Wellington nei po dua ia ai se talta si ia ona mato fa ma vai le mal ta tu tinu ila to lo fa long mai ta tu frequency le tasi on tesi mal tasi fa mo ale la fa to fa tu mo ne taimi ia ona to mafuta lo le ia mal sunga ia ta se salam sam mai Samoa le wa tapena mai le fo sa mai ta sesa a walto maftanga se pa ile tula tolu e fa ya tu ta tu tinu ta tu maftanga ta ona lila se e pa i mali taimi ya mali tu nga fa ta tere ya u to comment ya malau tu tala no mai lungo ta tu penga ta fa ilang on Facebook mali YouTube mali tu nga fa ta tere fa malu tu fo ya wa sala fo ile ngana mai podiro ne ta tu tu ne le taimi mai ta ona lila malu ave fa le tu finngalo fa mangalo se leu fa mangalo se upu le tau tamani ila fa fonga ia manuia lava ia fa sa sang fo ia ne uli to maftanga mali sa ta sesa le la tu sa o ita tu fa sa longo sa mo le taimi ai fa so fo ia mo le taimi ia mai pori rua ia i ne vaenga o le tatu klame ma le tatu Tautua o le nei fo ia uli ia ai fa so fo ia Salutação,
Whātara whātu tātua tunu le nei vai ngau lea wuli o lea so tofi le nei le ua toi titi lava tāle I tu lai tasi teimi Samoa. Ia, te toi fitu minute I te toi. Ia o la tāle le tu lai tasi wha malo le uso ia tasi le sa whātu te ia meile tātu Tautua. Ia I le nei fo ia uli. Ia ma ua hau mai fo ia malo wha malo lava le ono sai. Ia a whetano roa I fo le tātu tunu I tiu te whi au mga luso se me a whātaunga fo ia o whaana nati fo ia na I nisi fo ia tari ngā malo a whaiwhi o lenda malanga atu ne malo mai sa mope malanga ane ia nisi o tātou tunu mai nisi vaenga ngā nisi vaenga ia o le fo laua vese tātou o mene a le o mai ani malo e le whio wa ima pisi sol tātou o le o langa e whapena a le ai loni malo I on tape I o ta file mua o ta le minoia o na mai atu tolo ane se loi foi le o ta le ano ai o lola na mai malo o sa e watu le me ta penana le me as watu le me sa wane o solo ane o ia o mai ai o mane e o malo sorry o man ta pena me sa le ma fo ta pena ia o tu pe o nga foi a wala fa alu lo masele ni e fata wai me ia te wai me langa le tari malo e o se la malo ai wow nga o tau tonu ale tupe ai wai sau lor fa ave minga to ilo ele ia ma se apa varia o varia le fale me fa pena fa tau mo sing frui por o me a nga fo le to sui elo ma me tuai o fa fo me fo o le o te fa malo fa te tele le pa io lo tatu tonu ia ile nei aso ai mai se fatalo fatu ia tato pa anga le fo o mafta mai le ia uli la stofi tato weva ia matato koma tasi ane ia waru le aso lu fa penei o au ia milo lo wow ma fo tasi o le o fa ma fa fo ro ma fo me o la atu me o la fiafi si o me foi la fiafi pa o me o la fiafi le uli fa patu me o la uli la to ia vai foi até no sawa ne wo le ro por ale me afa o to tang le me fai pele o le me foi fa pena o le la o fa pena fa me lo tina la inga ese me wa e foi le wa we ma fo fa we wa le tu fa pena foi le o fa le pa wa mo foi le o to tang le me fai pele foi o le foi o tu o me mata tau me fai pele e ia nei le se malo na te sa lui me fai pele sa soli ta polen pa palasi io tu palasi sa to torno al malai o le me sini na tau pe malo pe foi ina pe to tolo pe matapongia ia o la sa to torno al maya e de la se me pise fota to ia na pisa de io o torno al maya le fa penale me langa tui me fai pele I lima o tang me fai pele fa tutina ia fai le menta to stofi io o me ne foi ole o no tu lang foi do fai mole ta to ngalwen ia aro mama foi le langa le fai ngo fie me o le fu tango na we vai me wo red kona ia fai le fai mai va fe me le fale o te fai yanga mai langa le wa matana na ia va ela ia lo ole o solta mai di mai tono le e fa pena le me e nei tem e ole o so fo ma le olanga e fa mai tang foi le tau test me foi le ia malo o tunu a fa lo mo sin tau maftang ole ole ia fa malo lava ma nai o fa tai le tu na file ta to ole ala vale me tau mafa o mo ole a uli titi pe tele ia na ale mo ini la mo fa aftai le ia o mau se tau maftanga ia os no o watu nei lunga le mato fale ta si ale sai mini fo le la ta titi me pe ai se po sai mini fo o sa nei la o afine fa mai ta so le wa no fo le wa mal sai mini le fa me ai mai le va tu fo fa fo me ata te fo fa oi e se wa fa penal fa na penal finga le soifong o feta fa lo le mangale lo tau maftanga le so nga tau mafale o li la to ya te lo ni o matua ponga mafale o li la to ya malo vai ale le sponsor ai uma pu fai vai mena le fatui to si fa le sponsor o sponsor na te tu e ya soleanga
me fa pena fa pupu vai te mi mo sponsor ye mo we sin sin ta ma fa se te mi ta tu tal no sa tu le man tu le sa fa la wi lo le vai aso ma ta tu telefone vai aso na so fo e ta tu malo fa lo ngi le so pita wa mo me so ta inga le tele ona o nei le fa tu te mi ne le fa tu te la to fono o le to fa fa le to fai saina Tom ia seve saina o ia le faulu ia le first union Samoa ne fala buptongo le union tangata Samoa tang finga ringa Samoa o le fala buptongo le so son tele ia ona wa tula me fo mantu le moi wana nga tono o le fono le parliament ia le melo a mata foi na uisa i ringa foi le fionga le minister tupe ia ono le tele tu pulanga ia ma le au vai ngaru fa vai temi le melo le supa le lato tu pe vai tai pe al fingo le nupi fa e vai ese mai lato tu tongi voi le o mai fa no ne vole fa na tala ia ma nei le fa mai le fionga se le to fa se venne e fe tau ia la songa fua tu li la songa fua ma longo ia nisi a fai le nisi o tato a inga foi mana i o te o le wa tu inga lu fa vai temi le a fia le mele o te loa nasa whaalawi loa na nafi il poka la mea ale al fitalinga ia editor pini ia tui ia le sa whaalawi loa i fo ia tūlanga o a mata le sa whaatara noi fo ia le tō whaaseve ai o le lai fo noa nei o na iei leo isi vaenga fo o le ai whaafafonga iei i le aso nga fua ia asau nei e re umia ona au mai le e seve o tūlanga i e whai unga o lato fontanga ma se update o le eile fontanga le so ia mai nei nei mea awa e te tawa ona maua nei se lenia ma nei o te ia me se whene o tātou ainge malanga atu awa o le mea le anga multinga i ne ngaharu ruena ai o mai le maua se lenia o mai whora ia o toe nofo tu tonu New Zealand ia po ia Australia wa Australia le tu lai mai le issue le ia se lenia sa tinga ai nai le malu luma le vela fo le la ia usu tai au sa le fiafi fona le la to sanga lu pono wai ia mo le se no ona tu lang fa le fi na ia mo se le ne mo li mai ainga man tu fa le melo le supa na na fa ia le mele ona o mai ta o tu fa le Australia sole e foi mai i la toia le ai ma se mea o ngana to tele la to te liu mai le ma se mea o ngana o ma le leina fa o ngā tupe o la to tongi o le se me foi le e mai fa oso se le ni to foi me mai le ainga o le na fa i lo le mele ina ia mo wai tai pe o nupi fa man to la nupi fa ta to te retire lo ma fai lo na nga va ai le tulanga le tala i tua e lau rau whaita rio lau o e sao whanga po lau tupele nupi wha power retire e po ma liu foi tu rou e whapena umala le atole mele peitai o i la i Australia e le maua a tole tupele a whapeo lau tupe se lau tala e se le tolus furu 5% peo na maua tolus furu 5% peo na whaelo mai e taringa a seve ia te au fuelele to wha seve e ave se e o le la fonga po le VHST nga a Australia o toi vai tu ele se lenia e listo le mose se lenia fo le fo imani a ola te misia la songa fo ia ta tu la le la vele upa e ese le supa ese le upa ia ma to la ne o kukupa le o tu finga o tu kukupa fina ia le aila e tupa ta to ne fo le fai ta to tupa ne ia ele au tato yo o walo ne la uli i se tasio a on turanga luare ile tu faleata sa walo la ele foi le se fe au o te tau roto ha o la atu le insi ele o yele insinia no fa la ta vale ia e tamo me ale pa la le kit wa ma wole loka mata o mi le loka o mai lona tu ia mai nei tamiti la itia fa na wo si unga ile se ri si uso insinia le malon falto o mai lo fa mai
ia fa mai lo ta mai a mai lo ta valen tu le lo mana le gate ai mai ya ta ma o mosion te la titi ale li le e ta moi mai e tau na o mala o mosion te la titi le ale le o ia na mai lo ma ta na no fa mai e va tu le ki ala o ai fa mai lo fa tu a mai lo ka le pa fa mai ia e local pa langa le fe le o i do tina o lo e o fat fele tina fa mai le i le ha ongala i la lo atu le maua masalo pe se lu se la mito o lo le me ele tina sole 99 e tu me le pa wa tele ha onga tato ni mo si fi vo ia on tu langa lu wa fa ia sa ni se wa onga telo a on tu langa lu ele to iai ma tu e to tonu le no to ale a onga pe au na tante mi amata le au na fatala no ala e tato o nanga foi le tato tua se tasio pole au nga foi le mafu anga ai se ame wa le tamai tila ai tile au tu langa lua foi le ma la anga amata e ale man na foi au le oi fa fo woni lo tu ai fa meta la to ya o le a faiti na ma to fa ala lave e fa ingata na mo motu se mai tamai ti mai la to foi ma ona to atasi ma mai le focus ana i faia onga ma o langa le no fata miti va vai fa fa malama mal fai to la no fo mai ye le la nya ta mo fa no fo ta fa sa ton ta mo fa e mana o la se vanga na te mi le malolo no atu le o tina i to ma to fa fanga fa no to mai la io fa foi fa penala o le mela le no la tu ne vai fo e fa pena foi la le fingo la onga le ai tofu alam fat bo fai le fa i fa ta mi lo foi lucky la la onga le o le te vai la au foi le matonga fa i tulo e fa ta mi lo tu atu e tau fe lo la te le o le me foi le tu atu le pa le on ma nei ana o le Paolo o le ese Paolo foi le no a le telo a on e le ni Paolo foi le e la ina o me te vai ta te alofa to nei ma to foi le e tau su e se mena amatulo ni i solo foi le fau no foi tau mosi na Paolo foi tali le vevelo le la e no foi le anga le me o le ma lo se le alofa mol matua e misi ala me lo tina matua fa na ui le ave la on anga le me matua i ma lo se tinga le vevelo le la so ta te vai tu lai e onu sa i la role ne neita mai Paolo foi lo se i solo e a boa vatu ni capo leni foi le tau foi le ia ona na aus na over ai i la ona la vai mos so le Paolo foi le ole wa mai nei matua i la ona la le tu langa due vai moso o mai matua tu fa na ai o lo fale o lo foi le to i le na le manga fa o no fo mai tafta na ale pefu vela oi e le fai ngō whiringa luenga mātua a te tilo le iai e se le tāua maloloto le alofa mei o mātua i whānau o le mela lea e te tau e te ofo e te tau na lu iai la whānau ia mātua ia e le aunga te tae ave whānau ia onga ai mai lai au mai te ofo apele mai sila ma pai o lātou loto voi lele oka ia lātou mole a nganga lei mātua la mai whānau ia onga o le una i o whānau ia onga o le luma nai na wa tatu te le mau pe ma fa nau e sa o le tala le si langa nu o tangata saina e se tasio pito nu o saina fam tala la no faita wina le tala le a mani o le pito nu le o ne mani o le tu e malu lu al pito nu le mong e la lu le mong o foi le ma le fam tala ngal tala no faita wi o foi le ta o le mele ne me ave fa na pasi le si generation le lalo mai a olo na walata lava ina maliu ia tangata matu tua voile ia na olo le ave mo le fata voile e a mo lai fa na mo lunga le me mau lunga le tu e matan ma te woi e ai la mo la na fa na voile le matangata la tu ai vai tu e tu fa peli mo le o le lo matua vai au tafa o le tau le lau la au e pua o hale mea e pua o a le marulu e tau o na lima lau la au e tau e ma whaato ulu tau whaato ulu na wo o lai lungo siri lo e ma tamai titia a mino wha maawai e whai lo le lo matua e anau ma ai lau la au ia no whaato ulua i le awala e tau te loa ele mea tau te toi fo i e lalo
o e mea nai tu te loa i le awala wa ai lau la au i au tō folo i lau la au i le wha to uru le awala e tu te loa i le awala e tu te ui i la ngai pua o le mea o le mea ta au o le tala lea no whai tau ai o le ase mea o ngai te tu ua e ma tu o la atu e ma tu e ma ta tu foi o ta no foi ia o la se mea ta au te tu ua la whanau e saunga le mua i le la tu i la asanga le lumanai you know wa i fana o ta va ai voi le wa malo lo matua ia au fa pe nei so le anga de se mea o nga ma se ta o na tu e fana e ora ma soi fuai e ta o tele le men nei no va ai le so al meno te fa tu la lisipito o le pale sa ta mi le milo vele ma sili nei tina e le sua fortina o le ala te fsile atu tina ne pe ta se pe mo alto se fulu lua se fulu tolu tina le fa o vele al ta o a mata le pi valu o nu wa ya nu me o fitulua le melo te fai le al pinko pe o ila le nga wetu pe e umai ile lanche tamit o ira le a mo fang ping vatu le fang pinko foi i ma pepa pinko foi fa tau me fa lo foi le la ava o le pinko i ia ora ese me ia o si tina foi ai ma tua fai del fa le malo lo le tua mo fa de le foi le malo lo le ia ta ma lo le longo ne e lo tina le ave lo le me ai le tutoi ia le me ai na foi le mo e lo ave le a fa pe tolu German pan fa ta vele male samuisi ya la aru na le afol samuisi vele man German pan tas wa wale le si wo male si afol samuisi wa ma ole ave tamenti e fa pe na le mea e fu ala porta mentiti fa ala pol me ala port le ave tamenti e fa ala po vele me ta ma falta ala pol me ta ma falta mentiti ole mea maa li e fo ele le talatua na nafi. No waso tu ili tanto office. O te aluanga ia pina te whaatau meise mea ai se tau mafa wele lea whaatau meise tau mafa lau whainga luenga. Ma whaatau menia utanga si maa tu vai anu e fulu whaafonga mea tunu. Tau te sira fia ele manga whaafo ele li tonga fuafua le mele sa ele tu manu le sa ia aini yusi. Ai ni usi fa lo ai ni usi asola le la le apito me le SOS o le la ta watu ila wala papa fo ila lo vai o te alfa sa o ngai tai fo le ya o lo watu ala ia le wo o lo ngatu lo ta mi lo le la o la fa sa o la usa o lo te lo ngai tai fo le wo pasi mare le round about le o la pata tu lo mala ta vale wo so ele sita vale le tafta le na sa mai o le sap i tau fusi e sa o fia alu o tu fui opa e te tau lana tu ta vale o te ia pata tu o ta vale so a me le ta fa vole o le mele fate e ia na so a vai tu o te at wala to solo fa tu mana ta vale so lo budi lo tu di lo o te tilo me wa le loto ale kale sias fitu e ele keitina le fou wa sau mai tu nai no to par me vele vai tu fui opa a sanga tonu ma le vai puno vele tu fui opa e sau to e ati mai lunga ile mele le keitu ai ale si o vai me o lo ma si o le keli pito le keli o tava wa fe tonna tu li mane o sau le lopo fe ai o lo tu to le falo le atro tu o le falo fe lo tu se fe lo tu se le kasi la fo o no malite o sa lo wa fa tu tava le luma o sa vale tu te la to so mai wo fi o le melo te fatto o le te sa vale tu vole le ia vole le fatto tal fa ma li wo fi wo se me te ha feito wo sa lo wa fe tu ai a mai wo fi wo se me te ha feito e mai o sa wa o le manga fa vole e to ho fo fi so se me mi ale wala umi le se me fa na feito o mai te lo pa kanga ta vale tono lo to ale kasi a mentala a si uso me wo fi so se me te ha feito e pa kai fo fa ta di o so lo pa na o tu i fa le va no e fai la ta la voi le
Ia, se ala veta valen tula ia faatala no e faveana fo ia ele ita male le mali e foi dele ia mata tala no le manta male ia fa mali le no walu e vai telefone le fai la ta vale sto ina wala via ia wa usata ma fo fa o ese tamai tai wai ma fo so angata mai alta ma volevan ave pasita ma fa to titi lo uma e malu malo le ile alti le ta mama lo swafa ma sa fa ma tanta no fa pa wal me fi fa ta val mai fa tu se ta mai ta u mafti lo ma fo mai no puno wa fa mai lo mole e ma lo ia me a fa pene o la vai a veces me mamá fai lo ma fo ne a fa pe ni me fa pena a veces me na te we patatu au ta foresi a veces au fa ma fa na me a veces na me a fa pe ta ma fa na na se ki a fa pe ma fa lo ma fo se me fa pena se vidi mai a te so fa vidi mai so tang fa sa o tu me ya tu e na vai la ye am ta fieta ma fa manta la ia al soi fuanga fa pena e ia ti mi sa si me la na el tu la fono o nunga tele Samoa tu la fono fa aurora na e tato e fa au popo e a fi fei fo le tu la fono fa ta automoli o manga ala ma tu langa o me fa pena e te la velo sa e te la ve fo e lo si o le mea lai fai, ia e whae te wha auta ma mata ala hae loa o sasi desi wawe lau tu wawa noa wau ia mala avta vale tia na e tina lai umamala ma tina lai aina fwile langai e whaingta fwile langol tele o le mea ia tate e whae atu lora tate whae atu wha penei me lima tele o masani ela vai ngai wha penei me tawe fo i me tua ia so la le e o fa penale me ya misailo ainga yo me fa pena tu ava noa tala le ava noa luangeses a fai o ese se va vela o le si sole nei ata to te no fouta e foi sole e ting ha le pi onga le me sole a tipi mai la volta vale e te ko fa mali si tava e te falo atu so wo sa ole ina fa ta fale ai tu se fa lona se la lo tu mane ia wa ele mo fa fa ta un lo tu la sa ia na la vea ia tato me la le ia matala ele ia lo so ai na fo ele o se me tu alo wa te o so fa fo tu ton lo ta vale e alu e so fa fo te ngia va vai le ia langa o ma ta va me la le se o te tongi el ta le va pena tu langa e sangole walang bo pisi da wala ta to te lo fo ina o le me tas te le solo ta vale ia male au avta vale le fa auto le ia te ta wana fa ai te ta to ia e fa ta lo fa e se o so ia fa le pole fo u mafta mai ia so i fo man via te lo nei man via na ta to ai ngai ia Amerika fa ta fatu ia anga le le to le ni aso tiro mai oi ta fa tiro mai ia mafta fengau ia e sila ia ma lo lava fa aftai mo mafta mai le ni aso e fa ta lo fa tu ia iva unga polo mafta mai ma se friend o sina leo ta lo fa sina leo ia o ila to io mel ia leo mafta mai hai ta lo fa lava ia ta tu wa ni fo le ni aso bai le fengol le me le fengol fa ta e fuol fa tau le me foi le ele tu pele tu ton no tanga mal ato ia por cat foi et feo lolar cat wa le lo ato al melo le tupi ole me va ai mato ana tasi me nga auto na ai mi sa auto na wole to fa ngana ni cash foi le te le fa nga ia tu sa sa tu mina li fu sa sa mato me ala ngala ese le ni me tu no mato me ese sa
le sa salu tu ye o to nei me yo a le ama le o la usa salu ye me sa sat ye me fa pena se a me sila wa ye al me fa to foi le a sa salu tu la ta ka fo le e mo to atingo le anga le tu pereton ya o sa salu so o la le u mi le nga tu ti lo la mai tau mai a sa salu tu lo e fa tanga u lo mana pe il faingo le me faingo fie a fa pesa salu te va tu ele in alto tongio la leia io ele volevan polo misi mai ato wanga o tele tu penga wai ale ele i sa se metton sa salu tu le va tu ala tingo la e tino vale vole tu pela e to ton e na fa tanga tu faingo le me oh gosh I forgot. Vai. Al faingo fie I forgot. Na tope ma tope lo so wa i se me wangalo ene so le fa lo ta vale al fa le fa le se mole le tu pena to saula i te me ngau ai e fa pena se ai ki o to masa ni fu le ya al mele le fa ngol masa si e masa si ta tu pe le fa to tel fingo le me e a lo fa la fa lo ya fa pena le me al mo test lo vole ta si tua lo to lo pe ma se saluroa titulu ok le lava tupe na to alu to sa to piki le sidua to se salu seki to alto sa mo le sidua se salu o le se me fai lo e forgot e tu lo tu lo e fa penal fingo le me na lo le sa o colori tele yo matangal me molta ti il colori e forgot e le tau dir forgot o tele colori ala o fafo ele o langa fe ia fa pena mo tanto ie nga lu fa vai te mi tu no fa fo vele mene tanto ai o i Australia o Melbourne le la to ama na i fe te tu sil firme no foi la to ia fitu se fulu alum fa na i o ka fe le o tau singa la woli ma fale le no foi mana na i o fale so pusa aisa o lo no foi alum fa na i e to tele la to ia isi e mai i le va na i na o le mana na i o fale no foi o me ai lo tau sia to le fale me ai fale le centenary ia la to ta fa atu mo to la to pusa aisa vai aso ma tu fa amni i na ma le le me no foi ta lo si lo fa pena foi alo na i ai la to i what so ani e Australia foi le ta to wa fa na ui o ila tu i le la lo poka la me le vai ele sunga le sa avem fai pule afa masanga rico tupai o ia na le la lo poka la me le vai ala fa na ui o mo to le ia la na foi le control la tu i ma monitor ia ala fa na ui le ia poka la me na sa si fa pena mo foi mai si vai o ta o me le va tu lo foi la fianga ma tu fa yaso lo tu ina te la to ta pena ese mai ai le lata ile se lau ainga mai mei sa no foi o le la o ta ro sanga mai nisio ainga nisio e kalesia ni mes foi le ni fasi fanua mani me fa pena tau ona mapu mai ai foi le mai ta pena ono e mo ia le inisio o e ata e laki la e inisio o le i o lato ai ngai tai le ai tai ai e le mere i le au va tai au nisi la ia le wasa ili solo ni fe so swani o le lasa le manta wa ia e kalesia o le wa mai nene ave ai o no la fo ia inta kata salo pe fitu ni ai ngol mato fe kalesia la ia fia i le tulanga le o le la ua o le la ua fenei o fai ai le fuafuanga o le hao fantasi se fesoa soani foi le kalisi mi se tau mafale te talo mai ai ia wantula o le ole ai nei ni maota malawa o tala i lalo tulanga me whapena o mautu umamea talo fafoi ia o te repa ia le tulanga i le mea o o lautou si la fia mafuanga ia pole hala fo le me o to ia lautou si la fia ai o le au le fa so foi le nei te mi tatu tata no ai e mo si na so swani e te so swani me nisi fai ona tu fa ta si na fe so swani foi le
ia e tau wala mo i lātou nei a inga fwoi lele. Ia o le ale a wala ia e tu fata si se so swani mo nei a inga ia ta pena e se la tele to se lau. Ia al so swani lan mātou ia e kale si tu fata si e le na mo a inga ia le kale sia. Ia e mo mori a mo i lātou e whaasa fua mo e mwhaina so swani a toi mo i lātou ia a inga o mo iunga. Na o mia so swani ia le whaile a tau sa ili nei whanua a whanua fwoi lele. E tau ina mapu mai ei lātou ia. Ia e tau sa ili ne mo ai nei whanua fwoi lele anga iai. Ono la fo ua no fwoi ia ni si o a inga te. A o isi e reini a inga. E leini o lātou ai fwoi lele i tai. Ele ai. O ia. O soi fuanga. Ai ei me tutupu. Ei me whio lolo. Ei me matua le taunga maari e soi fuanga fwoi lea. Ei fwoi me e whaingo fia na tali le leia e o tātou langona. A e la mea, e le pātonu o le langona, fwoi le o tātou. Ai o le mea pito siri o na wha mawhana whane nei tātou. E le haia se mea whainga tai le atua. E iai ale au wala le atua, langa le mea pele le atua o tātou uma. Ta pena e le atua le au wala mo. E wheso soani e tātou malawe i nei tātou. A fwoi whawhita o nu whe se sei. E to a le mea, e to a lava. Langa e malo si te le mano le ngang pa ia. Amene. Io e whapena le meo leo. O le soi fuanga ma leo lang whasa mo. O le le me tula i mai. Ia tala no fo ila le melen tupu tātou. E tu lou fo ila vai. Whamangalo fo se ngangana fo lele. Ai ona matua te ia ro langona fo lele. I le melen tula i mai. I whelafo inga le pāle mene le aso. Nafi tu lou. E le manu le pāle mene. Ia. Le matua a vonga tele. Ai mi noi me lo ma se leo foi lele. Mi noi me lo ai whaalongo ina lo ma se leo maru foi lele. Tu ai anisi mea. O tele tala noi nisi mea. Ale menda tupu. E le winga foi lele o le whaakirisiano. Le wai tono le tātou tunu. O fe, le mela leo te whatu le mana o le pao o le mana o le ngang pa iwere le alofa o le tue ona tangata. Pele lei, pele anga, e tutusa le alofa o le tue tangata. Timu la e tutusa le alofa o le tue. Ia tātou uma o si ana whanau. E se le pele le tue tātou uma. Pe te le anga e alofa le tue a te. O so mai ane mana o le ngang pa ia mai se leo fi le mu. Puna mai lea fe whaato e se hai fo ile tue lua. So le oma. Pa oma. Oi sole. E matau tia o lau mea lenta mai tau nafi. O te re mai tau ni me fo ia mata opui. Me na la tau ia e whea e sa iri malo. Lau le mene mai tau nafi. Sole le. Pa nofo le leia. Pe ia e se mena tupu. Ia. Faso ata mama tenya matu. Ia e whaatalo whatia o tesa. O tesa le ma futa mai Australia. Tesa, ia o mai le nā pito tātou a inga. Ia. Ioi, ta tau ana ia ini fas whanua tā sia alo lofa ia nisi o nei tātou a inga foi. Ia wale mea nei. O sa moa le a inga e tas. E jesu e au o waa foi lele. Ia te toi ea o si o tāta te, o si o tāta te wata wo ai. Mo whai nere reunion titilo mai titilo ata. Ea, e mas kai lua. O leke anko mai a tea, o leke anti a kuia. E tau, e so o ngafa tātou atunu. Yo me whapena. O le alofa la. Fe whaaso hai le alofa. O le Samoa. Se le mea leo te... Leo langa na uola i fo mai tau. Misa a inga foi le. E o mai fwa. E le mawhaia. O na ave se le alofa. Tati ofo. E tati ofo. O whaare po, e resi tangata le lei mana me. Whaare po, lei masa me sa o me.
Ave se uso valpo. Ia, le mea whapena e uma e pele ama e o tātou loto whedere. Le ale meo sa o le ia sa o le tālale se ali ina o to o whapena whele mena iei. O le lau o mai ni le reunion whedere. Ai whetau ina whetoa amaram lama nai loa. O si tamale sa mai nai New Zealand. New Zealand. O no nofo lama. Sa malanga mai nei no nofo toi maltama ita inei Samoa. O whai nela reunion. Ai whai me la whai hanga i sa vai. Sa vai whele. Ai atu, sore. Le ainga. Ya inga le. Mai lo matala. Mai lo matala le refe matala a tangata le ainga matu tuofe. Ja, le la di sa ta ta ona lu su le le di se fa vai la to inga meni I tau vale to ta to ai alanga lo male uso le mai o le mene mau popo a inga a volta la tu nga fa a wole menai e ma fa fa nai a inga ta tu ma fa nai tu to ni mau popo a inga e le o la ngai e o la ali si tala pe o mai to a mala muli ta to halu fa pena hi uncle hi auntie ya o le o la fa pena la so tofia la to ya po mali ya o la fo le me wo mo le o di ai o so le me o fa ngana me ne o di o le me wo o le malo si pingi uncle pingi me Anti, na faia oi sio te ta ro fa sio te ta to we vai a fa pe voi le ta tu ta sia ya fiwa na loa wa inga fiwa fa to one in le fa umanga wa fo le me one in crash ta ala over me one in what one in ta to one in na ya fa pena au fa umana me fai fale lei ai se tasi na musica le na musica se lua ya to vai foi ia vai e o no foi la cata no foi la fief ia sauto kuka foi ole la stof kuka fa aso tofi mantora so tofi es forele aso nai e mafa kuka is o no la sapati mafa kuka is le aso sa kuka fa aso tofi da ia tau pe e pe tau fa va tai vele le faingo le kuka vele tau fa mama as fali de feololo mantola le tau fa ngau la wala vai ane fo fa fo mele tunu la nga mama fa mo va yaso e fa pena fa so ngale me o le heavy fa so ato io e fo mo fa fo le mene ato ma le kat ia la asanga o sia e se me o tu tono le kat tele o le pelo mal tu ATM la kisi na musika eva manbes ia ele nei auli ina o se mel tanto temel Tautua e Samoa le si fonga la mo ia le wa afale tu la tasi Trabalho
talo fatu i ana moli lau mafuta mai, fa pia fo i silulu le mafuta mai fea le mafuta mai, au ki lani ni usila, fa talo fatu whenga uia i manuia le nei au oli. Talo fatu fo i Ioane. Ioane Alessandra le mafuta mai. Ia i se mea i nao le lalolangi. Ia malo lava Ioane. Sabe, it's a
Ia, nei musika na o lawa uli nei a vaenga o tautua si fonga le mua I na o se mai Samoa. Ia le whantu tenga, le o toi lus ful minute on tale le tu lai lus e fulu. E tātou tala no ai foi a. E mo meo o tantanunga tu fa solo al tātou atunu. Ia, amata mai a talo whatu ia sina lasi. Hai sina lasi. Wa mai. Ia, le whatoa, woi, ka whewhe le moe umia sina lasi, le wha me whatoa ma le fua mai. E a whatoa o atuana le lai le me e le te tō whaai. Ka whio la e. Ia. Ia, se e a le malo longa ia a te tonu wal vai me ngā luenga ma whiau, ia malo lava le whaitau tuspa ia. E se le lei o oe. Whaitau a ia uma le lei. Sa wal kenese ngata I mal kenese. Fa penal fa ingole mea. A o tel tonunga tu fa solo a tato nei o tato matua. A talo fa ngau iai. Hai nei o friends. O lesi tel tonunga. O me mole pusi. Tu lo wa. Langa fa me tate va atu ta otto vole. E ese la na tang. E fa a ola ina puiti o na mata wala na pupula whalele. Na whai mailo le taltonunga tangata. Ele o maua le lele ta angunu wha maruru atu ele o maua le lele kua leisa le sa o ta angunu whalele le asi mea ola sia. Ai a o na la popoa ia me fo ia o me itu tono o na mata whalele. Na whai mailo le taltonunga a tangata mātutu ele aso talaititi. Mai o sua tu il tai. O to a sua tu ile tai e foi me la poto I te tono na mata. A lui fo lava ma va pia pi vole o pe ele tai. Fa penane. Ia a tonu foi nis e fitu o le me o le pusi. Ia ai sa ole le. Ole si foi me no mai tau mai laso. E o mai laso o te le malama pe ai se alma fuanga. E matua ti munga lote nei tala whātai apia. Whai mai lora tala ta whaalong tu loi i o ta tinawe wha mai. Ai fo e kaise meri. Ia ata wawa ai atu ila la vai fo i ta te loa se tumu se wa o le se wa a meri. Sa o le leisor. E se ilo ngā la lua se atu le wa a meri. Whato a malu fo I ma le to te I en to olun timu. O te rei loa Ma nero fa so mo nisi tal to nunga fa tanto e a mai nai mo meo tanto me ola. Ia. O isi foi la tanto nunga foi le. O meio ole o tai fa mai e o fa tostos e tangi fa tostos lo tai fa fui. E ona fai mai lo la ia. E o la pe o lo se tsunami po se ma fui. Ia po se fai tili foi le. O te lei loa la wai. O le lopo ani wha ai longa fo le wa e o foi lai mene o maftanga fo le a inga me va pena. E umi o mantua la tai fau e fa tostos lo loa fo le. O te ma ia ma sani lava ona e a va ai mai ate o fo le e va ai sa o fo le mtoa tala noa e va ai sa o mai o fonga fo le Ia ai foi la sa o me ta te ro I swinga. E inisi o tina fo I matama ai me se fo I o to tina. E fa puiti lo fofonga fo le o te lo o al matua pestol me. Wale pe o me sa ia sa e fa la po fo le o fofonga ma tal no mai fo le pe tal no atu a mol me fa po pe fa tal no pe tal no fo le ala fa fo le wo pe fa ta fa fo le. Ai wo fa ma le leo la, oi. E te fio, wale pe o le mesa e tatala no mai o le tala no mai le mukuka e tua tu le luma I le mafale. E te langona tala foi le lea, lana wala au ma le tala no e manino uma mea uma. Ai pe foi le wai whaango longo se lipi ne numi foi le lea le te rua wala lata e umi e le tango lo a au foi. Au le leo la titi foi le. Ia, o nai mea la ia. E te langona e maniti au tino vele te roai e le swinga e le na o nai mea ola foi mata I fau vele le valu ia foi le tato ma ai me fa pena e pe la a o foi na halu ono soi fuanga pe o vinga I mo meo vi moko ma meo
o ku afa moko na ta fa pero la wa manongi ale mea o se senga al pupula la le ia o se senga al pupula la le ia pe o le o se a dia di mai a pe o a tatala no a fene le fa mala na alu ta lua tu volele o fea ate o so o disi e o so tono falta la vai o fea fa ta wena fa putunga fusi ma peva ai ta te do e ta alo mo ta alo e o se voli polo e fa ta voli polo e fa ta ai o ka se afisinga fusi ma peva po fe me ave ia fusi ma peva a swinga leo langa te tau tato mana mala me swinga leo langa ma te ia mo meo swinga le vai te ma le vai te ma meo sa o se me la tupu e pe foi la os maliu e man to foi la os maliu e o la os maliu vole pa fe te tili pe o le anga tau vole fa pero tala a fa fe au ma fa au na le tu ma io sa o la os maliu pena ia i ro foi se vea se tiro mai tu au mena a mea fusina e tal falma tiro mai e ma se me le ia tiro mai na me leanga na me se a me tu pude ni tanga to tiro mai na fatto o tele nei me em fain fa elo me tanto me tu por so ifanga ma le olang ai sa o le ma so solo e pele o ti bunga a ti mu leanga ta fo te me o ke topa e nei lo fole fa pe io ti mungole palolo ma ai so le moi mo me e ma so salon ve mo i do le paula na le mele wo pe o le to le termine o le ia le ve o le ni ve i tato wa sa ye ve ia sola e i do le ve ia o tango no foi o te ma sana tu al mato tu ato tato office a sola po se me le luafe ma le lua luafe ma to hei la ve ana i so e do ta no fo dunga lomil ti na ve fang ti na okay o a mai okay alo fa lu okay yo e fa ma sia so a i se ve a sia ki ti na la importa ma fang ta ma pe te wa umatu e te ro li fa ma vai mi fa pena a i lo se ve a i te fa lu ko pe fa to solo lo vele o ya minere e pe i pu vo ne na elo le se le ve ale e te tau ana su elo moli wila le ve ale e se ve a mo le ve ale e fa pena le me e o ai ve i what's out e le ni ve tau tala fa pena o le fai anda to inga o le o mai ma me fa alata na o mata to lo mo me i ve Pau, tala fa pau, malo la ma futa mai fe o plus penny o isole ya malo o plus penny le ma futa mai e fa tai fa ma futa mai ai o nei va hanga na e sa o le ia e le mato tai fa o me no le ma fui se pa la ma ia fa titi io pa ma fui pa fa titi pa titi fa titi foi na va ai le so le fa longa fo le wo tau fituli mai nei mato te fa vo le fai to se io le mete fatto e a pe su ni stanga tal mato ai o mai su e tati oso e le lo le realmente e va la mal mato fa e sa ngale fa wala tu la ku ka kulinga e o mai su e manato la torta in sol me le la fi o mai la fi vo le o mala vo me le kai fa ne e le giraffe le mele tau futuri mai e pui la to me foi ese foi ya vai nga pena foi le o ma fo fonga ma mo meu manatu tu fa solo mai o tanto matua e ai o le va ai tu le va le talo le tau le nias e tu langa le tau e tu langa le leila ai le mo tu langa ve vela foi le
mo tātou, te lo mo ofu fo ile le tātou, le whainga lu, te le lupo la le ngō le tau ofu i le langu, whele se senga, fo ile ngā lurui. Wow, ngā nei ofu li mo umina mo tātou. I le te mine le la, o ka se vevela. A uni o tau whaata mana le melo le vevela. Ia tātou, ia, whae te au te so o na whea i le la, whae se wha malu, pe fio mai nei mamalanga mai fo i nei fofanga nei o tātou ainga nei Samoa. Ia vai tau, whai se la fo i le te loa te malu le iai. Ai, au le whai i lunga lo tino whiwhi fo i o tātou tino mai vevelo la o a mātou i no fo i nei tātou tunu mo tātou ainga. Ia mantua mana o mi mātou le Paulo fo i le whai ma pona e se Paulo foi le man ai le angala le mele sa o vai o fai nisi le vevela pe anga lu na sa le vai isa foi le la to wow e fa malu e le e fai mai e fo ma le e confuse ai le a foi ne le miracle round o lunga le melo le fai ai e na ta vidi ale fa pe na furu ro io e se foi la tura ta vale ana nei. Se ia lo fa nga le nei tangata fo e tatu te lo le mafatia fo e mana o mi so so. E ila ta ma tu te lo le ile manga fa fo le EST. Ile ito i vai mea la le nga yuta i vai mea. E ila si ta mana no fo na e ai se lava se le e tu lo ta avale le mori momu al wane lo ta avale voile le mo se len ya lo tu foi lai oi vai moso e fo ta mai ta ina e al wane foi la volte mi tu ta avale e si sina se len e wane se si liva e se la leo la we to lo o masani ai o ila ta male o mole yo Ingau kala, soy vaga o se vangolo kama. Penana, yan tu le selen ya se vangna o le se tu pevele taval. Au ola il mangfalia. O le mate no formaltina a inga tonu ma mai le mai tai I funga le mate mi milo mate o mai nga nei dato official lo vai. Ai sa vale melo tu poloka ta vale le mate li liu le tu nga vale. Sa vale mai lo sa vale mole, si o koru a pele sau ni makala se whaka wa se mea aia sia kamala de fale. O whaalunga, wa o fia mao a le ural. Whai mai lo tina la ainga. Ia. Whai au mea na, wa whai tu wha pe na u wheo e la wala e sau. A vese tu pe nai. E sau ia te oe nai. O Tautua nā mā oi tau si wha leina tamai. Oka. Ta wha apea e se aso e sa wari mai e si dinti on le wha malama whai mai a tei ta wha apea. Ai sa wari mai la so le. O e se le Mariah Carey le wata mawanga lea. O le manino. O le manino le vai mai. O te nofo au le avel tava. O tinane le mate nofo e luma. A leo sa. Famone mone. O le manei o le leo. Famone mone. Si o kolua. Si li makala. Si whakau. Si mea. Kakamare le whae. O whatu lor tamai. Whatu le si tamai taile. O lan matuara wa esta tama. Mei o whiao lolo. Meu feo lolo. O tanglo tu ele di matala. Fatu lol tina o mau mai matari e a vole fa metina. Ia, e te toi inu ai au mena fai. Waiva ai ele o langa wo o ai au mena fai. Fasu ioi, o oe se lave ai. O oe se lave ai lo o langa. Se mamanuva e o te saufo ia te oe whape la fo lele I se aso ve tu fo lo tavale se sau ni makari a se whakau se mea ai a kau vai se ta se pese lea
Vai o na fe wa e fa pena ne to men fai. O to vai to men na fai e. Vai to men o te tia e fa pena. Vai na to mai tuli o to men. Si la persona oli. Mole mole, pai mai akala. Eno ita, musue si pai ba ai asa. Ine yulanya ita, suwanga to bulanga. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real as a dream, really a Sunday. And I'm not sure, buddy, baby, that you know what I mean. Line my left, Saudi, I told him malolo. It's all because of you. You can slip it so what's on my mind. Shine like a bird when the sun don't shine. Real as a dream, really a Sunday. And I'm not sure, pretty baby, that you know what I mean. Line my left, Saudi, I told him malolo. It was all because of you. Malino polonga talijuali maita pai asona a oleni mo peulua iota alofa maloma panapana wo ifoyo totonga yenatia ina setasi ya ita beko ina opu me umana kola kola. So what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something. And then I sure believe, baby, that you know what I mean. It was all because of you. You kiss a lip, so what's on my mind? Shine like a bridge when the sun don't shine. Real is a dream, really is something. And then I sure believe, baby, that you know what I mean.
Te mira wati le watu lai mai le tautua si fonga le lau moe Samoa nei, ia le wata tonu le tu lai lua. Oi. Ia a o tini le la le nei a o oli, i o lata fol teimi tātou le tātou tunu. Ia tu wai whanau a onga le wa amatan tu wa whanau la iti. Ioe, amatan ta ape mai whanau la iti ma a ngai whai mātua e mo mori whale me se la vai bantua tas fulua. Tas fulua tātou tu ua ia a onga amata po preschool. Ia on whaasolo mai lole li tu la tasi ma tu ua ia whanau ia senga tase tau le valu. Ia ai le tu la tolu. Ia ta ape loma tu ua ia vasenga maua lunga se bang na ia onga fiafi. Ia onga whele le a fiafi whanau. Ia e wha wau. Ia ai o tūlanga le tātou taulanga ia pia. Oi, oi, oi. Le lei tūlanga le, tū mai tūlanga le tau mawha. O mele ia i roi tātou tunu fwelea. Se fia tātou tunu. A malanga mene tātou taulanga sa edi tau mawha fwelele. O le ae maua le tātou tau follow wha tau fwelea. Malpia sua. Angai mele luma le sap. Le whanau le sapi i tunga fua a whaasolo ina. E maua la tamale luma, ma sani ni whata wai. I le sa lima ta la la se futa la. I le multa mai container wile Whelau tala sana matou o e wha le malai walele. Ia se aingala le whai matou te unga umu wile le swa vai ave o kafifi mo meo ulu. Wala o sao le ulu anga i... Moe lanto i malanga i Australia, le o sao le ulu. Le o sao atu le ulu, ai ulu vela la. Fa vela le ulu, na o sao e o le chips ulu, na o sao atu e Australia. O le o loa le aso le na mato e whae ai lanto i sa malanga e Australia, na o sao na ola e o i Brisbane. I Melbourne. Na lau sao atu i ele ulu la la tau te le lola i sistete po fa pena i sini, a fa pena o sao atu i na Australia, i o le mea na o tala wa sare ye mo mo masi mal ke saina tu te lor ke saina pito sili o man na ira na tofole ye e faim faos o i le inalani anga le inalani o le fainga la o le oka fa pete alo e oka sau ke saina o le fainga la o le oka pe fa pete mana o oka sau ke saina man nei o ke saina le inalani e la to te fa tonu a talo fa tonu va ve alo fa tonu la o ke saina va pe o te tolu aso e faila la tole ke saina foi le lo faoso e fua ile aso le e te malanga ai e na e mai lo ke saina mai felesi e fa pena le fainga o meio ke saina le inalani le tu o le man le fa kasana i nai muli vai o i nai vesingano halo e tua ona mai la ile pusa foi le mai ai tu le pepa ele no ina le ngutu foi lo le vela e mai la te tango tai ve vela ke se e longa la wa maalili e fato a fifi e loma fa no foi le ona va ve ona lenga vai atu fa fu mai le tinu ke sei pa tango e fa fole no ve vela ia na ave lola ia le o le mela fa pe e ma fai fa na ave sa kula ia ia tongu tai o le kula ia da manato ia pe fa pe te fina ngale ave ai ma nei era mo le va tu sao e ma nei le va tu sao pe fa te malanga sao ai fa pe te alo e transitive like po fiti po New Zealand ai fa tu la fo ile le petol e si le la pe atu e ona le anga la kula ia fo le ave a ona ma ma te le tu la fo le afe isi atu no ana va hanga na fo e la fa also koko sa mo tau dise koko sa mo le ata tu te mire nei langa le so fo to le koko sa mo e le tele la se koko sa mo te mire as fuli matala ia male lus futala te mine koko sa mo ia e fo e la fa nga so fo le ave ia a sina ufi foi sina ufi la ol fa li fu ia e saka fu vo le avatuale na fa vela leia ia na avatulo le nai avatuale ufi vela le ia avatu i fo se a pe a matena wo e fa li fu na ma nei la na e lo le ufi fa fulisa le avatu na e mo ia le to fo a fa la fa la ufi le saka fo le saka fo le ufi le avatu se ki ala tamana wo ile le na
Palai mao ila. Ia, se kia la lau wha aleo lau wha oso la nai awe. Whatalo whatea tino mai. Sina lasi. Wha malo whaftai lava de ewa nei awa uli a whinga o iai. E nā lava le ina lani e māsanya na wha atau mai ai au keke sa ina sa o le ia whinga o iai. Le lau a sira fia le whinga o iai. Oka sa mā nei o le tofo. Mā nei e o le tofo le keke o le tō tere vai tātou. Ia ngai fo ele whaloloa le sula. Le imota e whaata wai ia o sula ia pesta la na keke mamoi ta la lima le pepe whaata wala pepe voi se fulu ta se fulu keke mamoi to tonu e na sa ro le elo ia fa solo ato le aso i lunga se tani ngalu vai fa pena o wo yesu inga tato taulanga wa mata na faitu mo me to ngala au le wa mata mo me to mai island voi nga le island le mo taulanga mo falolo ai lo to la au atu ya mata na watu tonga la au na te watu fa mana i o tanto wati e le taulanga lo si o le pa e le te alo la se si te au ti fa na mo e mo le wati le ai la o fa le pa na i mo le welo le pa o me fa ta milo e lo mo tanto wati la e le taulanga so e ngai vai nga masuinga ia e ta pena tanto mo taringa malo ia e toi titi nei saulo mala vea I volele ia teu fa mana ia lu mama o tama fa a wala fo me se la fo la ta to li tio wa tu le e tu e ta fo la wala ia lo no winga e fa pena fo la ta to li teu fa mana e fo langa o le pit o le a wala le ta to le wala le ta fo ta to li tio nei o le a wala na la a fa o nga ina fa solo a to e malo le wala le yu ta nei ta to lo ingo so uma e va ai la vai le taringa malu le fala il poka lame al mato o tal votu fa atasi ale la lolangi o tal vola la lolangi veta u le Global Youth Day la so to na nei e alu fa la mato fa mamanga o to fa le taulanga eu la mai fa la boptonga fa mtanga venga al malu fa wau ben fa mamal ta to taulanga foi le ia Tautua nala ma taulanga foi le so ona fa ala pis ia ta to wa to e o ki ta to me al malo a foi mata mo fainga a fala po tonga mamtanga be foi le puno o fa na tu ma si mang e tau foi fa le me tu e lapis ya tu alto telefone tongi lalo ya o le meo e no atu le ta ifau ia o fa ta ape solo lapis ne ia mamata nga ya se ta tu tau langa mana ia o ta to wa mana ia ta tu fo e to fa la ngai nam to e matanga ia na ia ta tu ta pe nanga me fai ia le me fa la na ia ta to ia mana ia tu lang foi le ai mai se foi le of man tu la te o fa na mai la tu fa tau sa vali mo o lo tau lang ia o malan tau ma fa le niu man tu la le niu a fa pere tau ma fa se me tau ma fa le ano foi le la ile ta longi la pisina tu ina o le si me tau te loa e o no o il fa le il tanto malo o tanto fa le ta o tu lo le tau langa ia e to na sa mana nei o te le lo nei temi o isi vai to na to fa le le fu le o tato fa le ta o le to no tau langa ia ma fa ia lava to te le tato to te le gat e o ma tu taringa malo ia o swipi to nei me o mal fa le le a wa lu se fu miliona ta la le vai nga tu pele ia ai le to di ai le ne fa ta ti ese me ta fa ta o tu pe ale tanto malo e mo ta penanga ne ia ese la ni so so me ise malo la mai so so me tato o ka se mana ia fu le tem ya tem ya fai business tu te lo mai temina tato la en e ala lampa pa ma ne temina tu yo so me le ne ya fai lon tato business ne fai tato tato business le fai ne o mole mo wal tu pe ia fa le email ainga e to yo solo vale le to yalu ya lo man tu lo amata tu si fa si business la ti vole le na tau amata o so ana amata tu papaki wa mo fo fa le lo e va il mana yo le me e nei me fa pena wa ta e le na o malo i o mai o la ato telefone matanga to tato tu no matato ai o le a fai mai na te mi tato tu no e mai fai mo ma winta ia e taringa malo i wala fai fa fi nga voi ia lucky atu ai manu ma fi nga voi mai tu malo o le a fa fi wa te lo ta ape so fa fi nga tato tu no e mai mo ai tato malo fa ta mi e o la vai sa vai
La matua teu o tato mataanga. Mantua wala tato mataanga foi lele o I whare alupo. Le awala mai a foi lele. Ia, o te tau te loo taunda toi whaare leia si a tato mataanga le na la sa ona wale sefe ia keipo. Nei a toi whaare leia. Maua sina 9 miliona toi whaare leia le mele. Kua mānei ale mele se tase o mataanga sa ngai e tato tu numa mo e tato tupe. So swani foi la fionga ia a misel fale leo awala e anga I o mai mana ia o ia malo o mai mata anga ia o te fale alu potai me fa pena tele isi mata anga na ia o il pupu io mana ia to I tanga mana ia fai fale awala na ia lo yuta ia fa ta fale le na me mana ia e mai so le sekia le lo fai fai lo foi le o ngo no mafi ang foi le la wo to so foi le wo te lo le mo no mafi ang ai wo o yel o lo le wo to te ta tu no ye le lo al po fer me to o yele fi ang ma le sia fi ang manera me lo fa tu ya tanto fai lo o ngo no ye te si le fi ele fa matala I tu wisi ma sia fa na vo le fa na le fa o me samo ye fa matala I tu o I la tu te si le fi pe au mai na la tu e nei tato tu no ia o ni se va ngole ole ala fa ga solo al fontanga la talo mol fontanga tato malo a tato pale mene ia talo sia tato ia tu talo sanga ia sa elinga malo foi ma fa tu tinga fela flo inga sa eli manuia ta tu tunu ia le ngata sa monei ia fa pena foi sa molo ai to malele ia I tu e fio le langi ia o ma fetawi ma sia u fa tu lo tala le o ma tu e fetawi le ma sia o ia min ma sia so fa fini wan le sa mai o le la sa tu mala wala mala melo mai makua leva ka kere koe fei dua fa ko mane pa tu mutai o pisia mai oka ayanga o maliu ke koe foi mai ya kere wa kwa ya sia wa fa ia na fa ta Italian na te impeto tu mai o la tu ya sia alo ia vai o tem fai ma fai sia singa fai sia singa le auli ia ai mo tatou ia sina lei ia ai sau nei na longo mai o e fa uta mele la fa tantalina te ia e la su pa su mai nei e tofo la si o te sina lei ia malo la vale nei un fa sal kuka la nga yo inga la fiafi la nga se bantu kuka fa su tofi bring the cooker and te unga pua fatalo fatu pua ma lo lava so I forma mia fa sa tato cooker ne fiafi ala musica tato musica le watu la un tato cooker la nga le foi sa I cooker me va nga le ya tato vai wo te el fa mai le va nga tato ye nei o vai ni wo mata tato pokala me o mai la le topo kala mena va mo wan mato kuka o mat tasele ling ele ai no fa mai te o si tina mai le kuka na sa o le lingina na fai mo falawan to mena na fa so mai ia sa o mato le sa na to o falawa mena fai mato o meio fish boats tasile ling fa tu wala a fa e fi fo mo fa me o fo mo mato mo le nei tu mo me fo mo fa alu fa tu vai le am tata mai fa pena fo mo wa tau e alu fa mo tata me fa mai ai ele tata ma fa mo fa ie le ran o vai to mo leva mo mato tu mo e am tata ma pena le nga io sa va tatu ku ka fiafi e te mo fo se ku ka disi va nga le ni le fui su vena to fa mo tata ma ne fiafi tato musica fa so tato ku ka a mo fo sa vai tipo vale fu ma to tipo le to tato fa ola tu anni oi le anna fi le fa fa lo ngal ngal fanu sole ole ai mon tipo fa pe ma to oi fa pe sole yo fone tangata son yo vala au lo mana yo lo vala
A mele tori umato e lo malala o tipolo, e tu na le a mato e in ma. A to lo fa o pisa, wole pisa la tamite o tua o ia. Ma ne a ta umato lo malala o tipolo, wala vale o tipolo e fa il mato vai ia. Io o fa la wilo lo ai uia pe fa pe wole tipolo. Fa pena so e fa ala o fu tipolo. Ah. Sina musica, fa soltanto cuccanea udi. Fa nga se vole mea la udi la to ia.
Ia, o nei pespesenga le fiafi ma nei ngai kuka i wo mai. O fe ngo kuka le se I komanta to pese le se va I kuka va hanga le. O le pese le o matu nei fai mai. Tau matau wana vale, tau matau wanga vale, tau matau wanga vale, tau matau o se me ne se sorry, tau matau wanga vale, tau wanga vale. O se e unga na le kuka. Fa me fo sina las. Sina vai. O le whainga le kuka le wa e whaia mai nei. E le ai ma se mea la afa o ngā ailo tau matau mane anga vale. O le matua e au ngā tā le whainga o lau kuka. O e le si kuka pesto le wa iei ne. Malo. Ano sis malo manei. A roi ia manei le pese le wha afu ia vai I me le pone. So le mafuta me le pone. No fatu man via le tiute whaftai si mai o fia mosau panga sina na fia mosau panga o fena meta o feni meta vala mai na ele su mai nei o le I panga a o te vala mai na o fa au ma fai mamango vala mai na ele nei panga su mai nei me le panga o fai mango ia ole kuka la ai a friend of sinale o sinalasi ala kuka ole kuka vavea ole pork roll ia ai popo le tamol coke ai e mai o kuka na o so la o e kensa ita to ku o tesa mane kuka tesa fa mai kuka le fiafi o supaketi ia mix mal pisupo ia alfa tasi mal raisa ia fa popo I mal kofe oka ma le ai se mane o tes tau mafa kuka na e tau le tau dia disqualify kuka fai kuka solo kuka le fat kuka foi le se ai fai mamangol va ngale malako kuka so pasi fai mamangol va ngale fai manato kuka ana tangole fai mise kuka mana ia na le tiri mafofo ina tiri kuka momo tangole fai mise kuka fa pena vai po fe o no YouTube mo ni kuka fa pena tangole fai me tiri fai bo mua so le se menta to kuka la fiafi o le fai vai ase kuka ese mo se ni tu e moment greens mo meu o la fele o fala auto ma fa fala au fai sua kapisi me fa pena o fangala pele so te ro la kuka ma se ni fai la pele o le fi ai e o mato fale e tipi ni e ale la pele na fa un mele recipe ta masa o to la o tesa o ana ma fene ma oele sina fa longo mela ai nei o te o le fainga ku pu e mele kuka le a fa pele wane muni lo pele na to fa ngar ka pisi na fo le tipi ni e ala le lau tipi ni e ala le lau o ka pisi e fa ngar le cream corn apa cream corn fo le tasi sa ai tu fatele ala pele ia po le kapisi lau kapisi ya to na sa ale apa cream corn tas ia ave mani fua mo veta e mo fua mo fo e se ono malu na pena fo tele ole kapisi de wo mana tipi ni i fo le ona tu do ye le aniani sai na fo le aniani a to sai na aniani sai fa malu tu fa malu wa fo le ave se pa ia se va nawe manawe ave mapau na ia lele pa onian o aula ave se pa onian foi le tu fa malu mal anian saina le tu e tu ton lu e mal black pepper e pol white pepper fa manero le black pepper lu le sina masima o le tele ya seulo mix lo amalo mix en falai fa pancake ro le el tamai spoon fa ita mai me lai ti foi le tamai pini patches foi fa pe patties foi falai ele mia an vela vole o ka
te pio whainga foi o pētis foi e sai mini me whapena. E whapena la skairing ale healthy la ia. Vai la kukana. Mauna te minei. Ana totaro tusi foi le waire ma se me faia. Tusi la tusi. Seki. Nei ma se me kukanga. Lesi kuka whaingo fiena. Ia halo le fiafi. E te wele tau mafa. E te le mana o mia la se me le leifo le peo se meat. Te halo al tamana me tu me sine a laisa po le paketa. Pakeka ia po se talo pe amo le talo. Halo una ira fiafi. Ia malo. Ale mau ken. Nei ala whainga le mau keni. E te wawa aila le tamo le mau keni. A whapea nei sa wia wau mo wa e melo whaifa whanele o sei o le fiafi. Wa aila le whainga lia. Ia mai o pe le whaonga lau o veni. O mana whaamama le ia. Ia unafi le matua māneia. Ia tangono le whaameo neisi le tino lia. Whaameo neisi le sipito. Ia lulu e black pepper. Ia masima. Ia fuli le situ, ia wha mayonnaise mua, mayonnaise mua le tu le ia na wha pata le mayonnaise, pepper, ia black pepper, ia le masima, ia tu le na, tu sinta mai na o lai titi lava, ia sina vai lai titi, ia watu le male ani, tipi lo ima mau keni vai wha la popoa, ia tu so le au tafa le apa, ia tu leilo te ton, o lau o venina, sau e fafo ai wa uma le fiafi io e sau fafo seki le mea o pasi ni kolao ta lo fa pasi wa me le fiafi e va me New Zealand ya o le kuka o le supo le eleni o le pirikaki ia ma le falawa mata ma le alaisa ma le pepe ia ma le aniani ia ai loa ma e va tu New Zealand kamala le supo eleni ia wa matua ma sani e tatou io e te va aira e mo tatou ia ta mama tinau ma sani mele seki supo eleni ele umia lua pen pasi kukana le supo eleni o le whainga na matua ma nei a le mele supo ma tau lai nei a tu lai malau pere o uma opu e te ai mai to toi le tai uma wasta mai mena e tau mafatu wai le masa ni o KFC a pupula mai nei pe ala uma supo ai le ro na le lua spunin tofo ya fia io ya ai fai le kuka fenel for manera for manera foi le sa ola le kuka a fede ia le sina sa ola kuka sina fua le mena wo mo wal temi nei ia o le isi kuka manea tasia o sa o ila o nga mu kalo ne voli fa fai le lo nga mu kalo ne tamma ia pengola tamma le ma sani o fanga tasia la le apa mo tu e fa pela mo ni vai mo foi tu e vai mo ia tu ai ia mon le mau keni ia watu elo mo me fai fa fo elo mo fai po ni talo po se ulu vele fa isi fai tu le ton fa vel ta se al te misa ato e fa ato e male sosi al mola fa sosi le mo fa tau le sosi foi le soia ia por le kingdom man por le ele ngol sosi nga ia por le kingdom tingam kam o le sosi na tau e fele manongi e malania ni seina ia saula tasia la le tafuino le kukana saula e fafo ia matua afu tasia le imse te peto tunu se laisa pe faise saka nai kuka faingo fifa pe na tasia ai lava moi tanto ia pe fa pulingi loa mali puti le fiafi e sina cornflower faile sina custard foi faile le sosi foi le puling io lava la me popo ele fiafi masini po koko sa mo pe amo ya na foi le coffee ia po se de green tea ia fa so le ela tanto puling io uma fa penana e kuka faingo fio le fiafi ia
tesa ia sa oi fua le kuka tātou le fiafi. Lau tō le mai tātou temi lea ua awhali tū lai lua. Tā pena i whali sia o kuka nane se i whapata tū nisi nei pese ia. Se i whalaulo i a au le fiafi lātou. Ia mesel tō e mānawa ngā luenga tō e fwoi nisi. Tā pena temi fwoi nei lau whalaulo maso le au vāenga fwoi e pū le po le leo po. Ia wa mata me neu mai whaitau winga le po. Na ona tā le walu ia moe lo oe ia ute po le fwoi. Ma tu ai moe a oe le me ngatai fwoi lele ai whaola mori wile. Wha umama au le tanga luenga. Ma nei al whainga nā. E le o maua mea oe. Pau alau tala, where mere moe ia. Le whaftai le tua nei te suma. E lo te no fwoi luma ilo te moe luma le whaito. Ana e sau nea lo te moe. Whai mai lo. La a whawhera runga oe al whai. Mena ne le se mena na hau. O ole fai to anu sa leo. Tātou lai o sa ni mo ngā ruenga le fiafi. Mahalo te lo sa ili mahalo silni yasu. Ia sanga ia ne ai o le taifode man via tutu le fiafi mta pena foi. Man to e ni ma mori wila. E le lei o tumul ma al telefoni. E wala o mai e le ainga. Me fa pena. Tulanga le saunga le mu. Ia au tātou foi u malanga fai malanga lunga la le telefoni. To e foi fale pe wa matanga ruenga. Ia si a fua. Tautua nāre saunga le mu o mi maria lua au ia ai matala ia ma whaai tauta i lunga le altere o le toele lea nei teimi e sasia ia ma o mai whawhita au ma la vea tātou tā vale whapata tūlai na musika ia musika le temi nei ia e se o mi le leire kuka le fiafi tātou ia ma le whaangaso rongo ama e ino meo le fiafi musika le fiafi Whatala whatu ia pasi Nicolau le mafta mai ia
whaamalo si tino le fiafi mo wai fo le malosi a whaatai. Yo, fia ngala fiafi ia fa mai foi tutu mga luenga ia fa sina fa malo stilo. Anga vale pe tamtau pulea oi ai pawal me matua ilue mon fa mal stilo. Malo le whatutai ia ma le whaamarustino foi le usa ia wha ale pole maftame Amerika ia wha pena foi sina lasi, my friend, ia malo lava whaamarulosi whai sina wha afo le fia fila tau ia. So lo ale lue matua fue lo a ia nga ale uska lo matua fue lo pe ale fa malustino.
le mawala pa o se koa le isesina o le ko o kuli pa nga o le vai faola sorry sorry ma ye lo no ko na o mai ma u mo le pai pa fa mole mole fa nga lo mai sorry sorry ma ke o mai u o le vai o la ka mane nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry sorry ma se lo vai la lo pa u wai ma ke fa malu lu ku wai i o ai nga u ko mai au ma u o le a ko fo i le ma u o le nga ka mo nga ile fia fia ke va ai ku le lo ma ku o kangi o solo ma roi maka le kangi ile fia fia ele nga ole kangi sole ele ika o ma ngai la le lo ma ku ma le ko inga ko la fa ma se awe ke ko le ele le yo ma ku le bele ko sa sa kia ai sa o fila oi le mo li fa tu o to le o ma sa ma le fia lo a ku lo ko fi ku ai ai o lo ma le se la sole ele ma mai fa ngai fa mo bingi ile kai ko fi ku o la ka ma mo li ai le ai sorry sorry ele mele mane foi fa malustino a roia fa mai e o moi fole e lue fa malustino o me fo fa o popo kilo e lima fa o popo a e fa e a le fa o popo na e ka kula musika e ka umafa so le te fai fa ia mo ina mea sai ile nenga kai sai fa solo aqua awala bangi ko pasi vai se vai yo wai ai okay fine o si dia ko ile nenga ai vai go baby o now we go vai ai bye bye sorry ele mama i foi ngai fa mo bingi ile kai ko fi ku ola o kama muri ai le ai sorry ke o mai o le vai ola o kama le nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry se lo vai la lo pa uai malulu ko wai ni ko ai nga u ko mai au ma u ole a ko fo ni ma u ole ka ka mo ko fa auta la ile lua tin se sa o ngale fai tai ia yo le mela na mo we o to le fifi pe a de fa malu stino sole sumai se o me tato te le Pacific Club e fa mai on po le apatuna e le lolo it's le mai for yai eva yen fa ti ai no vai ya ti tais dia seka pisa musica te fiai sau ma mai lo panga fa manga yai la we banga e uma ole polu ko foi ko si o fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko sau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le o ko mai ole musica put your hands in the air yeah move your body side to side yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say my sing fun say pa malustino vai make it kasi make it was so let's say 544 fai o lima fai o vai bea e fina malo vai essa malo musica e te vai pa mai ya ti tais dia seka pisa musica e te fiai sau ma mai lo panga fa manga ya ila we banga e uma ole polu ko foi ko fisi o fa ma fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le ko mai ole musica put your hands in the air yeah move your body side to side yeah
ua koe foi e kufisi oe wha ngā whangawhanga Ale ai foi o le ngā Kung isau kasi mā whangawhanga Whaseki ai au fika o le ua kui mai o le musika Put your hands in the air Yeah, yeah Hey, move your body side to side A tala fatu I sia uso o la wana o leo mafuta mai. Maia, faia o to faia musika na to ia mo mo le ava no fa malo stino ai la wano a o le fo la malanga mai sa ma mai ia na le malesi Ia pai fo isanga ia fika Tiba ai ia koi ngai na amai pa Kuai sau fika mai kua kuai pa sipa Sau le ainga mala Taka milo nule floor Lue mai male mecha Ka vale male nule floor Lue mai baby Le wale lela nule floor Nule floor Baki me po under floor Seki la lue under floor Au wale kwe whakali Le upu I le musika Teine la lele Satao I ole Pacific Love Mangomo, sama ima polima Kuila mamangua seki au fika lue mai ile musika Lue fa lose, lue mai ka fus Ale sau me sole kua le kusia ve Kua se fus Lue mai ka amilo Kua fa amingo I do pingo Fa so I kusunga le la ka o ile polo pipo Le mai la le fe mai po Kui mai ole paki mali po Pa ai la ile koia ina na le ua ka avale vale solo mai Lelo o makua fuki uaika Ia pai fo isanga ia fika Tiba ai ia koi tui ngai na amai pa Kuai sau fika mai kua kuai pa sipa Sau le ainga mala Taka milo nule floor Lue mai male mecha Ka vale male nule floor Lue mai baby Le wale lela nule floor Nule floor Baki me po under floor Seki la lue under floor Au wale kwe whakali Le upu I le musika Teine la lele Satao I ole Pacific Love Tama au lele Satao I ole Mangomo, sama ima polima Kuila mamangua seki au fika lue mai ile musika La 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 Nane fai uma kako vai nule floor La 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 Nane fai uma kako vai nule floor La 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 Nane fai uma kako vai nule floor La 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 Wala ia. Wa mau le pongo fa fo le fia film fa mal stilo io le mea sili ale on Tautua o le mau fa mal stilo Tautua wa so fo mal lo ina la to ia ma mo wa se fi fa ti ai fo ni fo fanga ia mani ngasu le ni so to fi la to ia ina ia mo se fa un va ia so mo via mal fi tanto no fa mal lo i tanto pa o sole ia malo a fai mai ale comment vole le pe na fa afu ia wa mo ia ai moi o ia vai o les o fai nele si vale ai le no ufo de a ha wale si o te ia le vai ngale pito mai tu le si va si tinane ai alanga mo lo mal tamai titi vole le vala au lontina le titi nei titi te masalo pe ono tau sa mai mama
mai le tai tele, wa lo tai tona la lai kusi mai lo ingo la kusi mai le pa ole tai. Va ia la le wasi lo tai tele nga suela wa mai le ingo ole kusi mai le lai fa tultina le. Ma fa, mai la lo tai tele nga suela le wa le kusi. Me fa fe lo. Ma le kusi ale ngo fia le kusi le lo ingo le pa ole tai. Vai. Au esi la fia le so o to tai siva. So ye te au rungo, le la to inga me fa pe wa fia foi le ma ta fiti me fa pena. A wa ngalon ta pe wa fiu ta pe me ole o le swa fa le nati na ele pa o tai a. Ma ta lo fatu ya Nicole ma futa mai ma pasi a oka kuka faafu ia o kuka faafu sa o ni kuka faafu ai man tuon mena o le fa o mai na tato to me sa mo ne fia ia ma fa ne lava fa lo fenga ia ia ma lo ma tango fie musika ma lo fa tai fa ma fa mai ia no musika ma na vonga lu la fia ai to na ma tato ia mo sina fe so so fe mo na ia tato tangata ona o tato ainga i le au waa, i utai le au waa, le ina i ainga le a fi tua nai, le fi onga na, ia. Mo me sin fiso swani mo i lato, tano whana wanu, o se... Sa o ila wanoa, i o ta tulofa i ale whaafunga mai le tato ainga nea fiafi, ia wa aso la, ele ai ani o ta ofu vai fou vele wa o lo tina su la su vele le vidi dima ye su ele mat ye o mato mo meu fanga aula tu loa o mo meu vida vidi vai ye o tamana fai pa o mato e tipi fa lai ti ale fa amiti vele ne ye me e fai la le pa o lo to fu vai vele ye na tuide ma sa na tui mo pine vele alo namon tui vele le pine su e tu ia le pa o le tono le mele o mana su e alu le pa a ola te tala ia na e te tala te fa no kuma neso foi le mangiso a mato ai longa le pa o le no tapui manava ia me naso e le na o tama sa ola i te mai ti voi mai a inga tu le voi e mai la mo foi le fai fuspa e mai la ma e mai matama na o foi e fai fusipa ia o foi tama sa si ia e mauro runga la ta ia masa e tu lo wa to masa e uma foi to mai foi fon a ola na fon o pe o pala foi vai atu fa fon mele tu e le moro le fon e lo pe le finga di o fon le iso so foi le finga o fon no tato o lo ta o foi ai sa ta mo e na so e te alu a fie foi le e pe o la vale o fu le fa fo te le ia na o pe mura ha me foi pe mura la to ia o ane na to pe mura tang folo tina su pe mura pa na le se senga e mo la to pe mura ia i solo ave i foi le tala me folo o so pe mura al pe mura la tam e le ni tanga to e fa pa una pa ta vale o fo tama sa o la so e o so le me o fo tama sa ia so la ia anta alua ia na fono le fa pena vole fono e le mo vole le tia ia anta mo e fa pena vole ia na o tama tua me ala ia u tua me vole ia e fa la disi ia o mai ali se o fai pe mura na to fituri mai tu la te foi pe mura e te fa di mai tu fa era o hula fa me te hula me e o no pe mura ma ne ro pe mura ore via ia le ia le a mo sa pe mura la fiaf ia hula la fa sina hula la fiaf foi le fa sina o kuka le hula ia mal pe mura tali tu lai tolu ia tu na si fonga le mo ia e le nei fo ia so tofi fa malo fa tesi tato ainga. God bless all my family, my dear friends, aunties and uncles. Ia so foi mtu fa fina sa mo le no ma futai ia se temi tato ma futa ma nei te le tato feiluai ia e nei la vai tato ofisa
Asiasi mai fo le tātou i se tātou tunu se taimi o luma ia pe lata mai pe mafo o ni ngano a fe me ni tātou tātou no ia va ai me fo e tātou paang o le te tala no atu ni tātou la por tātou le tio ia i nei lo vai a fa sanga i tonua male hol male aonga le kalisias fitu tu sa al tātou ofisala e te liuro le alu te alu lunga le awala fe le alu lunga a paula height e tuale le office luma le awala funga fale lua nei ai e le gate na ai slightly gate na ia fe me la e fasang na ia fe off ma le main road la e fasang te alu tua ana le gate na lo tua nga vale ia fe mai na tato asiasi man tato officer ia man tato fe loa e fo ia man tato tato no mo so no to wa no foi malanga me ni sa mo me tato tala no atu i e tato le tio ia si da foi lá o meloni tanto we va toi ya li foi lá li si tu ve te le al tanto officer tanto te tanto no i se vai le la te le fa sanga me le si pitola le fa malama le tanto tana no atu malanga me ni sa mo mai tanto si ma i pe o Caterina male mal te ma fo ya sa si me ne ya ma tanto no tu no tanto le tio ya mo ne fiafi ya family fo il tanto ainga ya sa tanto ma futa ia la foi se tutua po se se tala o pa pa fa fon anga su tanto ai ia malu ave fale fa manga foi le o nanga ale o no vai alo foi le tua ia o to so i fu ma le ola ai mai se lava a fa nei ta mamti na ma tua na yo tanto ma tua tosi ia mo mori te le to elo fa anga mori te le to elo fa anga mo la to te talo foi mo bene po kala me ne fa fe talo mo ila to ia fa tu mo wina pele malosi se tasi o tātou ainga lo i ai whata o tolia fo i whata whangasengasi i el neitemi i a tātou talo te au whatasi mau o toi te alsanga i a whafu i siere malosi me toi ai se teimi vave i a mo i la tau a mo neitemi tātou ainga i a umwhaina mo le a no tātou te mafuta me tā whawai mo te lea tolo whaanga i a te o tō umalava te ke atu le tolo tō soi fua i mo se wha unga vai aso manuia i a male saonga le mune tātou ainga ia me se voi tatu te fela o la son fua tatu malo fa lorngia fa malama fa manino ni se tulanga ia o le ta u tele temile nei o no le to tele alum fa na o tatu ainga o lo malanga tu nga lu fa vai te mi I au se ta dia ia o le tala le man via la foi tu te la tua nga ia tu te afiafi man na ne de po ia tu siele tu lo to so fua maleola ai mo te minei ia soi forma i manuia tātou wha mai e nei musika ia wha o mai fol tātou fiafi e mai a teo nei soi forma i manuia Sao le kale pe
we